Ma ua ia langi ai ma au talatala leo fofongia ma lea matango fia o ngā luenga lea tua. Ilana salamo lea po lana tatalo lea ua vea matusi faitau o le nei aso ei ona faitauina. O lana salamo o lo whaaria ai le matango fie o whaiva alofia ao le atua. O le salamo foi o lo whaamatalaina ai uinga tutu mau o le atua alofa. I le vā malana tangata na ia whaia. Malana fua fuanga pa ia. Ma o lo whaailoa mai foi ia uinga tutu mau o le atua. Le whaia i le whae te ete ma le mātango fie. Whaiva alofia ao le atua i le foa ina o le lalolangi. O ia uinga tutu mau o lo whaamatalaina e le whaisalamo. I lana sa talo malana pese lea e whapea. Mua o le atua e sila fia mea uma. Le aise mea e lilo i le sila whanga pa ia le atua. Eia ona whai mai le whaisalamo. O oe le atua wa e sila fia lo nofo i lalo ma lo tu lai i lunga. Wa e sila fia o manatu na tunga uma. O le atua na te sila fia mea uma. Lea fo e whai mai ai le whai salamo. A ole iai se upu i ro ngutu. Le atua wa e sila fia uma lava hau. O le maofa lea le whai salamo. Ma le whaaya ea le whai salamo. I le atua e atila na sila whanga pa ia i le tangata. Lona lua i le vaai al whaisalamu. O le atua e awai so se mea. E le ngata na te sila fia mea uma. Ai awai so se mea. E loto iai le anganga o le atua i so se mea. Le e pesi ai ta vita ma whapeane. O te ale e i fea ai o ruma. O te sola i fea ai o ruma. A whai o te adua e langi o iai lava oi. A whai e fofola so moenga i se ori. O iai lava oi. E le ma whai o na lafi se isi i le sila whanga pa ia a le atua. E lona tolu o winga tutu mau o le atua o lo whaalia e whaisalamo. O le atua e pule ao i mea uma. E whapea ne ai tā vita, o te vivi atu i ate oi. A wana whai hau e ala ai o na matautia ma ofo tele ai. O mea na whaia, o mea mamana ia. O ngā ruenga o whaiwa alofia ao le atua. O mea mamana ma matautia. A wā na pule au tupulanga e whaavavau. Ma o le ofo fongia, le matango fio mea le fofuanga ua saunia. Ma le soifuanga o lo tato wolai. O whaiva lofi lima ia o le atua soifua. O le atua na te silafia mea uma, na te awai mea uma. O le atua e pule ao i mea uma. Ma e ao ai o na tato wola hae te ete. I le tausinga ma pui lona o fuanga pa ia. Ma ia whapea foi. O na tātou whapoi pea le vi inga i le atua i aso uma o lo tātou wola. Ua tātou moni ma wina pea i le aso ma le aso whalinga o lona alofa. E o fofongia o le mata i sau o le atua. Ua whaia ai e le atua i tātou e mafuta pea maia i le o langa atoa. Ua tuina ai ia i tātou le anganga e whai ma whesoa Swani City. Ua whaapea foi ona leo ina i tātou e le aluese mai tātou. Ia vea ai tātou o tangata whātau wā ma ao foa o le atua.
ma tā pena e pēa lona lumanai, o tātou lumanai whaatangata fua whaatasi ma le atua. O whaiwa alofi a ao le atua, a sauni ai de whaolatanga tele mo le lalolangi. A fio mai ai e ala iai Yesu Keriso, lona alo pele toa tasi. Ma liu mo to e tu manu malo e le oti ma le tunga mau. Ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua le ola e whaavavau. Tu mau ia te ia le viinga e maaso uma e whaavavau. Amene. O le pese lua se lau 5 sefutolu. Tu talo le atua mama nai sa mau le alofa tu noa tanga fa taia pe la o fio no le nei as fo o matu mo le manuia a tai lo pui mala vai lo atu nu I matu uma matu mo ai pe le malo si fa fowina tino le nganga ma le ma fau a tai le ola malo loina ai maiselo au ai pea ia I mātou. Teimi umalo mātou wola. Tailu ngang pa ia fai so ni sidi la mātou fai ngā malang. Tau toa lua ai lo mātou vai mune ne ato to. Tai o fionga pa ia ua o mai ma whatonu I mātou. Fai ma tapasai o mātou wala. Mātou te sā wadi ai tu sa malo finangala. Tai lau whaotanga, o saunia, ala le maliu, ma le toi soifua, Yesu Keriso lo mātua li whaola. Maisi foi, o
o tautorua I pea I mātou. Paolo tangatele wa e saunia mo I mātou. Ea whai e moni o na mātou taria I le salamo ma le whātua a maoni. Mau la o fio le viinga e māso uma e o le whāwawau. Ea tua pa iae mātou o tangata ang sala le ali wa e sila fia uma o mātou se wa o mātou to I lalo I le fili ma le tiapolo fili musa I mātou I le whātupu o le leanga o le a tangi ai fo ringa alofa o lau fio I o mātou o langa wa o mātou le whamaoni no mātou wala wina o mātou o le atu le ali ie yang alue ina pele mana o luanganga o mātou loto ia whapea o na mātou o atu de salamo whamaoni talia le whamagalonga e ala I toto keriso o whamalingina no I mātou o tangata ang sala so ia fua ai stai au fau o mātou o langa ia au nai mo le whamaoni I lau fio eli ie lo mātou o tua alo whae wa e sila fia mana o ngā lilo I mātou loto uma uria iai o na mātou whaaleo atu ai wa e sila fia mea uma mātou manatua le lalolangi vevesi taua ma whiwae vai inga ia iai pea ma whātu mawina lo file mu le li ie ia whamawhanawhana ia I lato uma o whanua noa mawhtanga tā lai le liu mo le oti ia lango maluina tinga umo e o mawhtia atou lo whāta o tolia I ngase tonu whalemai o ainga ia pui malazai le li ie I lato uma e mesifo I lato iai mana o ngā whapitoa ia li ie ia whamanuia I ngā ruenga ia ngai mo le au whi ngā ruenga tofi whamalo si au lau fio maisi e lau tala lei sulu atu pea mea o iai le pōngi sā. Whamanuia whanau ia o onga I nei aso mo ia. Eo leo ina mo puia ala whi malanga inga. Eo le sami mo le lau ele ele. Whamanuia I ratou o le toese. Ia au ngā pea whaasalanga. Tau au ina ai ki tai a fōu mo I ratou. Whamanuia le ale ie. Au nanga whaapitoa. Tau singa o le file mu, tau singa o le saunga le mu, ia whapea fōi le tau singa o soifua māloloina o tangata uma. Wia lau o tunu, ki au ngā ruenga o le awhenga iai nei aso. E mai se fōi whai unga o nei vai aso. Wia le au nanga le ofisa whasalau, wia le au whai ngā ruenga. E li ia whaia pea lau fina ngalo, o lava o mātou loto, no lo suafa o mātou tālo atuai. Ia I lunga o lo watunu, o lunga o le lalolangi atoa, le manuia mo le file mua oe le atua lo mātou tamā. Ia lo fasitiri ese o Iesu Keriso lo mātou ri mo le whaola. Māwhitanga pia mo lo lava ngang pa ia, e māsa uma e o le whaavavau lava. Ameni. Ua whafonga le tino uri tātou saulinga loto o le taio nei, le ngata o le nei aso, whapea le nei vai aso atoa, sa whiangai malana wauna, le sunga le whawhiangai ngā Reverend Kuatemane Urutui, mai le kalesia whapatonga ke Risiano Sāmoa ke Tsemane Porirua, mo le tuele ngā whawhitai tele lava whamalo tā pena whawhitai mo tātou saulinga loto o le nei vai aso, talo lava le tino o yang le nei whamanuia le sunga, fwai pele mau tele, yang le leifo i whalitua, no fwalo, fa pel ta po inga le kalesia e mulu tele ina le yaso mo fo fuanga fa pel nga tu le fa ingo le va yaso fa tai tele lava o le taimi mo luas futasi minute u te elfitu ya fa fonga le ingo le tua mai le fa kasa ke tsemane polidua ya ona fa nga solo ile o tato por kala mino le tai au talo falava
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. O le tata porkalame o le ata o le tae au le neu tatou tue whelo i lungo pea o le ea malol sui fu maruia na tunu whatala whatu le ngā whiwhia tele ta lofa lava sunga i whawhenga inga mwhaletua o le no le tunu o le malosi o le tunu na i whai lele mpepfou whaletua matau si Sāmoa ma le awaluma nai ta mamati na matua i tonu ainga ma o tolo tausia i utou whata lofa atu le ngā whiwhia tele malol fulau malole tau atai le unga lulue ya le utatu wa wile asfraile ma lulu fulau munuia whaftai le tue lan tau singa tatou a inga mawolo mafuta mai lunga le Facebook, YouTube o le app ma le tatou frequency po le ala leo whawhilewe atu le ngā whiwhia tele ma lulu lava le soifua whaftai tele o le tautua le nsi ufonga le mua Wellington o le suinga o le tatou porkalame i le tae o nei o le tau le valu le o maua le avano le tamaita i whaipule ia o Barbara Edmonds ia o ia foi ia o le vai tu langa tau tupe le vanga fa fai le leipa ia o le ala o mo le vano le tau nei tala noi mo le fionga le pule ia fa msanga te alu Morris i le valu no le valu de te mile avano ai le ala wel swing o tanto por kalame nei minuti an fa fonga lo le tatu telefo le afa le fitu ona te fa fonga le tatu telefo le iva ai le mfaiona mo tatu telefo le valu o no swing o le na ia fa malo atu mo folo fatu ni tai fo malo folo muia ya le la talta to pese mai alfa fi fianga le nei ya ona no mai lole e tatu telefo le nei tai o le tautua le nei si fonga le mo ta lo fala va malo si fo le nei duas fo vale minuto te el fitu le tautua le si fonga le mo Wellington. Good morning. Faiva o mafau fau Talu olo upopole Ite i uole taulau Taulu uaile uku Uale aule ina ilau Aue Se i fai mai sau uku Netua ini mala Etua imanu Saufunala upele Tau sinai pumai malu Se idu wane ai Tama ole nuku Fia ilete ine betua inia o upusata fai male mau amene iluma ai atulo uloto ona osa utukua inana e ililo utumau ai ani alina otuma Netua ini mala Netua imanu Saufunala upele Tau sinai pumai malu Se idu mane ai Tama ole
Whatalo whātu le whaopoponga o tātou telefou le whai ua neiva yaso o siba i le whaafonga. Watu ina tu le suiso o opo o ngā luenga whaawaitei me lo whautuina alo ma whanau o le atunu i New Zealand. O le ale to iai lava se awa noa to e tui nei se tasi, na malanga tu mai Sāmoa o lo iai lon a inga ma le whanau, ai to e maua ua whai se isi pa anga i New Zealand, ai o lo ngā lue i lalo o ngā luenga whaawai me, mai o le teimi lava lea e to e whaafoi mai ai i Sāmoa. Whailo foi e le suiso opo ngā luenga whaawai me i Sāmoa. E whai si to a tele o tina ua bala au watu i le ofisa, ma whaai loa tūlanga i e o lātu tai to o lua, ono le tūlanga o folfolanga sa whaalie teimi o whaamāwaenga, e mai se la vale tausi e ino alo ma whanau. O tina o se tasi lo vaenga o whianga inga sa sainia i sa moe lunga o pepa le malanga i ngā luenga whaawai teimi, o le malienga le tina, e malanga ai le tama, e ngā lue i awa no whainga wenga. Ua whaamauti no mai ele ofisa o le wa ai tau a Sāmoa, o le wawea o le aso to nai o le aso le a tae au i Sāmoa, o le toe taanga lona lua leo le o le palolo, mai ua whaamalo sia ai whautuanga mai le ofisa o le wa ai tau mō tangata umo le atunu, ia tautua nā le saonga le mu i waenga e tae na ai le ia, ona e to o lua ni soifua le mau i le tanga palolo le maasina o kitopa, ina ua tāwhewhea i le au, ma malele mo ai. O whaamaumaunga le ofisa i le wa ai tau le neifo i maasina, e le o le wa inga maasani lea ua malosi le palasio timunga, ma lolo wā le tau, ma e awai ona matua wha ai tete tangata Sāmoa, e le ngata i teimi o lolonga, e whaapitoa mo i lanto e a ngai e taina li o le palolo. O ila o le si tia tūlanga o tātou timunga mawha, si tia la tūlanga o timunga mawha. E mawalunga fo ule awanua i eilo lunga i le tili o waipanoa i o le atunu e awhi ngofi. E le ngata i lea i o tūlanga i o lolunga whafuse. E ono tūla i mai a tātou waitafi. Ia ma tūlanga i no whanga e tūlata i waitafi. Sau dole sui o le ofisa le wa ai tau a Sāmoa, Fato a mai el masino a perilo o le tausanga fou, winga lolo wa o le tau, peitai, wa leo toe tutusa fo iwa ingo le tau, ono a afianga wa iai lo tātou lalolangi le sio manga. Wa toe whamatu mai a Amerika sa mo le wa o le Lady Naomi lea sa o lātou tau fia le vai asu taruai, e na wa mai a se asia singa a le wa o le ngātei whale a Amerika, e le au sia le o tu unga o le saunga le mua le whemalanga i o le waa, mo le saunga le mua soifu o se pa sese. Pe o le se le fia i tātou reporting tu inato mua mue telefou, e se lau ono se furu le pa sese le waa na tu e malanga mai. Pe tai, na whaatunuina e le vaenga le pui ngona ngate whale a Amerika, e le mawhai o na malanga o mamai le au whai lea, o le atu i tia le fwoi numera e toi fwoi mai i Sāmoa. Mai o unga ua fo'i mai male Lady Sāmoa wha, e le mawhai o na toe uru whale atu i Amerika Sāmoa, vanga na ua mai a o na whaatino ina vaenga sa whaatunuina e whaale leia, e au fiei wa whaola, ma ofu whaola. O le so le aso whaapito le whaamanatu ai, tangata whainga luenga umale malo, e le ngata o matatia ai o le tā ua o latu au onanga, e so se au onanga, ma whaalapo tonga tūma oti alo tātou atunu. E masani tausanga te itasi le aso lua se fuma le lua le masina le neo Novema, e a whaso ai le malo, ma tu ina tuai le avanoa e la toe whaia i se malo longa, e mana tuai lo lato tā ua. O le tausanga te neina pasi ai le kāpeneta, le wha wina o le nei aso tā ua mōtanga ta whainga luenga uma ale malo, e pei o na wha wai i le tae au nei. O tala fōwia mai Sāmoa le wha ai ungo le vai aso, manui tele lo tātua tino, whasoi foia.
Talo falava o telefon mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mole nei tae ao, lua se fululua o Novema lua a fe lua faa. Ua whaato ese le minista wa o ngā Erica Stanford i le palemene o nauniana whaamatalanga na lafo i le suifai puli o le Labour Jan Tineti. E le osenga ngana whaapalemene na whaongaina Stanford mai ono whaatula i ese ai pe ana le toi whaato ese ana whaamatalanga na lafo. I le taimina whesilingi ai e Tineti le whaalea o ngā ina o pasi moa o ngā inu i tua. E le ilangona i le suifofonga whetalai upuna lafo e Stanford, ona ele i maua i masini whaleo te le leo peitai, ina wa whesilingi ale tamaitai minista, na vave ona toi talo sanga e whaau i tua na whaamatalanga, ma whaato ese le palemene, na whaalie Tineti, e le o se taimi mua lea ua whai ai e Stanford, ni whaamatalanga whaapea. O fesuia inga i le whaasoasoaina o i tū lamo teacher aids po o whaia o ngā whesoasoani ua manino ai o le ale lava le whesoasoani mo le toa tele o tamaiti e iai mana o ngā whaapitoa pe o na whaailoa se pulea o ngā mai au kilani na whaalia e nisi o pulea o ngā au kilani o le ITT ai tū lae whaatupe le matanga luenga wa o ngā awa teacher aids i la lol por kalame whaau mo le tausanga fau na whaamoe pulea o ngā o le a maua e isi tamaiti to tono por kalame isi tu la fa upopo mawhaia o ngā whesoasoani. Pe ona whaawasenga i nele ofisa wa o ngā le numero i tu la e maua e le tamaiti te to atasi. Sa tutongi ea o ngā le GST i lungo le whaatupenga mai le matanga luenga. Ma whaaititi ai le tupelo o maua e tutongi ai teacher aids pe tu sa male se 5%. Mai 2% sa whaao ngā e tutongi atu ai o lato waso malolo. A whai e tu ina mai le se 5 i tu la i le tamaiti te to atasi e wa ai e le teacher aid e lua se fulu tolu i le itu la le fua whaatatau po le rate e tutongi mai ai i le matanga luenga wa onga mai matua i lalo i folawa o le fua whaatatau mo teacher aids. Na whaalia le pulea onga o Bayswater School, Marian Cordham, e toa tasi le tamaititi mai lana onga o le a lusi i tu la e lua i le tausanga fau ma le isi tamaititi o le a avesea le isi i tu la e tasi ma le whaia onga whesoasoani. O lo natali tonunga o le toi whaatulanganga o i tu la mo whaia onga whesoasoani e le tala whea ngai o nai ese tamaiti toi ese o lātou mana o ngā whaapitoa. O loo whaamoe le komisina fō o leo Richard Chambers, e le tatau lava o na wha upenga ina leo i New Zealand, peitai, o loo tatala lava lewa noa mō tala noanga i lea mata upu. Whaalia le asosio leo, o le toa te leo e manana o e tau ave whana i so o se taimi e whaatino ainga luenga e whetaia e ai ma whaafita auli peitai, na fautua ina le au whaito wha, a o ile tūlanga, o lona winga o le ato e fo i tua le au nanga leo, mai ono a wha ina te le ai tupulanga talavau Māori. Na tā ua ele sui peristene o le asosia leo Steve Watt, ua tele tausanga o na ia lea mata upu. Ina ia wha upenga ina leo i New Zealand, isu enga na whaia le lua whelua tolu, e ono se 10% o leo na langolango ina le mata upu, e wha upenga ina ai le au whainga luenga, ma o se mata upu o le a lātou tau mawhai, e wha atala noa ma le komisina fau. Na tā ua e Chambers i le leti o New Zealand le tae awana nafi, ono o tatala lo na ofisa mata pena e whaalongo ma whaasoa i lea mata upu. O lo ulangona mita le iai mo New Zealand o se atunu usa o loto, mai langona le mita i malo le malo e whaatino o lātou tiute e le wha upenga ina, ma o te mana o e tūmau pēlo na mamalu o lo oia i nei, pei ona saunoa Chambers, sa ia whaailoa, o lo oia malama lei, i le tele o lo i tau o whea ngai ma leo. Aina tā ua e le suiso upo le People Against Prisoners Aotearoa le whaia o ngau mata upu tau iso li tu la fono i le Universite o Aukilani Dr. Emi Rakete. Ua whaititia le numero leo e mali liwi whaalawelawe tau whana. Ai o le numero tangata na whana ine leo i New Zealand ua si itia i tau sangata itasi. Sau noa Rakete, o le whaonganga i leo o whana whaawila po o tasers, o se malamalama anga lea ini tūlanga e ono tutupu pe aulu whale mauso whae i whana. O lo le leifo i le whaonganga o tasers e fo i a ifete ina inga. A whai e sulu le whana i o lato suila palapa, o le a whai ngofia na lato whaongaina ma mali liwa i tangata ai maisea li itala vau Māori. O le lipoti talua nei a le Understanding Police Delivery na whaailoa ai o le whaailonga tangata i Māori o lo o avea pea mapopolenga tele i le tele o vaenga o au nanga leo. O le ato a tele i lato e te pe a whai e una ia le malo le wha upenga ino leo pe ona saunoa Rakete.
Na mawai suesuenga na whaia i le whaalawelawe na maliwa i le awe loli a Philip Holt o le Solis Freight. Sa popole le awe loli molo na saunga le mu i le ngaluenga, ini na iaso au le i maliu i le whaalawelawe whaafuasei i lungon ngaluenga. Na maliu Holt i le aso svulfao se te malua whelua tasi, ina ua o mia i le vao loli e lua. Whaalia le fōma isu e Marianne Borrowdale. E tele taimi na whaaso ai Holt e ona ainga e winga i ona langona popole. I le saunga le mu i le ngaluenga e awala atu i le oa o ngā whaata i tae ale au whaingaluenga. Le tau singo masini ma me whaingaluenga. Whaapele to o tele o le au whaingaluenga e leanga waa e ave loli. Na tā ua fo e Holt, na te le lopo le ale loli na te ave ina i le aso ma le aso. E maliu lea li i olo whaatali lana talo sanga mo se ngā luenga i se isi kamu pani, ona o le popole tele le tūlanga o ngā luenga ma le saunga le mu i le Solis Freight. I le aso na maliu aisa ia aveina se loli o le tuainga o le Nissan e ono wili na tele e aveina mua. Ma sa whaatonu ina e alo e fesosoani se isi ave loli, le sa whaale tonu lana loli i lungo au nguto se vaitafe, matula ai mai ai loa le whaalawelawe. Sa suesuina fo i le work safe ma le serious crash unit lea whaalawelawe. E luas fulfata usanga le matua o se tau le alea ua mall lia ilo na wha o 5 matu ia i se sikulati i Westfield Mall i Newmarket i le awa uliana nafi pe ona lipotia leo. Na ta ua sa tinisi nia Martin Friend na ngai atu leo na ua lipotia mai se tau le alea masita mai naifi. Olo o talo sanga ina leo nisi na moli mawina lea whaalawelawe ina ia whaafeso o tai le tasi o 5 numero le mata upu pi o ono valu fitu. I whawhato New Zealand, na waweona whaamuta fianga ma tā whaonga ata mai taitala wau e toa lua mai melepone Australia na tā whawhao i Laos. Ina ua masalomia wa tau mawhaina se wainu o filongia ma le waila au o le methanol, mamaliwa i le isi tala wau i a Bianca Jones. Na saunoa le palemio Australia Anthony Albanese o se tala whaanoa tele lea mo Australia na mamoli foia na whaamaisenga i ainga ma wo o le ua maliu. O Jones se fuluiwa tausanga le matua na whai malanga i Laos malana wo ia Holly Bowles na mamai ina ua mai ase la tawhaonga i Vang Vieng i le waiaso taluai na awi natu ila ua i whale mai ese tutono Thailand maolo o iai i se tūlanga tinga aina le isi talavou se fuluiwa fo i tausanga le matua e toa whai si tangata na maliliu i le whaalawelawe lava le tasi o loo masalomia na inuina ni wainu filongia ma le methanol e le ititi fo ma le toa se fulu isi tangata o loo mamai tinga aina mai le tau mawhaina o mea inu e feifiloi ma le methanol na whaamaunia mai le matanga luenga o le vai whafua Denmark. E toa lua na tangata nuu se fuluiwa ma le luas fulu tausanga le matutua ua mali liu mai i le waila au lava e tasi. O loto e fautua ina matua ia whaamanatu i whanau talavou tautua nā le saunga le mu pe a o e tā whawhao i no foanga pe o pāpia whaapele tele o pāti o na le ua lata mai a Sofia Fia. Ua sitia le numero o tangata e mali liu ona e wha o nā matua e tangata me o ona i tutono ala tau mea inu. I ta alonga, ua saoni Sam Kane ma TJ Perinara i la lata alonga muli mo le olopeleki i le tae ao le aso sane i le 10 minute te ai le iwa le e ta alo ai le olopeleki ma le awa i Italia. E le ita alo Kane ma Perinara i le ta alonga na malolo ai le olopeleki i le awa Farani i le whai unga o le vai aso. O le ta alo ai o Kane i le aso sa ua toi whai ai ni swinga la i tia le whai a onga Scott Robertson mo le leina i luma. Ua toi se ea tuai wala sititi tua ma ari sa vea i le numera valu. O le au pe ona whailo mai o le numero tasi Ethan DeCrute, lua Cody Taylor o le isi sui kapiteni, tolu Tyrell Lomax, fa Scott Barrett o le kapiteni, 5 Patrick Tupulotu, ono Wallace Titi, fitu Sam Kane, valu Ari Savea o le isi sui kapiteni, hiva Cam Roigard, sefulu Borden Barrett, sefulu Tasio Caleb Clark, Anton Leonard Brown sefulu lua, Rico Ioannis sefulu tolu, sefulu fa Mark Telea, ma le numero sefulu 5 Will Jordan, o lau whaaleo o iai a safo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Tupova Ai, Peter Lakai, TJ Perinara, David Havili, ma Damien McKenzie. Tala fōia mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo whaftai whafonga le tino i tātou telefou o le tae o nei pe ona whaelo atu le swinga le na o le tāle valu le tae o nei i le porokalami o le atala noe le fionga le ripule
ma le tamatai whaipule o Barbara Edmonds. Le wato se furu minute o na tale o le valu, le nei tae o le so whareile, la tatou se atulo o le tūlanga o le tau, ia si il fie foi fuanga o le nei aso, talo le tupe, ia malu atu e lava le tatou, por kala malo so i fua. Wingo le tau e peo na whai lo mai lo fiso le vai tau i le tae o nei langi le lei le tau i le so le whai. Wingo le vai aso i le aso a tae au, matau ni kiria le tau, pe a matau na langi le lei, e pe foringa ina i timu steimu le po. E langi le lei le tau le asai o atu le aso lua o le vai aso fau, pe a tatou au lia. Ka piti manu atu whanganui matau anaki e langi le lei le tau le aso le nei, wha pe a tau po ma Marlborough. Hawke's Bay ma wai rapa, e ei le tei me vai ei ti munga au gilani le so matua langi le lei lava le tau o le malulu le e inu na uta u nei o lo i le valu fa solo atu ilunga i le se furu ma le lua e a mawhanwhana se furu fituanga i atu ilunga le lua se furu ma le tasi o le motu i saute matua langi le lei a le motu i saute se i vanga na NOV e i le tei me vai ei ti munga o le malulu le e le motu i saute lima nga ilunga le iwa ono iai le sfuru tolu fa solo i lunga le sfuru valu le e mawhanwhana i le motu i saute. O le au telenga o le atunu ne yaso le alangi le lei le tele o vaenga o le atunu. O a pia o fai titilia le tatu tunu o lu sfuru valu fo le e vela lu furu ono le e mawhanwhana. Fo linga mai o sasai o tanga palolo le vavea o atai au e pia no fai lo mai e a tatu telefou. O le ango toi fo le lai le so Wellington le afo le valu na le fiafi o so e le la tai au. Toi e se furu mo le ono minute i le ono i le tai au a tai au. O le fua o le ea manulu i Wellington e manu tua o i le vau sifuru luanga i lunga le sifuru wha ea mawhanwhana sifuru valu wha solo i lunga lua sifuru. Tala o le tai mo le au wha ngotele ni aso Wellington e sua le tai i le toi tasi le minute i le sifuru tasi le tai au nei. Pe le tai le te au le lima le fiafi toi sua le tai lua sifuru valu minute e te le sifuru tasi na nei. Poli lua, ya sua le tai, a pe le tai, li to iwa minute le iwa i le tai au nei, sua le tai, i le lata i le afo le tolu le fiafi, ona toi pe le o le tai, i le lata i le se fulu na le i le po. Mo le swing o le tupe, le ulaf tupe le so, ma lo lava le anga le i Sāmoa, statu o tunu, tasi tala New Zealand, mo lo tupe Australia, valu sene, tupe Amerika e 5 fitu sene, ia o le tupe fiti ta la luas furu valu sene tupe tonga ta la lua valu sene foi por pa anga na tonga ta si ta la New Zealand mo lo tupe Sāmoa ta la 5 se furu male fa ta la 5 se furu male fa sene ia ma lo la vale anga le si o ta tuturu ia mo ena soi fu le so mo wi no wa soi fu lo tele le tu am fa mo wi atu ia te oe o le tu se fai tau Filipe fa foi o po se fulu o fi tele ile ali wa ona po nei wa toi tupu mai ai lo tau mana tunatu mai ia te au. Sa au tau mana tunatu fo iai ua le maua e au tau se ala. O le kalesia nei whamtala e paulo o le kalesia anga le lei o Filipi. Mtau poe whala le ieri foi tau le so alona foi upo se fulu. Manu i au tau asa i fua. Ia la tal tato pesen nei e ta pena pena ai tato proklame lea e ta pena mai. Mo le nei tae au. Good morning. Ma lor so i fuare lei pa nga umalunga le tato Facebook ma YouTube o lo fatele atu ya ma ne o la longa fau fa manu yo elo le mafuta ma il marketi i funga lei ma lo sa o ma lo ni malu lu ta o lo fatu tato pa nga Facebook sunga ma tau nonu ya Ellen ma nga lu le so Lucila ma foe eri pasta eri lo fatu ya o ma ainga sunga mais tina ya Rita, manu Rita nun sai lo to mua, ya lo tele atu por kalame fa vale, perise ya silulu, malo la vale, on sai ni tai fo, Teresa Poutoa, fa fo wina Tanielu, lo fa atu por kalame Abdullah, ya fingo yai, ya tua pou mata fa, po mata afa, mati mana malo fa atu por kalame, ya ulalia, sunga ya perise, malo lava, pari sina, ya o Wilma atoa ya malo ni sina tato pa anga le mafuta ma le tau nei o fitele atu por kalame ya la tato pese ya tato se atu le sia tato por kalame le uta pena ma le tai ao so fatu to iva minute o na tale o le valu se mol fa poponga o telefone le tau le tau nei tamai tele ma every time a production are you ready here we go let's go
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. I le tātou whaasirisilanga tā ua le nei le mamanu le tātou tunu le mawhtanga whaiwhi au so whaatasi i nei porirua le alaifia whaelo atu le teimi nei. I lewa tele ma le whaalola wala utua le mawhtanga whaiwhi au so whaatasi a porirua le via. Ia, o le awhaia le tātou whono po le tātou mawhtanga i le tai au nei. O le asafareile le asalua sifururua o November lua awhirua wha i le sefulu i le tai au nei i le malu le whakasa i porirua. Mo mialo auai o na yei nisi o mata upu tā ua e fia wha soa iai. Whaaftai tele sa inia i le whaile utusi. Ia mo nisi o fisiri mai po o keia au matua lua se lau valu sifuru pasene le mele ui e le temine. O sili atu na ilon menei mua whaaftai lava man whaalon lava. Lo whaatu lemi pe fulisunga anterea ia whaaftai. Whawalu tātou musika o le tai au. Tā le valu por kalame whaata noa e tamata i whai pule o Papra Edmonds. Tangata, oyo uasili, sili lava, natule ali mau osa tele na mea, ona vinga na menino I love, alona valea. Tala ni uwa watatu maua ia faila ina ia manaya, foye tu puede tole tawi tali filo kama uni, ia
maanga e pala au winai o e whano fo i le maasalafa o tala ni ua o tato maua i a whai leina i a manaia fo i le tupua reto le tau i tali fie filu whamaoni i a pese manie na te whate au le timu ai sau le lao fie se pese manaia whafie fie ngai e tau au ina malaya o usoa au whai pese ki au taia Fatu mosu ni se pese se afi pule oi le whainga Nisu e tupe malevi ina me e tele i whaia Nei moli ai o e tau tau li ai o whaiva Tale ni umo o tato noa i a whai leina i a maneia Foi o tupu a vetu le tau i tali Fie filu whamaoni I a pese manie Na te whate au le timu ai sau le lau pie Se pese manaia E whawhia fie ngai e tau au ina malaya Ia pese manie Na te whate au le timu ai sau le lau pie Se pese manaia E whawhia fie ngai e tau au ina malaya E whawhia fie ngai e tau au ina malaya E whawhia fie ngai e tau au ina malaya O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te whatalo whatu mo le whaalo le whawhaanga le tunu le tai au o le suinga o le tato por kalame pe on whaasisila atu. Ia o leo i le tanoanga ma Barbara Edmonds o mawale avano o ia. Whaia sina pisi o le tato whaipule mai mana. Ia leo o mawale avano mai au kilani talatane noa le por kalame le tai au. Nei whatalo whatu a Barbara ne tai au. Alofa atu, everyone, and thank you so much for having me. Yes, I'm in Auckland today. I've also just got back from London earlier this week, so it's been a big week. Well, let's start with some of the big events in the city, in Wellington. Obviously, you were present in Parliament when everything happened prior to the hikoi. What's your observation?
Yes, I arrived back from London. I've been in London for a week, doing some talks with some global reinsurers for New Zealand's financial stability. I got back on London Monday afternoon. A couple of hours later, I went to Takapuahia Marae down there, at the Pā to meet a number of the Hikoi people who are staying at the marae. So all the marae across Wellington region opened their doors for those that were on the Hikoi to stay with them. And then on Tuesday morning, like many in Porirua, I left for work at 5:30 in the morning because the hikoi started at 6 a.m. And we joined the hikoi at Waitangi Park. So that's where it started. It was huge. We've seen some numbers from police at around 42,000, but then a data analyst for a local media outlet has actually estimated it at over 80,000. I would agree with that larger number. Every road in central Wellington was just full of people. And as the hikoi came down, the Golden Mile, so that's from Waitangi down Courtney Place, down Willis Street, down Lambton Quay, it took 2.5 hours for the last bit of the hikoi to arrive towards the start of Lambton Quay at Bowen Street because it was so full. And all of Parliament grounds there was no room. So it was a massive show of support for tangata whenua, for Māori, against the government for their anti-Māori agenda. And it was a very special hikoi to be a part of. Yes, one thing that I noticed, or people commented on, it was quite orderly. The hikoi. Oh, absolutely. So the hikoi organisers were very organised. You have to give them such credit for that, and their communications out to everyone it is a kaupapa of rangimarie, which is peace, under the cloak of peace, aroha, and under the banner of Te Atiawa, who was basically Taranaki, which is the local iwi in the area. So it was conducted. There was, I understand, only one arrest. It was more medical events. People, it was a hot day. But the crowd was just so well behaved. And it wasn't just the people on the hikoi, the whole of Lambton Quay, as we came through Lambton Quay, there were people all along the sides with signs, and there was people clapping, and there was people that had come out to see it as it marched past. But it was a very organised event, a very peaceful event, and I just congratulate the organisers for their work to bring together a large part of New Zealand. Another noticeable thing is that there were a few people from all sorts of backgrounds and supporting this one. They see it as a treaty, as a contract between the Palangis and the Maori. So the Palangis that were march actually felt that they shouldn't even look at this or discuss it. Yeah, so they would, what Maori would call them as tangata tiriti, so people of the treaty. And it wasn't just Palangi. Like I saw a lot of Pacific flags there, Niue, Samoa, Tonga. There were flags from a lot of our Pacific nations there. But that was the important piece for this, is having that wider support outside of tangata whenua, because it really does show that this is a breach of a contract. And if you want to rewrite that contract in the way that David Seymour is wanting to do through this bill, then you got to consult with the other partner. You can't as a tenant just change the agreement with your landlord by yourself. It has to be with the landlord. So it was very much a strong showing of support by tangata tiriti, tangata whenua, and tangata moana right throughout this whole process. And it wasn't just on the Tuesday, it's been over the whole week as that hikoi has come from the top of the North Island. Yeah, it's a shame that we had to go through all this process, given what's national and New Zealand First have said that they only sort of agreed to in the first reading, and then they withdraw the support. Yeah, and that's the thing. We can't depend on their word. You have to put that pressure on. So as part of this hikoi as well, there was a petition
around that particular bill. That petition has had almost 300,000 signatures. And so that's more than the ACT party vote, it's that they received in the last election. And it's very much that the pressure has to be put on, but also we didn't need to go there. And it shows the Prime Minister, who says he's a good negotiator, it shows his lack of skills when he negotiated this into the coalition agreement. I mean, I've seen reports that David Seymour said that this wasn't necessarily a bottom line for ACT, but yet the Prime Minister still allowed for this to happen. And so he has to show some leadership. He is the Prime Minister. He is the leader. And that's why it was really disappointing as well, I know for a number of people, that the Prime Minister never showed. He was there in Parliament, but he never showed on the hikoi. I think he would have been given a small seed of respect if he had showed up, but he didn't. There was also heavy security around, National Party MPs and ACT MPs. I mean, to be fair, this was such a wonderful occasion. There was a lot of seriousness, but it was peaceful, and people were there to ensure that the government heard their voice and saw them supporting such an important kaupapa. Big event, of course, is the Samoan Citizenship Bill. I must be very happy to see that. Yeah. Yeah, so we the hikoi, obviously there was a concert afterwards at Waitangi Park. Carmel Sepuloni, myself, we went down and joined some of our other members who were down there. And then the very next day, we had to prepare for the Western Samoan Citizenship Restoration Bill. That again, our Samoan community, they packed out Parliament for it. And, we're always very loud and proud. And it was, again, a very historic moment in which, citizens born during that period would be given back their citizenship. It was some very powerful speeches, there was lots of tears that were shared, this time not just from the National Party MP, Tom Rutherford, but it was, it was a very emotional week, from the hikoi on one day to the passing of that bill in the next, and again, I give my gratitude to my Cook Island brother, Te Anau Tui Ono, for his work to progress that. And, he's done what a number of other Pacific MPs have been unable to do over the years, but he did that through trying to ensure, with the help of Jenny Salesa, they knew if they could get New Zealand First support, that this bill would get through. Interviewed Te Anau Tui Ono in the morning before the final reading, and I congratulated him and thanked him for doing this for the Samoans. And I was surprised, he's a Cook Islander, and he actually came in and did this for the Samoans. Yeah, and he was, as part of my speech, I held up a photo of the Overstayers Committee, a special committee for Overstayers issue. And one of the people on there, Richard Pritchard, was actually the uncle of one of Te Anau's friends that basically said to Te Anau, you have to do this for our people. So that sort of, Te Anau is a very well-respected member of Parliament. He is our Assistant Speaker. When I was asked yesterday as to why, previous governments had not done this, but in particular Labour Party governments, I could only really speak to the 10 months in which I was a minister. And Te Anau approached me about this particular issue and asked, would I support it? And I said, I'm absolutely open to it. But he needed to go speak to the Samoan government first, to lay that foundation so that we'd support the members' bill. Unfortunately, we ran out of time because the election came through. But as part of my own research into this particular bill, this act, when it was passed in 1982, I looked at the old records of Hansard and what was said in Parliament at the time. And some of the members of Parliament at the time had
reflected on their concerns from the Samoan government about the loss of, a really key workforce and age demographic at the time. So, it showed that we had to make sure that the homework had been done. So it was really wonderful to see, Afa Masanga, the obviously the High Commissioner to New Zealand, at the event afterwards at the St. Paul's Cathedral across the road from Parliament. So it's a small win. As Arthur and I would say, there's more work to do. Chris Hipkins and Carmel Sepuloni in their speeches at that third reading said they too would be supportive of more work if the government was to undertake that, because now that the government's in power, they need to do that work. So we would be supportive of looking at the other issues that surround this particular issue, in particular around the descendants and the other word around visas, around that visa flow. There was an amendment put in by the New Zealand First to refund the application fee. But I thought, why did they even ask for application fee when they're given the citizenship? Yeah, it was interesting debates that had happened during the select committee process and also after it, because even Labour had put through amendments around descendants as well. But what it ultimately came down to, and we have to be respectful that it is Te Ano's bill, is that he wanted to ensure there was full support for the legislation going through. So it is a matter around the refundability of the fee. In the select committee report, it shows that the minority parties, which is Labour and the Greens, fought for it not to be applied at all because their citizenship was stripped from them. But the advice that obviously the government got was that the fee had to apply. But it's good to see that the amendment for the refund has come through. I've just seen on the Department of Internal Affairs website today that more information about how you can apply for that citizenship will be available next Tuesday. Very good. Now, let's come back to your trip to UK. The reinsurance, what was that about? Because with all the climate change events, and obviously it's costing a lot of money. So this reinsurance, can you tell us a little bit about that? Yeah, you're absolutely on the money there, Afamasanga. So New Zealand is a really highly insured country. So, when you take out your mortgage, the bank tells you get insurance for your house. The issue that has happened is because New Zealand has a lot of events. So, last year we had Cyclone Gabriel, we had the floods in Auckland, we've had a number of natural disasters. We are also on one of the most riskiest the Ring of Fire, here in the Pacific. We are the second highest risk behind Japan. And so the concern for me, and something that in my discussions with both the insurance companies, is that it will get to a point because of climate change, because we're going to get more of these downpours and these floods, that people will be unable to afford their insurance. Because what happens is that the insurance companies, they will have more information. They will go to risk-based pricing. So currently, everyone in the community, this cost is spread across the community. But as more information happens, it becomes more unfair for the rest of the community to have higher premiums. So therefore, they move to this risk-based pricing. It therefore can become unaffordable for some people. And ultimately, if this happens more and more and we face a natural disaster, then that's a fiscal risk on the government, because someone's going to have to be there to rebuild these communities. So I've picked it up as a risk as part of my finance spokesperson role. I, through an invitation from the New Zealand Insurance Council, so that's Chris Farfoy, my friend, and my friend of Mana, who's the chief executive. They extended an invitation for me to come to London with them and some of their members of their board, some of the CEs from the larger insurance companies here in New Zealand, to join them for discussions with the reinsurers. Now, insurance companies here in New Zealand are also insured by big global companies offshore. So in those discussions, spoke to the reinsurers about how they see New Zealand, how they are pricing the risk for New Zealand, or the perils or the disasters, and what can a future government do, or what should a government be doing
to give them assurance that we are doing all that we can to help bring those premiums, put downward pressure on those premiums. Polluters should be contributing towards paying the premiums. Yeah, and I think that's a policy discussion that's happening right across the world. But also because of New Zealand signing up to the Paris Climate Change Agreement back in 2014, a lot of the climate requirements which countries have signed up to will come into force at the end of this decade. And so for me, you know, as a future finance person, I'm looking at all the different costs that our country may be facing, and that is one of them. But the other interesting thing is that a lot of these big corporates are starting to now realize that they have to change as well, because them too will be getting more taxes and more levies from pollution. So one of the big things that's happened is that over 80% of New Zealand's exports, where our exports, you know, our meat, our milk, our products go to, 80% of the world, I mean, 80% of that market in the world, they're requiring us to, the exporter, to basically calculate the emissions, calculate how much the carbon is being emitted from making their product. And so that reflects back on those bigger corporates, on their basically their books. So as a result of that, some behavior change is needed. It also requires governments to put that pressure on as well. So for example, for the farming, you know, agriculture, farming is one of our largest emitters behind, obviously with transport. The government basically removing and not basically giving some reprieve in this area, that doesn't really help them, because in the end, the exporters where they're going to will require them to do so. So they can't really sit back on their laurels, and that's come out through both the Reserve Bank recent reports, as well as one of the larger farming banks who sort of called it out, which is like, we still need to help our customers shift to a lower emissions. Let's come back to your electorate here in Porirua, Mana. There was a launch on the 31st of October for the housing, Pacific Housing Project. See that going through? Oh yeah, I'm really proud of that project. You know, I was in the room with Inu Pereira when he was making his case to Aupito Sua William Seal at the Ministry of Pacific Peoples. I was in the room for that very first meeting in which Aupito gave his approval for a business case to be drafted for this. Obviously through budget, you know, we committed, when we were in government, we committed, you know, over $100 million towards not just this project, but so $49 million for the houses alone, but also for the infrastructure. You can't build those houses unless you fix that infrastructure. So for those here in Mana, if they've been down Champion Street, they'll see that there's been a lot of work down Bottomley Park. That's where $136 million has gone towards, because there's a really big sewer pipe there that when it rains, it leaks raw sewage into the creek that goes into the harbour. So there was no way that the council would give consent for an additional 300 homes up in Castor Crescent without that pipe being fixed. So, you know, that was money that was given under a Labour budget. You know, it's been a full-on 3 years for the Aufale Pacific Central Pacific Collective project. But, you know, they got here, and it was a wonderful event to mark that occasion. And so I'm very proud of what's happened. Yes, Labour government was not there to, you know, put the shovels in the ground, but that doesn't matter in the respect that our community knows who supported them to be able to do this. And also, for me, it's about the houses. That's more important than taking credit for anything around who funded what, who should put, you know, who should cut the ribbon. It's more important we get these houses because it's a good project and it's one that's going to really support some of our families. Giving you a spade so you can shovel a bit of dirt as yeah. MP for. Well, my hands have already been dirty from that project. So, you know, it's a lot more than just showing up for a picture with a spade. It's more about the work that started from that day one and supporting that business case through so that we got the money for it.
Today you're presenting to the U.S. summit. Do you want Yeah, to so the share U- part of what's happening there, please, Yeah. Barbara? So the US summit has been held for 3 years now. This is the third year in a row that it's been held. It's a one-day summit. We're basically supported through the American Chamber of Commerce that is based here in Auckland, the University of Auckland, facilitated by Fran O'Sullivan, who is a very senior, very experienced journalist and very active within foreign affairs, etc. So the summit brings together different people to discuss, basically what's happening in the US and trade. So it's very timely, given that the US election was earlier this month. There'll be different panelists. There'll be different panelists speaking, including myself. I will be on a panel around how New Zealand can attract more foreign investment later on this afternoon, but other panels around what are the potential areas of growth that would attract American investment and migrants to New Zealand. For example, Professor Dalwin from the University of Auckland will be talking about space or aerospace. New Zealand is in a very particular position that we have some of the best airspace in the world in order to launch what they call payloads or rocket ships, those sorts of things into space. So there's huge potential for growth as a result of that. And when I say growth, it means jobs, and it means investment back into our local economy. I was just thinking with Donald Trump coming in January next year, and he's already talking about sort of tariffs, imposing tariffs for imports or our export into. So that obviously will be part of the discussion, I guess. Yeah, absolutely. I mean, that was one of Donald Trump's policy platforms during the election. He's looking at around a 60% tariff on Chinese goods, roughly around a 10 to 30% tariffs on other goods. Into the US is our second largest export market. So it is a big deal if tariffs are put on New Zealand products. Around 80% of the products that are sent to the US is meat. So that's a really big area that the meat industry has to be very close to and very aware of, and that's where the government and trade officials need to be really sharp and on the ball and have a close relationship with the US to ensure the impact of such tariffs, if they go ahead, because it's not yet law, if they go ahead, that they prepare both New Zealand exporters to diversify or to in fact be able to how they're going to carry this cost or how that flows into pricing onto US citizens. So it's it's going to be a very interesting year to see how that policy rolls out, but that's why this US summit's a really good chance to be able to have those discussions here in New Zealand. Is there a China summit similar to the US summit in New Zealand? Well, we have a free trade agreement with China. So it means that our goods are traded, tariff-free for the majority of them. So it's, for a lot of, there's different settings for different types of goods. But, that's why it's important that our government officials are there and ministers having those discussions with US officials and ministers, once Donald Trump is in next January, because that's when his inauguration will be next January. That's why it's really important that they're there right from the beginning, given the big impact on New Zealand exporters. So you're busy trying to keep up with your role as spokesperson, finance spokesperson for Labour. You also got the electorate in Mana that you can try and keep, working on. How's that going? Yeah, well, I've always said, you start work in your electorate on day one after you're elected. That's 4 years ago for me, or just over 4 years ago, around this time. So that's why it's important that you do that work so that when you're not there, your people understand that you're still there supporting them, but it's just that you're also trying to support the country. It is a very big role. But we have a really good team. I'm really proud of the work that our team has done over the last 4 years to establish those connections. Again, we're hopefully opening our office in Kapiti, another new office next year, early next year.
But it's one of those things, I'm really conscious of it, a bit like my family, you get a bit of guilt when you're away from home, but there is a bigger cause here. And the fact is, this is the first time Mana has had someone that's been the spokesperson for finance, and it's a huge opportunity for our electorate. And I'm hopeful people will forgive me if I haven't been able to come to many events, but it's one of those things. I still wear my MP for Mana proud first before anything else. Island lady, may I say, to be a spokesperson of finance in a political party. Yeah, that's right. I mean, in particular, that's the added pressure as well. But again, I mean, I take that all with me. You don't take away your heritage and your ancestry. That's with me wherever I go. So whether it's be in London, here in Auckland, or in Porirua and Mana, it's a wonderful thing, but it carries a big responsibility. You got the prayers of all your community and the Samoans with you, Barbara, to help you with your work. Some comments or final message for your community? Yeah, Mike, to our community, I'm very proud of the support and advocacy that you did around the Western Samoan Restoration Bill. That is very much a win for our community, and not really the politicians. It really is the community work and advocacy that got that bill through. Secondly, in my speech as part of that bill, I asked our tangata moana to continue to stand in solidarity or stand together with tangata whenua around the Treaty Principles Bill. It has only just started, that Treaty Principles Bill. Please go and submit. We need to support tangata whenua because we are here in New Zealand because of their graciousness, because of their ability to allow New Zealand to sign a treaty with the Crown back in 1840. So it's really important that we reciprocate and show our support for what is a very, very hurtful and deeply disappointing issue for them, in the same way that we were upset with the Western Samoan Citizenship Act. It's the same way that we should be upset around the Treaty Principles Bill. It is some very big decisions that are being made without having the forefront or the sight to be concerned about the people that it affects. And it's a very heavy burden for our Māori people. And so I ask that our people continue to support them. Thank you very much for your time this morning, Barbara. And you have a good day and weekend. You're most welcome. Thank you. Whaftaitele lava mole awanoa. Mole lei, ia whāsui fua. Whāsui fua. Ia, o tātou tanoanga nā ma Barbara Edmonds ia pe au na iei fo tātou nanga masani whapea male whaipuli. Whamalulu atu e tuwale avano i tala no mamta upule na whatulanga ma tala no iei. Ia on tam whaile ia whaaliliu tātou tanoanga le ma watu ia whamtalanga stay mumua. Iei le polkalamil afole iwa lela tala no atu e nisi o vaenga i ngan Sāmoa polkalamil tae o nei. Ia nei vo le sistemi tam whaile i e whasamo umale tō le tele le vaenga nei. Ia na tō e watu e whaile o sistanoanga i se taimi o mumua. Ai mo te mineo le la to e fa fo ia tu ta to fa sa la mo ta ia tu foi e on ta to fe lo e le la fo level ta nei ai to fa so fo mo nei taimi si fo fona ole la moa Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa.
so e pongisa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua E ai le si whawhanga o le lau mua Wala lau nei o le whanga I pāu Uai loa ai e a tato whana E sa ili malo na I matua Let's for the laumua. On the tie on the Tolene, while I on the top penny. Yes, all the Pomisa, or Melmana Fangata, or Nata, Sāmoa, Tato, Waliamai, in a Manuia, Tato, Mawamai. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono wa saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga I ai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellington pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai lo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai nau whawhongone tunu stasio tātou whatatanoanga o le tau nei. Tanoa tuere whiongone di pule mal tamate whi pule o Barbara Edmonds. O le utoi luosu whaminutu na tāne o le iwa. Toe se I whairoa tu le whasit silanga ni le maftanga whaifi au polirua. I le awa tele ma le whaaloa lo e wala uatuai, ma tālo sangaina le tātou maftanga whaifi au Sāmoa polirua. O le awhaia le tātou whonutanga I le sou le aso whareile nei, le aso lus fulurua leo le masina o November, I le se fulu nei le tae au, e whaia le whakasa I polirua. Ia, mo mia lo awai mai, mo lisi o mata uputa ua e fia tala no ai. Whawtai tele sa ini e whaile utusi. E eile whapitoa le kompania Titi Saune ua tauri maina fwele tātou ofisa I le tae o nei.
e whape mai ia o le taimi neo whainga mea lo for Christmasi o sao nia Digi Saulis whapitoa ma whaiona manu malo i le holiday package e o atu i le tolu afe tālano na tau i o po o se telefoni fau o le Samsung i luas fulfa i a tamaleo le S24 Ultra e le ngata i le nae ma whaiona laki i le afe tāla cash o nei mea alofa e ma whaiona e whaamneina pe laki eise isi o lo ainga mo le Christmasi pe a whaisau top up al Digi Saul la full top up luas full tala pe sili atu i ainga i Sāmoa ia po se atu nu una le Pasifika e te anga waa foi pe ala fo sau se leni le mai cash i Sāmoa e whaanga i le ClickX o le a whaia se i nei le serufu le valu o te sema e ia inga o le nei whaapitoa ia manui Christmasi mai le o nanga Digi Saul ia le ua mata whanga solo ringa o le avea o lau o le whaia o lau top up mo ainga i Sāmoa pe la fo lau tupe ia alu lo sua fai tonu se ile i fai longa te tele i au fai longa mana ia. Malo lava, fatalo fai tato paanga i lungo ia on Facebook. Malo oka me mastone ti resa alu fatu pokalame lupe piliati. Aftai lava ia manuia oe male ainga sauvao, ia manuia leaso tira ia Rachel. Aftai fauriuli, Robert, ia Elia, ia tamalei neaso. O ithe leota, ia manuia luneaso sua famuna. Le mi telefolo fatu por kalame fa tai lava le mafuto mai o le na fa ilo atu nei tatu telefo le na tapena ma fonga tu ana ia nei teine telefo ia mai au sitalia e mai teine telefo mai sinu o langi na mali liu mai tono laos pio o le taimi le e masani le o langa fa palangi e le fu wata uma wai Sāmoa ia a umalole a onga ona yeile o le tausanga fo ile le alua i e mata i tu le o langa i fafo na toi fo i maile toi fa ua onga fa universite ia pe uma fo le universite na alu le ta fa mo le tausanga atoa ta milo ia le mana ia o le fo i fa alfa alvela o le upu ai fa maf o le saunga le mu ia ona i teine ia o le sa ta fa o ina le nule o Laos ia pete iane ua wha ona i te loa po ina whai ele i maua. Ia o vai, mo moluponi awa manosi mai whapena i tā whaonga fo i whātupulanga. Ia le lau maali liu aina isi te ine le, ia lai tau whaola le isi, ia lau maliu e le isi. Wha manatu atu e fo ina i tātou tupulanga talavou, tau tua nā ma tātou ia tūlanga whapea, maua le te ua mai maulo o langa talavou na te le titi. Ya, o te loe le aia samatua Sāmoa e le whaisetala e le tamma le teine pe a sauni alu ta whao, pe o mana uo, tautua nā ma oe. Ya, vai soifua la iti o mau. Ya, e te ua whaina seisi o tau nā tau te la iti te le alo tōru manai. Mana tua fo i le si a inga le na sauri si ala tau teine ni usila mai peritania. Sau fo i me whapea, le ta o le OE o le Overseas Experience. E na sauri e ukilani le na mau leo la stintiti a toa umala na universite. E le no mailo na ainga sa ili ia avelo na tino maliu ina ua mau ali lewa maliu si on tama ma le toa whaina le ainga. Ia awane i o tatu ainga Sāmoa le mena tamam ten televou tau tua nā ma autou. Ia awane i whata mala autou i me whape. Ia e vanga fo ina ni usila la autou. Ia e whai e oe le tonua. Ia o ngā mei tupu malisi vaenga lea e mause le sona oe le tama ma le teine telefou na tau te la iti. O le aso ana nafi. Na wha mamalu e ni usila le tūla fono e sāri toi wa i e no fuanga whai tele. Ia leo vaenga i e la e ina tō nginga fo i o kengi. A le tala maali e la. I e le maali e tu se o le tofo i o tangata i o fua tō nginga i. I le tela i titi au le sifurulua tu sa le wau ria le sulufu tasi i le pola o le aso pola solulu tu sa le la wau ria le stofi o tela i titi au sifurulua ai maua lo tangata mua i na Hastings ia o feo i malatou taavale whaalau i loa ai kengi ia lena loka i leo e talala le si mawhine i nuu fo i e lata i Hastings Mokes Bay na lufo e tofo tu la fono ia lala lua tu pampensini lai ofu atu nana ofu le king. Ai te ia le tuo ta avale leo. Ai na vili e se tangata ia leo. E le teine lea e whelua i malana. O le miti afu la. Ia,
Mai a leo paka mamau atu, ala mai tailen sau whaatau tu se susu ale ainga masuka. Sau lo tala noma leo, ala na tala la e ilo le ia leo. Wa e tele ala tu semina na whaia, ia o ta pena tu la fono e wha mamalu ana nafi. Ia na tu ule leo e alu, ia e pei o le tu langana le ia i te minei, ia ua whaasaina. Lo ringa e wa aise tangata o whelua i masi ofu ia kengi. Ia na ilo leo, o le wasoli le tangata na tu la fono. Ia e, ka te wa ia tangata i e whewa, e lin tangata wha avevesi fo i e. Ia pangane, ia o na la awe il tu la fono leo pasia. Ia sala i la tau e whai il tu langa lea. Leo whai lo mele awani usila le tālonga le aso sā nei, se furumiru te ele iwa le tai au le aso sā, le tālonga le All Blacks, ma le au malosi. Ia Italia, tāpia la tālo stambo kirifi tālonga lea i ai le ai. Na umana lau atu ana tātou, isi le tātou au. Ma nei fo, lunga le tātou website, ale Sāmoa Capital Radio, ma lunga le tātou Facebook, ma YouTube, na i le tele o tātou telefon por kalame. Na lau whaelo atua ia le tala tu ele tala anga le mafu anga ia na manu ia le tātou Citizenship ile na manu ia le aso lulu. Ia, na ilungo le tātou website o le www.samoacapitalradio.co.nz te whai tau manino ai i se tala wha aso le pita o le Citizenship na le awa o mai le taimi nei. Ona nafi, na umalpo kalamea nafi e ma umatasi. Ma toi mata lea i le tūlanga o le Citizenship. Ia, o le talala na maua fo ilele. E pei e fōlinga mai. Mō tātou umai o awai atu le tūla fono le pensione. Le meile le fo i tau le tūsia i. E anga wa al tangata le pensione pe a ono lima o le tausanga. Ia mana tuala tātou mātua i o le tūsalu ta i fitu ono tausanga i lunga i se lau tausanga le amanoa. Le alai anga wa ai. E pau alona. E te tauna e no foi ni usila mo le se fulu. I le luas fulu tausanga whato anga wa. Ia, i tātou whata tali pe ieinia ia inga ese mai il pensione lea nei lo, pensione maasani. Ia, whai alu al paunga le tasi. Ia, ono winga la talo whai. La le paul mena e manuia nei tātou mātua e no foi Sāmoa. Ia o leo mai tōng whatinga whafo mai mo me tā whao. Tu sa o lato atu nuu nei. Ia al tūlanga o pensione. Ia pei a le la vea i lalo o tūlanga nei tauna i e tausanga e no foi ni usila. Tāru sia ia uane i la vea i lima. Ai o mafau pia. Le lo pol mafu anga le na i oe il tele o fai pule. Avel Citizenship walai loa. E le tele ni tupea ni usila e lua. Wala i loa e il tu la fono e le mawhaina o kometi na mo le tangata le pensione se longa i nofo i nei stemi umi. Ia, ape e. Mai mau. Ia, tānu si e ia. Alo fatu saulo. Ia ngā luenga la whianga i nei aso. Ia to ina ia aveau. Inu tu tasi o sia. Ia alo fatu pokalame le uso fwea tapsoa. Alo tapsoa. Manuia oi male ainga male uso. Alo tau ngā lulue. Le minuto e whafonga lea i tātu telefo o le nei tae au. Ia, nai whawhiwhianga o le tae au. Tamo tēnā i tautua. Pesel nei intu sia e alapati. Lewe pese le penina o tia whau. Good morning. Tāro whatu, mātango whia le tau nei tai au. Ia, lelei. Ria fo isu enga le whanau, pe aini su enga o tutoi le nei taimi, alo whatu le porkarame. My
sunga sole ea eti ane lau pasika ai o sueina o i lau kaiva o le taso au i o la taula ninoi lau mama so e tupela o taulima o le alo vai le mana me ae lau la sui puai tuai moana tuai moana tuai moana tuai moana tatu matala ea ea pai mai asau e tuai ni mala e tuai manu sau funa lau pele sau masina i puai malu
ua sa wai nei i le va'au mani malo malo fai ngō fie e lima fetu o lau fu a Sāmoa ua angiangia i le era o te puta ma se tupuana e file au Sāmoa o le tama ai ngā la u Sāmoa lea o te puta ma se tupuana e file au Sāmoa o le tama ai ngā la u Sāmoa lea. Tavianga mai sunga ya sua a le feliz a le yo sunga music so. Sorry. Nei tama yo le musika ya so ya le utau se tu sua folis. Ma no lava. E fai si matu o le li le na fai so tu la fono. Ya. Tol wi va tau sanga le tata. Ina la tala tai o maru. Le le helicopter i lunga. Ai ki e le le leisa, o le leisa o le me le. Salona wo i lo ta to mo ni si lo si le fia. O le meo le malama lama ma sau o le nai se senga i mata o tangatai fio i valele. E o le mea lana tupu. E na matua i turi loa le lei e le helikopta le mamuli muli le tavale. Le ala alu tavale le li le ua sola. Pea ma le 5 minute o ki le lei sa i lunga le helikopta. Tau li ala ia whaina ia fofonga o a valele ma. Ia turi le po, le tel sifuru le po. Tuli loa le helikopta le tavale la utamane whai ia turi ngā whapea. Ia malongo le helikopta leo ta wile le vea inga tonu leo ia le taval fiu e sola maua le ia loka e leo o le aso lua sufitu la o le masina no novema tu la i le whaamsino ngai le lo ma tua tere so le whaifa teite inga le lei tolu suru iwa tausanga o le tangatane ia le fofuanga mana ia lewa lea au kilani la tau pasia ise tu la fonoe o mea ai fu ia la fo ia ai le avela ile vanga le landfill ai ave so soni e fa le le ai ma fausi ai para le mo fa toanga ia ma fausi ai kesi e foringa mai ole a fa io o mea ai la fo i ia kilani le vai e si le ma le tolus furu afetane e tu fa tasi to tonu le Auckland's food crop. Ia apewila o tau sangalente nei tu sala lo por masina ato. O leo faio a inga au mai ai mea ai nei tolu sera wafi. E so sonne fai le kes. O le ia tu fasa o atu. O leo faio a inga manuia le kesi le e fausia mai mea ai la fo nei. E manuia a inga e o atu tolu sera wafi au kilani il masina tasi. Ia o Sāmoa lava ia o leva na ia il por kalame lea o nai tapa o il official YWM. O mea ai la fua i ma o tauta la fua i mai mea ola. E fausi e kesi le e ngausi e mea ai. Pe fone matala no tu matasi le vai asolen te nei. E il por kalame foula o fai Sāmoa le te minei talo sia ia matua. Tu e lango a tato komitu mai Sāmoa. O mo meo o nepis po taipas fo i e wala fua i tamaiti. Ya mai toi fai ele e fausi ele ngausi ele e so soni tato me to e tu fata si ele pala o meanga meu faunga tamaiti ma meu la au ya e tasi le masina wa tu ama na ia pala na mo le pala na o mo e so soni tonga la au le foi lau faria mai au kilani pe o le la to fu na Auckland City Council todo suru afetane o me ai. Ya, ma fai e so soani e fai ele pala le lei. Va pe fia fai so tonga la au. Ya nai tele mo me o tanga pala fa pe la lo I fale e fa tau e fale fa tau e pe le panning so le warehouse mai te ten so soani fai so tonga la au le tau ma fa le la tatu wanga ye. O va vai fo ya inga ya la tau tonga la au so le. Ele tau e fa tau minita mato moni ku kamal fa lo to ai tu o le fale. Ia e so soni tele la tanga pala na e maua I fale o lo nei ia mo tātou.
O le sina vaenga mana yo le tatou whaasoa ia so umole vai aso. Ai fo isi tina o fo isi tonga la au. Mana i fo lu whaasoa mai ia le whaingoa lau tonga la au. Ma le taimi e tutu ai, ma la au e tutu i le taimi, ma le taimi e so sani noise. Wa isi ainga te le atua maota. Ia tasi na vaenga mana ia e whaitonga la au tua lo fale. Ia o nafi la se i whaila la utala e te ua. Sa whaila la usupo e leni a nafi. Ia le lau ave tonu tamato o le meo le karoti ia. Ia o vai atu i tua lo tonga la au nei so tua mana ia mo ka pisi. Ia lo tu lo marse lau oti mai ia lau nei lau ka pisi vo ia pese fulu. Ia me lo fulu ma ia sa o tonu supo va person. Se fo mana ia me le mai sa o ka pisi tu fale mai le alu tonu supo. Ia o fam tala tu stal pupu nai. Fa ngai tua mo ta to telefone ia inga la fa ia la to mo manga. Ia ma loa ma nai e tele na fo fuanga. Ya, e whaftai fwina i a inga i olo tu whatua la tō lau talo ma lu au ina isi a inga i leo iai le tūlanga le nā. Ya, ai mana ia nei fo whanga nā ole tau mawhanwhana le tātou te anga i uri usile le umiana tō ai ola. Lo whatu fisi. Manuia le tai au pa anga masania tātou riti o sunga whawale. Ya, manuia le aso whaftai pua leo ta, pua Marys, whaftai le sunga i a Edelora turiau. Ya, mahalo. After lava. Ya o fia, mo o fia le aso, sunga ya woina fuvai. Ya lo fatu. Ya o le a tal tato pese, au ta pena tato telefou nei tai au, le la tale iva, le afore iva le tato programe o tala la urunga nei vai aso, tau tua le si fonga le moa. Tau fe ai le atua loa, ai le anga pala ai i le moa. Tamali i le tu whanua ai loa i ona fua. E wha a pena satani, i lona fia poto i le lalolani. A o mai lei unga wa susunu i le afi. Talalala o lia papa e, o lia mama e, o lia papa, o lia mama e. Talalala o lia papa e, o lia mama e, o lia papa, o lia mama e. Whatalo whātu le whaopoponga o tātu telefou le whai ua neiva yaso o siba i le whaafonga. Watu ina tu le suiso o opo o ngā luenga whaawaitai me lo whautu ina alo mawhanau o le atunu i New Zealand. O le ale to iai lava se awa noa to e tu ina i se tasi na malanga tu mai Sāmoa o lo iai lon a inga ma le whanau ai to e maua ua whai se isi pa anga i New Zealand ai o lo ngā lue i lalo o ngā luenga whaawaitai me mai o le teimi lava lea e to e whaafoi mai ai i Sāmoa. Whaelo foi e le suiso opo ngā luenga whaawaitai me i Sāmoa. E whai si to a tele o tina ua bala a watu i le ofisa ma whaai loa tūlanga ia e o lātu tai to o lua ono le tūlanga o folfolanga sa whaalia i teimi o whaamāwaenga e mai se la vale tausi e ino alo ma whanau. O tina o se tasi lo vaenga o whiangainga sa sainia i sa moe lunga o pepa le malanga i ngā luenga whaawaitai me o le malianga le tina e malanga ai le tama e ngā lue i a hawa noa whainga wenga. Ua whaamauti no mai ele ofisa o le wa ai tau a Sāmoa o le wawea o le aso to nai o le aso le a tae au i Sāmoa o le toe taanga lona lua leo lei o le palolo mai ua whaamalo sia ai whautuanga mai le ofisa o le wa ai tau mō tangata umo le atunu ia tautua nā le saonga le mu i waenga e tai na ai le ia ona e to o lua ni soifua le mau i le tanga palolo le maasina o kitopa ina ua tāwhewhea i le au ma male le moai. O wha maunga le ofisa i le wa ai tau le neifo i maasina e le o le wa inga maasani lea ua maa losi le palasio timunga ma lolo wā le tau ma e awai ona matua wha ai tete tangata Sāmoa e le ngata i teimi o lolonga
ai whaapitoa mo I lanto e a ngai e taina li o le palolo. O ila o le si tia tulanga o tatu te munga mafa si tia la tulanga te munga mafa e mo lunga fo ile vanua ye lunga ile tili o vai panoa I o le tunu e afi ngofi e le ngata ile I o tulanga I o lunga fa fusi e ono tula I mai tatu vai tafi ia ma tulanga I no fanga e tula te vai tafi sau dole sui o le ofisa le wa aitau Sāmoa pato a mai el masino a perilo o le tausanga fou winga lolo wao le tau, peitai, wa leo toe te tusa fo I vaengo le tau, ono a afianga wa iai lo tātou lalolangi le sio manga. Wa toe whaamatu mai a Amerika Sāmoa le vao le Lady Naomi lea sao lātou tau fie le vai aso taruai, e na wa mai a se asia singa a le vao le ngā te whale a Amerika, e le au sia le o tu unga le saonga le mua le whemalanga I o le vaa, mo le saunga le mua soi fuo se pa sese. Pe o le se le fie tātou reporting tu inato mua mue telefou. E se lau ono se furu le pa sese le vaa na tu e malanga mai. Pe tai, na whaatunuina e le vaenga le pui ngona ngā te whale a Amerika. E le mawhai o na malanga o mamai le au whai lea. O le atu I tia le foi numera e toi foi mai I Sāmoa. Mai o tu unga ua foi mai male Lady Sāmoa whaa. E le mawhai o na toe uru whale atu I Amerika Sāmoa, vanga nā ua mai o na whaatino ina vaenga sa whaatunu ina e whale leia, e au fiei wa whaola, ma ofu whaola. O le so le aso whaapito le whaamanatu ai, tangata whainga luenga umale malo, e le ngata o matatia ai o le tā ua o lātou au o nanga, e so se au o nanga, ma whaalapo tonga tūma oti alo tātou atunu. E masani te usanga te itasi le aso lua se fulma le lua le masina le neo Novema, e a whaso ai le malo, ma tu ina tuai le avanoa e la toe whaia I se malo longa, e mana tuai lo lato tā ua. O le te usanga te neina pasi ai le kāpeneta, le wha wawina o le nei aso tā ua motanga ta whainga ruenga uma ale malo, e bei o na wha wawai I le tae au nei. O tala fōwia mai Sāmoa le whaai unga le vai aso, manui tele lo tātua tino whasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau mua I Wellington e mo le nei tae ao, lua se fululu o Novema lua a whelua whaa. Ua whaato ese le minista wa o ngā Erica Stanford I le palemene o naoniana whaamatalanga na lafo I le suifa I puli o le Labour Jan Tineti. E le o senga ngana whaapalemene na whaonga ina Stanford, mai ono whaatula I ese ai pe ana le toi whaato ese ana whaamatalanga na lafo. I le taimina whesilingi ai e Tineti le whaalea o ngā ina o pasi moa o ngā inu I tua. E le ilangona I le sui fofonga whetalai upuna lafo e Stanford, ona ele I maua I masini whaleo te le leo peitai, ina wa whesilingi ale tamaitai minista, na vave ona toi talo sanga e whaau I tua na whaamatalanga, ma whaato ese le palemene, na whaalia Tineti, e le o se taimi mua le ua whai ai e Stanford, ni whaamatalanga whaapea. O fesuia inga I le whaasoasoaina o I tu lamo teacher aids po o whaia o ngā whesoasoani ua manino ai o le ali lava le whesoasoani mo le toa tele o tamaiti e iai mana o ngā whaapitoa pe o na whailoa se pulea o ngā mai au kilani na whaalia e nisi o pulea o ngā au kilani o le ITT ai tu la e whaatupe le matanga luenga wa o ngā awa teacher aids I la lol por kalame whaau mo le tausanga fau na whaamoe pulea o ngā o le a maua e isi tamaiti I tu tono por kalame isi tu la whaopopo mawhaia o ngā whesoasoani. Pe ona whaawasenga I nele ofisa wa o ngā le numero I tu la e maua e le tamaiti te to atasi. Sa tutongi ea o ngā le GST I lungo le whaatupenga mai le matanga luenga ma whaaititi ai le tupeo o maua e tutongi ai teacher aids pe tusa ma le 15% ma e 8% sa whaao ngā e tutongi atu ai o lato waso malolo. A whai e tuina mai le 10 I tu la I le tamaiti te to atasi e wa ai e le teacher aid e
lua se fulu tolu i le itu la le fua whaatatau po le rate e totongi mai ai i le matanga luenga wa onga mai matua i lalo i folawa o le fua whaatatau mo teacher aids. Na whaalie le pulea onga o Bayswater School, Marian Cordham, e toa tasi le tamaititi mai lana onga o le a lusi i tu la e lua i le tausanga fou, ma le isi tamaititi o le a avesia le isi i tu la e tasi ma le whaia onga fisosoani. O lona talitonunga o le toe whaatulanganga o i tu la mo whaia onga fisosoani e le tala whea ngai o nai ese tamaiti toe ese o lātou mana o ngā whaapitoa. O loo whaamoe le komisina fō o leo Richard Chambers e le tatau lava o na wha upenga ina leo i New Zealand peitai o loo tatala lava lewa noa mō tala noanga i lea mata upu. Whaalia le asosio leo o le toa te leo e manana o e tau ave whana i so o se taimi e whaatinoa inga luenga e whetaia e ai ma whaafita au li peitai. Na fautua ina le au whaito wha, a o ile tūlanga, o lona winga o le ato e fo i tua le au nanga leo, mai ono a wha ina te le ai tupulanga talavau Māori. Na tā ua ile sui peristene o le asosia leo Steve Watt, ua tele tausanga o na ia lea mata upu. Ina ia wha upenga ina leo i New Zealand, isu enga na whaia ile lua whelua tolu, e ono se fulu walu pasene o leo na langolango ina le mata upu, e wha upenga ina ile au whainga luenga, ma o se mata upu o le a la tau mawhai, e wha atala noa mali komisina fau. Na tā ua e Chambers i le leti o New Zealand le tae awana nafi, ono o tatala lo na ofisa matapena e whaalongo ma whaasoa i lea mata upu. O lo ulangona mita le iai mo New Zealand o se atunu usa o loto, mai langona le mita i malo le malo e whaatino o lātou tiute e le wha upenga ina ma o te mana o e tūmau pēlo na mamalu o lo oia i nei pei ona saunoa Chambers sa ia whaailoa o lo oia malamalama lei i le tele o lo i tau o whea ngai ma leo. Aina tā ua i le suiso upo le People Against Prisoners Aotearoa le whaia o ngau mata upu tau iso li tu la fono i le Universite o Aukilani Dr. Emira Kete. Ua whaititia le numero leo e mali liwi whaalawelawe tau whana. Ai o le numero tangata na whanaine leo i New Zealand ua si itia i tau sangata itasi. Sau noa Kete, o le whaonganga i leo o whana whaawila po o tasers, o se malamalama anga lea i ni tūlanga e ono tutupu pe aulu whale mau so whae i whana. O lo le leifo i le whaonganga o tasers e fo i a i fete ina inga. A whai e sulu le whana i o lato suila palapa, o le a whai ngofio na lato whaongaina, ma mali liwa i tangata ai maisea li itala mo Māori. O le lipoti taluai nei a le Understanding Police Delivery, na whaailoa ai o le whaailonga tangata i Māori, o lo o avea pea mapopolenga tele i le tele o vaenga o au nanga leo. O le ato a tele lato e te tee pe a whai e una ia le malo, le wha upenga ina o leo pe ona saunoa Kete. Na mawaisu enga na whaia i le whaalawelawe na maliwa i le aveloli a Philip Holt o le Solis Freight. Sa popole le aveloli molo na saunga le mu i le ngaluenga, ini na iaso au le i maliu i le whaalawelawe whaafuasei i lungon ngaluenga. Na maliu Holt i le aso svulfao se te malua whelua tasi, ina ua o mia i le vao loli e lua. Whaalia le fōma esu e Marianne Borrowdale, e tele taimina whaasoa ai Holt e ona ainga e winga i ona langona popole. I le saunga le mu i le ngaluenga e awala atu i le o a onga whaata i tae ale au whaingaluenga, le tausingo masini ma mea whaingaluenga, whaapele to a tele o le au whaingaluenga e leanga waa e ave loli. Na tā ua fo e Holt, na te le lopo le ale loli na te ave ina i le aso ma le aso. E maliu lea li i olo whaatali lana talosanga mo se ngaluenga i se isi kamupani, ona o le popole tele le tūlanga o ngaluenga ma le saunga le mu i le Solis Freight. I le aso na maliu aisa ia aveina se loli o le tuainga o le Nissan e ono wili na tele e aveina mua. Ma sa whaatonuina e alo e fesosoani se isi ave loli, le sa whaale tonu lana loli i lungo au nguto se vaitafe, matula ai mai ai loa le whaalawelawe. Sa ina fo i le work safe ma le serious crash unit lea whaalawelawe. E luas fulfata usanga le matua o se tau lea ua mōlia i lona wha o 5 matu ia i se sikulati i Westfield Mall i Newmarket i lewa uliana nafi pe ona lipotia leo. Na tā ua sa tirisi nia Martin Friend na ngai atu leo na ua lipotia mai se tau lea ma se tama i naifi. O lo talo sanga ina leo nisi na moli mawina lea whaalawelawe ina ia whaafiso o tai le tasi o 5 numero le mata upu pi o ono valu whafitu. I whafoato New Zealand,
Na wawe ona whaamuta whiawhianga ma tāwhaonga ata maita i talavou e toa lua mai melepone Australia na tāwhawhao i Laos. Ina ua masalomia ua taumawhaina se wainu o filongia ma le waila au o le methanol mamali waile isi talavou i a Bianca Jones. Na saunoa le palemio Australia Anthony Albanese o se tala whaanoa noa tele lea mo Australia na momoli fo iana whaamaisenga i a inga ma wo o le ua maliu. O Jones se fuluiwa tausanga le matua na whai malanga i Laos malana wo ia Holly Bowles na mamai ina ua mai ase la tawhaonga i Vang Vieng i le waiaso taluai na au inatu la ua i whale mai ese tutono Thailand maolo o iai i se tūlanga tinga aina le isi talavou se fuluiwa fo i tausanga le matua e toa whai si tangata na maliliu i le whaalawelave lava lea tasi o loo masalomia na inuina ni wainu filongia ma le methanol e le ititi fo ma le toa se fulu isi tangata o loo mamai tinga aina mai le tau mawhaina o mea inu e feifiloi ma le methanol na whaamaunia mai le matanga luenga o le vai fafua Denmark. E toa luo na tangata nuu se fuluiva ma le luas fulu tausanga le matutua ua mali liu mai i le vaila au lava e tasi. O loto e fautua ina matua ia whaamanatu i whanau talavou tautua nā le saunga le mu pe a o e tāwhawhao i nofoanga pe o pāpia whapele tele o pāti o na le ua lata mai a Sofia Fia. Ua sitia le numero o tangata e mali liu o na e wha o nā matua e tangata me o ona i tutono ala tau mea inu. I ta alonga, ua saoni Sam Kane ma TJ Bernara i la lata alonga muli mo le olopeleki i le tae ao le aso sane i le 10 minute te ai le iwa le e ta alo ai le olopeleki ma le aua Italia. E le ita alo Kane ma Bernara i le ta alonga na malolo ai le olopeleki i le aua Farani i le whai unga o le vai aso. O le ta alo ai o Kane i le aso sa ua toi whai ai ni swinga la iti al whai a onga Scott Robertson mo le laina i luma. Ua toi se ea tuai wala si titi tua ma ari sa vea i le numera valu. O le aupe ona whailo mai o le numera tasi Ethan DeCrute, lua Cody Taylor o le isi sui kapiteni, tolu Tyrell Lomax, fa Scott Barrett o le kapiteni, 5 Patrick Tupulotu, ono Wallace Titi, fitu Sam Kane, valu Ari Savea o le isi sui kapiteni, hiva Cam Roigard, sefulu Borden Barrett, sefulu tasi o Caleb Clark, Anton Leonard Brown sefulu lua, Rico Ioannis sefulu tolu, sefulu fa Mark Telea, ma le numero sefulu 5 Will Jordan, o lau fa leo o iai a safo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Tupova Ai, Peter Lakai, TJ Bernara, David Havili, ma Damien McKenzie. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nevaenga o le tae ao.
sinai ae ina iai. O tangata uma e whe alofani, e alofa fuai so se tasi. Ele tio amoli mau mai se tasi tu si tala, o Sāmoa le penina o le nei vasa. Sāmoa e o te alofa te le ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Aua e te ate se I whaina o tala. Sauro tonga o Sāmoa maona tangata. E maua fua lava lava o sia popo I mavala. E le popo le nei mole le manava. A e fia te whao to solo pao pao. Ei o se saila ma se nu mamao. Ele tio amoli mau mai le tasi ali I waa. O Sāmoa o tangata folau o le vasa. Sāmoa e o te alofa te le ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. E ese mai Sāmoa I sinu o le lalo langi. O le matai o ia e pule toa tasi. E le sona pule pe o isi atunu. Ai apo pe o lato wanganu. Na o Isara elu mai ana mua. E whai o lato matai ma e tau tua. O le ala fo I lea e mamalu ai Sāmoa. Au wai le ai ni whainga wha solo atoa. Sāmoa e lo te alofa te le ia te oe. E mita mita lo uanganga ia te oe. Sāmoa e lo te alofa te le ia te oe. Kasino, kasino, wana ala wino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te ya matotino. Na ayeto masine le aini nifo. Maua mai lo utotongi, ua o oli oli. Wa maua o sa utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa uma o lo utotongi, na alu se oli. Maua mai lo utotongi, ua o oli oli. Wa maua o la utupe o te alu te omi omi. Palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni. Wa umai lo utotongi, na alu se oli. Kasino, kasino, wana ala wino ino. Ine papalangi, ile amio pio pio. Wa umama totu pesa te ya matotino. Na ayeto masine le aini nifo. Kasino tau wha alata, kasino tau lama lama. E kasino, 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 kasino potoleanga. Avatu ola uafe,
ai au mai na o le afa, ai le tau lia le tele o aso te aruna fata fata, kasino tau wha alata, kasino tau lama lama, e kasino 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 poto leanga, a watu o la uafe, ai au mai na o le afa, ai le tau lia le tele o aso te fo ina fata fata. Casino, casino, wana o la ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama tatu pesa te yo matotino, na ai e to masine le ai ninifo. Kasino fa apau pau, kasino le tu ina nau, valea ia i le mafau fau tina o la ufanau, te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi, na loka le kapaka ai au eva male masini, kasino fa apau pau, kasino le tu ina nau, valea ia i le mafau fau tina o la ufanau, te lofa se watari i, o sia ma pepe lai titi, na loka le ta avale ai au eva male masini. Casino, casino, wana o la ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama totu pesa te yo matotino, na ai e to masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata, mawha a se e oe, ilana ata ata, o mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno ngeno o mata, mawha a se e oe, ilana ata ata, o mono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo i mai le fale wafia a ai o lau whanau. Casino, casino, wana o la ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama totupe, sa te yo matotino, na ai e to masine le ai ninifo. Le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga, le sua mali e pe o le suka ali ilo fatosina, o au masini i ila, o pele yo mato lima, o anei o le lalo langi, o ona pe o le masima, le fale fatuku mativa, le fale tale pe ainga, o sua mali e pe o le suka ali ilo fatosina, o au masini i ila, o pele yo mato lima, o anei o le lalo langi, o ona pe o le masima. Casino, casino, wana o la ino ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama totu pesa te yo matotino, na ai e to masine le ai ninifo. Ei va fianga so viviro i tai au, ya o le tatu taimi le ua luas 5 minute u te nei le iva, le tautua le sifongo le lau mua. Vai os fou pe tatu lia le lofa le tu le son fua. Ya mata tatu nei tatu pese Krismasi. Ma waila ngono le file mu o nga tu fai un le tau sanga. Taimi le vesi la fuanga ainga fuanga le tanga le via. Ya ngana pese Krismasi le vas fou pe tatu lia. Tau fa no file mu ai ni taimi. Ka ona vesi le no fo le la tanga. Tango tu le kiel ta vale alu ta vale to sau. Ya o le do pula me la fai. Ya o le tufu yeso fe ngalu nga Sāmoa. Taimi le watu ile tongi fo ile tapol pei fo ile malo. So o pei o minsta o mutangata na taimi le sa o lua pei le sa. Na mal verso mo ya fe to ilo marsa valia tamma o mal verso mo fa lu pei lua. Ona afa lo loa tu ya le o isi verso to lu na mul mai. Ya fa malo lava ya fo le ya fo nga le langa i ta to le vai tau na ele te ua fa ina la fa so le fa un le tau sanga ya le ole aforiva ta to proclame o tala la udungo le vai aso ele fa nga luina o lo fia ngai mu tau le langa afor sfuru proclame fa to le si singa ma le tua i ta to umama o lo fia ngai ma yo le tino ole se furma le tasi ya ole a le se fo por kala mele o su tasi ole
O na ilo le mto longa tu le tunu ale ai. Ya o na tu atu le tasi le langi o sonei. Pe afa pe le mfai fa tau na suta sia e vai na fa fi fianga o fe pese tau tu le nei mo e. Si ufonga le mua ya le fe pese le matu lua. Fofoina le nei la langi na fai e mea umai na ia matalasi e lau ele ole e amale sami a ole tangata ole numero tasi na fai e le tangata falling ai le tua i le tumua i o i vai matua le tino malosi mo ngalo e me fai te pule umane ai lona tamai tato mana onga unga e talio Sapaya me unga male fia fia Me ai se oi ole ma fau fau Sauri e faile ole e fava vau Se amu ia la moi le tangata E patita o toi wha manuianga E ui na tele o tato ange sala Tala pele faita to ole ole tanga Sa o te lo tomalie Whainga ta uma ua whainga o fie Inu le sua malie o le o langa Ua tutu sa paua le malele anga O la whaitalia ua le punitia So sa tau whainga no so manuia O ni le anga ia wha atua tua nai Kalua wha amao ni mo se lumanai Tato mana o uma e talio I say oi ole va fau fau Sauri e faile ole e fava vau Se amu ia la moe le tagata E patita o toi wha manuianga E ui na tele o a tato anga sala Tala pele faita toa ole ole tanga Se oi ole ma fau fau Sauri e faile ole e fava vau Se amu ia lava ole le tangata E patita o toi wha manuianga E ui na tele o a tato anga sala O tala pele faita toa ole ole tanga Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai lo ta Salino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o va inota ma to fa ina soi fua Sili le sasala I tu e fa o Sāmoana E fa ato sinai o anganga Ia te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Tanu ai o e sunga le mana mea Pe a fai ua ele kea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lele Ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tuli ususu Ta la la la, a fio o e ai
soifua. Ta-la-la-la, afia oi ai anuita. Tu Yehova ilotava, tofa ina soifua. Whātalo whātu Sāmoa le nei tae au, i le pa ia male mamalu, o lo mwhai ona whaafoa mai whaasala a le si ufonga le laumua, tā lofa lava, whaftai le tua mwhai ona tātou toe whailoa i lungo pe au le ea i le nei fo i tae au fō, a mesal nei as wharai le porkalame māsani, o tala la walunga al vai aso, ia le fo whata simai le fionga le li pule af masanga te alu mua resi, e whaamanino a tili nisi o ngā luenga si ufonga le laumua, whalau te lea tili niso mta upo o lau alunga nei vai aso. Tā lofa lau whionga msanga? Tā lofa, mā lofa i le whamalusi maltaio nei. Whata lofa fo i tue whata lofa tu whawhonganga le tunu. Tunu ia la i nisi vaenga i e titano tue pion ma interview ma papal tau nei le wat. Ia, msaloi, whaamomoi na vaenga msanga i te whisau noi e. Mo le, tonu se ia amata tua nei tā upuia mo le whawhonga le tunu. O le so o lo whai ele fono a le Broadcasting Standards Authority o Kilani. E whaatala noi Future of New Zealand Media. Tusa o lewa vai le tūranga anga i e whaasala lau ngā runga whaasala lau i New Zealand mo le lumana. Ia, e whaile fono tae o nei, ia le fo i pisi tato ofisa ia o leo le mwhaina a waise si fono. Tonu e stamina wara au le si tasi o mtanga luenga le mane fo ia o mai tanoi ia ma vai le longo tula fono ia pe na ave fo tato sau ia ma mane tanoanga no ia le fa moi le so ia Kilani ai e mana ia o ta pu ia o tele ale swinga ni New Zealand pe o nei lo le TV tele na vai tanga tfainga ruenga o lai fa nga solo ali le longo o la to a fainga ruenga ia tel tununga i wana vai fo manisi e o i pokalame ia tele na mata i tatou TV pe o le Fair Go o le Sunday ia maisi pokalame lili o lawa mo fatatia o la tova ai o le faingofia na fatupe ia wa o le tele na to moni la to fa sala longo fa pisinisi le na fatupe le tele pokalame ia o le tulanga na le va ai po le tulanga no o tatou por kalame lumanai ile fainga malo le pale sai sa tamu fai tu fa tasili TV and said male Radio New Zealand ole la tona va ai ole swinga le wo ia pita e fo inisina te nei wale ni to tati el mele ye le la ta to lol mele tu le tau no lol fa mo na yo mai lo va e lo mani so o fainga benga ina wa ta fia por kalame ona ole le lava tu pe fa tu pe ngal benga ni ole tulanga la na yele ole si ta pule tele o vainga ye na tu pule vai so ni sabalino of telo o tele ne tele no nan a wai hi koi male ta pule el palemene mole sitseni o tinga Sāmoa ia ai ole ason fo Sāmoa le no mate fo no male pule sili ole Pacific Media Network ia Don Man ia tata no fo i awala mfai nga lue so tau au tatou tau lia fo i mai li lua fe sumal fai ungo lua fe sumal fai o mai lua fe lusfulu ia sa tatou fai el pokalame mo Sāmoa i lunga le ala leole mai le leono le fia tau sfulu lua i le poa stofu te tasi ia pita i tatou whaamuta i nana o tatou sifi mai nei ia a leo to tele noi di awala mfai fo tatou ngā lue whaatasi o le talu mele le tausanga lua fe sufa e tawa nau pea lava e le New Zealand e le whaatu pea tatou malato i le tatou ofisa ne tauntoa tatou wa e o ngā lue whaatasi whaalea tili po kalame mo tangata ia tonu on mena e ono o ia stemi mua ai se baba i po fea nga i ia tanonga fo i mfufuanga i le anga i luma o le vai muli le fio fo stalon ma interview ma le pulino o polurua i le vai sonei fata se vo i ma le sui pulino ia sa ma to no ni so mta o e la volunga mo la to
I tu tonu o le ai nei porua. Mai e mana ia fo e toi wha manatu e tātou o le leo porua la wai. Te leo me ngā rue whatase i ngā ruenga, e ngā rue whatase ma tātangata. Tai pe o me o boosters o car seats, mo le saunga le mo o alum whanau tonu tā vale. O le i la to o unanga nei me whai o nei alu e tala noa i ma wha maonia me mo mia oi. Ia po ni fsoswani fo te mo mia. Ia, fasiri iai, au te loa e mo se whautuanga me tau o na whai. Ia, tala noa mta u whapena. Tala noa fo le si polo keti le o le Papaco Whai Roach Elena Whai. Ia leo to tala lo ia le asulusu tasi Oktober. Le lau a mata o na mata ngō fie nisi o awala ia sa tumtum mai mo cones fo ia lanu a muli. Ia leo o ma a mata na mai ia ai o lo telefo ia isi ngā ruenga o lo tupu teni o porua. Tai pei fo ia isi ai i nutila atoa. Le fo i au ia nita upule o cones. Mani a tele sa ele mata noanga stasi o polkalame ma pule no porua. No whaile ei atonu mana ia pe atamu whai ia. So e mo me o cones nei ai e ona e le pule nganu. Ia ona o leo la tau watu voile le long na tu istanga ngata e whai inga ruang. Ia mamo e la tau tupe. Le la no e tu nei na whaile sa ili linga al maloi ili le tau e whai ia mene o awala New Zealand atoa. E te lea over se lau miliona, a to te alu se lau miliona ta la le tupe alu le whaingo mene. E la vea ila mene o konzia e mai e whanga ilunga o wala. Ia pe o mta upuna leo o to ti tilo to ele malo. Ina e whai ti tia tupe alu i vaenga ia wa a to alu luova ya so tu tua konzia le senga luenga i whai. Ia o lai tu tongi ia le tupe i tūlanga whapena. Le si mena o ele matan luanga o le tamwhainga lea malo i tu whaatasi a pule ngā nuu. O le temi nei mo porua. O porua o le Hutt Valley, o le Upper Hutt, ma Wellington, o le to whana, le opipi mai ma Masatoni. O la tola na unga lue whaatasi ina ia tamwhai e whai whaatasi le la tō a tapenanga lea mo le anga i le whaingo vai ia le mana umia le malo. O le masino se te mal tau sanga whau e tau no o toi wa umana whai wha lele la tō tapenanga o le la tō afufuanga whaatatia. Ia na watule e ngā lue whaatasi mal malo. Sa manatu la tō i o whaatasi tā tō ma Wairapa, ia ma Carterton, ia Petai, ia o lau mana o ala ue o tō ua. Ia o i Kapiti, ia o lau a ngā ilunga e horu whanua, ma isi vaenga ngā lue o ale maua Anita. A tō tele ni pule ngā nui o whaatasi, ia o na whaingo fie fo ile ia o na italafu tupe whai ei. Ia e matauria o so se italafu ai whai e o avo i o au ngā tupulanga lumana i matatole nei tongira i italafu ai leo ngā ruenga tau mo fie ia. Ngā ruenga o le tau whaatupe le whaingo vai fo ia e tau ma whai tātou o le vai e mo le timu. Ia ma le vai le wha ngā i tātou o mukuka ma whale tā ele. Ia, o tūlanga na o le tawa ngā i ngā ruenga nei ale pule ngā nu. Mo tō porua i o te tono pule ngā nu uma. Tele o isi pul kalamele o amatana mai fafu. A wai o whawhiwhianga mo kisi masi. Tele o mene e whaifua. A e fo i pe malotia a inga. Ia, wa ai pul kalamena e mwhai o noi matamatai. Nau umana whaatati e pule ngā nu mo tātou. Ia, Savalina penga o vaenga na fio o tois tala mo mwanda. Sa se atu lo isi umta upuna. Malo, me le ia por lua le avenua mel pule no mal su pule no fa lo vaenga ia te fo wi pe amisi le tele o nei vaenga ta wa o lo fatino i tonu nei por lua. Sa le ia atonu e mele o isi pule a pule no mana o mai a pe muso mel tu pe tonga la to por kala a por o le fa tu per por kala me la to tanonga lungo ta to le tio. E voi lo la to ta o so so ni vai e alu te me tau fai e fesido por kala me fa pe nei e ma ia le voi la ta to te no te mi ne voi la fa tu pelato ia o sin pule no ia na o na tala e mo mai pe o ma to pule nganu na o fa li to no ale mo ma to te mi nei wa ba to le tanga to fai ngal bengal ma lo e va va ia ma to pule nganu
Ia se le tau pule ngā noa nau peo I nei whane tonu. Mane il whanonong mai lua interview ma pol whatanoanga fo I male fionga te mai tai whai pule. Mane ia, sa tō e matatala no le aso mua o le masina ne ia peita I le whitau I nau Sāmoa le taimina. Ia umalo nā malanga fo le Engelani lana peo le nita ua. Asa matala no telefoni e la umo, e le awa no fo le vai aso le suma, wao papra. E fia sau tatou le tio e tala no ai. E matala no lo fa mai, a me le whairo lungo le suma, ana le valula le. E o le la tau wha fonga matana, wha malulu o fo ia o tau e fia wha longo tala fo le vatu. A pe o iswinga o tatou le tio e whaima whetu nai. A mo ia o taimi o wha ilonga ina, a isi taimi pe o tai au nei. Ia, taun whaatino po kalamele wale whai ina tele au isi mesi into tupu la le mwhai ona totano se mua wai tele fo istu tuangia. Le la i swinga taun ina to whaafonga mai tatu tala fo ile afo le fitu. Ia, ma le fo le whaangolongo ye fo isi la wafa mai ma le fo le swinga le la toi whapena tala fo. Ia pawal mesi fo le au i la toi ta pena tala fo wai wavi usu lunga i te pena ia wangaluenga ia. Ai a fa pe whaingo fia mo le ngai lunga. Ia tono le si swinga le te utato ngai ia a fo I to fatulanga I tato talafo. Ia e fa wano I temi e whai isi interview fa pe mo le ngai lunga. Ai mana ia sa mana mataltano mo le hikoi. Ia wale fo ina iai. Ia mawai o le mau a leo fasulu a fitanga tana iai. Ia le mau stasi tu stala pe ona liputia ia o le valus fu wafe o fatu mulia uma o wala o tai Wellington ia savalina o tona na tai o la sa o va ai la sona le o te falu ina fina ngalo pe sa no fo ia Barbara le o fa ingo tangata ona e matua I na matua o fa atu mulia ai mai se la le pe o le me o foi o le o tau no ole amatanga o le solo I o le malaile I le palemene ale sa wale solo e a mata whainga la unga I lumo le palemene wao o mari le sa I o tātou lumaina ia ma o ma anei sa poe atua tai lalo ma tātou videos ala e wa mata whainga la unga le waras fululua le whape sau solo ia a mata la unga le ai e sa wale solo ia alua la e tewe ato o la e sau ai le whapea fo I la e sau ina le pe whaani atu laina e ta ape e kawa atoa lunga le awala tele e o mai au tawhais tangata. Kumatua I esele to inga atu muna iai. Mela ia o ne fo isa is tangata na mato masani na mato e mai o lato mate I lope o se la wafela fa inga o tangata o matua I esele atu muna tu muai. O le sifo I vainga mata ina ile ngatai pela vo inan sau no Barbara. Ele na o tangata Maori a o tangata papalangi nei telefo nei tato tangata Pasifika nei vo nei tangata Sāmoa mo te masani sa mātou tala noai tai le aso ia ole anga ngana ole ato lango le solo le e whailo ai le te e le fo I vaengo I le pili wa to lo te le whea ngai waitan le mane whaftai wa o tōna o e o ana ma Mario tato ofisa na sa iai ia mane fo la tata noa FC sa o tua o wanani whapopo I le mauna papa mai mane ole siame fatau e papa ole elena maori le no na filongia na e foi sanga to lai tel tonu la to ole matua se ole mele to e lota I fole fenga nga o mona singi I tau sangom vai tatia la o yele ta yala na tata di mai na I fufuanga malo ai holto e foto ilo me o mona ngalu lu mai to a ia ma fa tele tu la fono ma lo le o ye o lai fa vai mai fa unga I fa msinonga na fa ia o la o muli ia mo le au lo ia o la fa msino ia a to lo te a to le mene ia te le ai si ai inga ia pe o vai ngana na ma ne Hilton no tu so le si mo tala fa so pito New Zealand o le si le me te le an tupu nei I tausanga nei ia tato mo tato por kalame fo le today in history le so mo me tala fa so pito o inga le la fa mo fo tala tato tausanga le mo tausanga lumana ia to te fa fonga an misi o le la ye masu yo tato tono por kalame le sa awai le so le no ia fo ia mo to le fo ina
a tātou i ele nei vai taimi leo langa nei. Ia nana muli mawina tātou lea fo i savali whapitoa na whai e Māori. Ia matangata lau tele i tono New Zealand. A wai le na o le whengai ngā Māori matangata. O le whengai ngā Māori saini e le maro piltani ia mō tangata ese uma. Ia Māori e le pipi mai fo ia tātou. Ia atono mania whai unga e mo ia e le i. E wai a fo i tala noa ia ne leo le act na tala noa le na whatupo le wha le vevesi lea. Ia ai pe le itali le lea fo le maro i vavai atu. Ia na whaina me silia le o muli mawina. A o se se to me na whai o le to tele o tangata e le te o mai ni tangata sa vali ma le pito. I lunga le motu i matu. Ia mo mai tangata ma le motu i saute. Ia ale ana whewa i wheroa i le. E vai ia. Umale da ai o mai le aso lulu. Aso lulu. Aso lulu ia ai whai fo le si whati singa tele le na whai le panemeni. Ia mo tātou Sāmoa. O mo tātou ozo tangata whenua le au Māori. Ia watu fo ia Māori mai Hamoa. Tātou mai Sāmoa. Ia whina wa ia fo i mea na whai fo i le tūla whono le mālo. Sa pasia le tūla whono e vei tangata mai le tasi iwa whāwarua. O no, tasi iwa lua whae o mai tasi iwa whāwaru. Ia o la tōna i na ua fo le whai le toiloilo le whai unga na whai le Privy Council i Britania. Nana mai le la tō whai o tō uma na iai soifua le taimilia mai Sāmoa. O tō tangata o British subjects. Po tangata i taunta o tangata New Zealand. Ia, o nārana mai ele sui le i o tūla whono a leo to teu ni ma to e maitun. Ia leo to e amana ia le maenga na e tau o na to e whaafowina. Ia e pia ma le tolu a wheli ma se lau e leo to telo i la tolo so i fua ma le temi nei e anga ba ai. Ia monisi o tau a inga fo i o Sāmoa le i mana malama le mea nei. Ta sia le mea longo iai. Whaile application i ta ua ia alo iai o i o tangata anu o New Zealand. Tu sa pele o moni fa moni anga le temi nei. Au te tonu i le tanoanga mapapa. Ia isi vaenga i tau ona to ilo. E wha popo. Ma tau lia la ai te o misi si whai ngā malo ai pi e loto i tau na wha sa o vaenga ia. Ia na maua ilo la ia. Awa o tangata matutua e ono lima lo tau sanga i New Zealand pe o le Citizenship. Ia ai mai no fo to New Zealand. Ia na maua leo le pensione. Ia ai pe ia ia inga lena ta o le matanoanga ma le fai pule le na ave tonu le pili tau wha o fili o te anau tui ono. E le o le veila ma le vaenga na o tasi ale mele na fai in amana ia. O tangata ia o tangata anu o New Zealand. Ai le o le veila ma le pensione. Langa ieli situ la fono New Zealand. E te tau ona e au mau tonu New Zealand. Se fu tau sanga. Ai le i o lo lonsu li. Ona e anga vaela ia le pensione. O lau talala na whai atu i onu i le tanoanga na. O le whalawe lawe. E le iloa e tangata nei. O la tō tangata sin. Whanu o le whanau maina no fu New Zealand. Ai le i mai e le sfutau sanga muli muli. Ina ia anga wa aila tō i le pensione. A tongu tō inga whailonga whasili na e la e mwhain teo muli muli. An me taulia le ua talia. Ia wa ailo e peo le taunoanga papa. O lea ua tuulunga le upenga fsuta inga a le Department of Internal Affairs. Ia whaatulanga mai e pe whaafental sanga lo e whaatino le vaenga lea. A e pe au lea songa fuato a saini alo ia lo le kovana New Zealand. Ia ona vea lo le maltula fono alo ia malo New Zealand. A le o pasi e umaun whaitanga e lona whaato. Ia o tulanga lana e pe no elta noanga mapapa. Ia o se mitimitanga telefo ina mo la tau. Waipule umana iai. Ia o se venina o to voi le no o pu en ol vanga le ma le voi fa popo i le mena tu ma to vai le so ia ma ne le to tele o le tatou tangata sai wa le na mato ia i fo el fai tonga mo ia fai tonga lua ia le wai mal fai tonga tolu ia le lo le se senga fai tonga mo ia sa to tele fa i le fa fai fa maftanga fai fe au Sāmoa tātou le Wellington le sa malo si mo tātou lava i Wellington e sa malo si lava latou
ngaluenga sa whaatino le tamawhai e lango ma whamaupopo tangata ia le sailonga i le whaitaunga muamua, saul whaitaunga lua ia whapena fo ila i le whaitaunga le upasi ai le pili. Ia o le tūlanga nei sa iei sa whaatumulia tātou tangata mana ia fo ile whaingo whaanongolongo i la unga ia sa whaipule ta itasi ia sailo ile ama sesina na tu esesona fina ngalo le salangolango ina le pili no na whaitaunga whaatolu. Ia o te atalao le si whaipule vo ile sa tutulu vo ile whaingona na saunoanga ile mai le tūlea le national pala. Ia na tūlunga papea o lau le tangina le whainga o lau launga le whaitaunga le tolu le pili ai o le umanga o le bo sa vale mai fafa. Ia na matua tangi ai tono palme. Na matsali atua maana waipu le tangi waipule le tutulu le waipule. Ia e vo ila si tangata Sāmoa na sa ia whaula ina ilana ula whala. Ia wāti le tangi matua tangi masusu. Ia le lopo lana ia ai pe o le o tia o le anganga vo ile a ile ni mea sa tam whai mai ia male aia tau sa ave esea mai o nei o tātou tangata. Ia lefto a maua le avanoa ma whaatou la whono ina no. Almele, ia le ua vave na whailto la whono whaatino loa asolua. Ia amatau na oe tausang. Pea o Tom Rutherford e lengo o tangata na lau whanongolongo. A whape o ia na a tono tangata na tau whona avea ma minister o tangata pātu motu o Pasifika. Oe pe, na e, tai pea o tātou e tangi ngofi. Ia wetue anganga mai ia tātou. Ma ne voi se sua le po pe sa le ngone ai mai tano tātou li tio, fata tano foi se mo lele anganga o na voi foi puli. A tātou wa pena e te una wa e wha o ia tātou foi hawhai puli le palpini. Ia matana noa wai e ele anganga foi le te tonu i me wha pene mo le lau tele. Whaftai o le sila na mta apuna matala noa ai ma pāpura tai au nei. Ia malanga le na roi nei i Britania. Awana matala noa muli fa mai o ia la roi Britania. I le mta apule ta o le reinsurance. O company le insure tātou ni New Zealand. O isi e se alfa ingo lato. No fo leo lato insure lato is company titili. Ia a evo is company lunga tu si. Ia pe fa penale fa inga. Wai le tatai lava ni tupe mo na company tātou New Zealand. E ka vai mala fa na tula le pe o mai aia a fia tātou pe o mei tātou wa ia muli mawina. I lunga i au kilani le lolonga le na tupu i au kilani le leanga me malawa lele. O Hawke's Bay. Ia o tele lo isi motu lo le motu saute. O taimi o mai le ngai fale nei. Ava pe o le fale la insure. Ia na alu le tanu no insure. Mani me to e fa fo welo fale. E fo ala le to nga insure na fai. Ava pe to e fale le ato le fale. Ia na mai le ia fau ato lo fale. Fo. Ai fa to pe le insure. Fala vela. A tele lo ni fale po ni me to tino tangate fale anga. O le tele fo ina le tupe la alvoi. E mo mi ai la tama i company o isi o company nei company te tele e lango ina la to temi fa pia wai e o tu tato tu pele ave le company e alu le company la insure to is company e te o tele ni ka claim ni talsanga e vatu e ona le lava lole tu pe fa e pela mena na boy papa e va ai fa tele no yo pe fa fia ona fa ia me nei lai ma fo fo ia lo nei tofi le nei o ia o le so upule i mta apatau tupe ale whainga malo o le pātia le lipa. Ia ai tānu o rua ai tia o lumanai ai toi pale mai malo lea. Le pātia lea vea malo. Lona winga o papa. O ia nala vea minister tupe. Ia o lai whailana ngai ruenga o lewa vai umu mta upune. Ina ia malama mafofofo iai. Awa a whainela le whatosina vole le patokta le lumanai. Ia o tele o mta upune la tu ia fisiti. E sili ala le latu sili ala uta pena i umala mai fo. Ia nisi me umala i vol fa ngolongo atu. O Chris Fafo. Le sa fai pule nei ba le fai pule nei i mana ia mapolo ia papa. Ia Chris Fafo fo le sa nei o ia vo sa fai pule nei na ve fo ma minister malo. Ale fainga malo le lepa. E o ia la na ele pese komisi le mo tangata Petania. Nana mo le na fo le lana tu se vala uliele o fata sin malanga lea. Ia nano e tatano mta upune.
Na wawai le i tātou i tua inga insua i tauna nga i fui ni. O mawhawha wale le Vasa Pasifika. I tele na le Vetonga, o Fiti, te isi taimi o tātou Sāmoa, o Vanuatu, i mo o a wha. Tauno le si vaenga nei tauno wawai fui i le PEF po le Pacific Island Forum. Le taupulenga le o motu o Pasifika. I tau fui na vai se la tau insurance, e ka vai la tau. Awale la ki ai sinu, ala tinga ina na sinu ia. Ia e ringa fati e fiti le tongi ia se tupiti le ai mana ia pe a ngadue fatasi so ni kava se insurance policy fo le se policy mo e kava ia na motu Pacific. Ia mba va tato New Zealand. Po fe vai ngo New Zealand ia tele na afia. Ai fai fatasi se policy kava ai so ni malo. Ano ofisi dia tule ia papa. Bisa mane fo ia tawana wi au major polluters. Le awanga de tupo fa le tono la langi ma fiel tato sio mang. Male tato panita. E tono la to tongi premium insurance. Ai langa le ot no ia tato. Wa ola to la lenga te le fa le tono. Fa le anga ile sio mang. Na ne vo te lo ia lu wa un tata no imta fa pena na. Ole le sila vaenga ole ele summit po le la to tanoanga le fai ne ta o mena le fai ona awai mai papa. Ola e alo ele panel po le fatsinga na e tata no mo le fai pisini si ole la avela to lo fa ta wa tu America. Ya mane fo na wai telea swinga le pa tu la mai nei Donald Trump le ta sanga fo ya yan wal. Ola o man fai la ne fo langa. O saina e ono o tu leonos full percent e alvo e lunga tariffs po o to inga la fonga e tu ton tutele va tu tonu o loye va tu America ina ia fingta ina ta no ot ia tato ia amata towards full percent e los full percent ia pe o to inga tanoanga na la ia lu ia ma va e a tonu mo fo son fina ngalo i tanoanga mta fa pe tala no la ia le Pacific Housing Project in Eporua ia fafifia ina paprolena ta mai ile ulua itano angol mta upulia sa ye tono le officer o pito William Sio ia ma famtuain ina watala no le polo keti ile ma va ai ile fainga fole ia mo mole tu pe fau ia tanga ta Pacifica fale mo lato ia pela on tato mulima wina la sto su ta silma sina oktopa le sa fai le sa uninga lo ia tonu polo nei ia mo amata i lo le polo keti ia le sa mata noi ma famtuain mulmuliane ta we su val fale le wo mona mo ia consent po fa mon yang fai on fa nga yo lo nga luenga ia ala eva vai fo singa luenga wai e o atu le tol se lau le fa yo fale ola e fai e fa ine polo ia ai ale le ia le fa lungo nga luenga le a fa pe tato au traders Pacifica a misia Sāmoa fa fonga mai ia to mamana ale le ia to vainga on nga luenga ma bape o te loi fai una to fa pe atu le malo ia fa mtuaino ia ava tu to fa o minis fale ia ai fa lango fo ile tato traders a fa maoni ia ma le fai nga luenga quality time on budget ia fitoil package ia fai ngofia ai a toso ia pe o le fa mo kangi ora le na ia kangi na fa mai le interview tato tanoi lo tato officer e lo su lima tau sanga e fa ia fale o fa pe lo ina e o ti ali sanga tele yo te mi ai a le o fa ina ia le o amata tala fa mto ainu e o ti ate semel tau sanga fo o mai a fale su vat ia talo te no fa mo mo o vai fo ila le ia listala a lo sofa perfect tau fai o le si vaenga na mo o tau wawai e mwhai no wha atasi mal whanau ia ma tau fai le stala e tatano fo e po au mai inga o le wha pele i lava lo tupe te mine e ato fo ele si sfu tau sanga o tau wha ngā solo ale me nei ia e o le si lima po le fitu tau sanga o whai ngā luenga ni so le whanau la o mal te mine ia to o wha atasi lole ia e tungi whakatasi ngā e whai no wha atasi e sa tupe wha atasi me whai e ia male tūlanga o tanoanga i lana ia fo ile le electric le tūmalo ia mo ia o lai pisa ia e pisi
ia ala fo I fai ma fai nga luenga fai pule ia pela na fai lan tala laki a ia le la to team po la to vainga le nga lue fa tasi o lo so ani pe to se ia e won mele tu ava pe o ile wa avel fa mo nga to party e te sau no me ta upu ia e te le ala ta pena ngal fa le to sa e ai foi le fa to sina e te le te me to se ia ai ala lo fo ile le to ma lo to fai pule wa le fai mo fi sa le ia foi ia mana ole to langa to file wa sa fai mai ba to no balmen o sta mai sai mo mole pa speak ole o miane to langa ole talana na fai papa o ole le ngata o te mai tai mo mole wa tu e fai tala so tala so o ku yu ta tu pe ase party ia o Pacific ia a ton we tato lang suo fo I wai e lisinam ta ti ala siki fo I tato nei pa te wa te o tonu o fito non malo ia malo ia se fai sina malolonga msanga yon se fa waula chananga faftai Vaenga lua o tātou po kalamel nei o tala lau lunga mai aso mol nei fo ias for Riley. Ma nei al whanonglongo atu le lua tanoanga mal te mai tai whaipule a Barbara. Le tūlanga o tau tupe mwha maam la mai e vaenga. A le fo e vai atu. Ma nei fo ilo o sau nonga masanga I isi fo e vaenga I o na leva vai atu peto as fulu liman tangata. Fo ia whaito whālo tu mau a inga o le fo tala noi. Vaenga I o tūlanga tau tupe. Ia ele ngata I leo le fo vai atu I le mtanga luenga o tupe a New Zealand. Le tala noa mai le mta pule o le capital cane stacks.
Yo, mania, o le capital gains tax, o te le fifisidi a papalmanta noanga wa simta upwe. E tele na fa, afo if te na ye fo ye le fo pulu le au politiki. Ai me sia le temi pala o le temi o parota. Ai sa le o mai fo le fina ngalo le treasury e le tanga rengo tupe. E pe tauna to va to to ye fa nga malolo ine po parti ese. Ile tūlanga le e whaini la fonga e mo polo fiti e maua i pisinisi, pe whatawatu, ia po fale e leo le fale mo se ainga, a se fale motu vo ele leo au isi e se furu tolu fale, e mautu tonga i tangata. E o isi na le whatawa le fale le umi a to e whatawatu. A mo mola le polo fiti, e tahafi uma o le polo fiti. A whapena e whatawa le fale le on se la wafe, ai whaatau tu le iwa se lau wafe, i o tō se lau le tupena le e mamai mo. I o tupena te minei, e leo e la se la fonga e whai au. E ana la fisiring ia, po le ale le whetau i po le whea. O le tangata whainga luenga le apa pena le onus futa la o le whape fast food wafe tono tongi tausanga. O nai i tutongi le i mo meo la fonga i tāra umana. Ale la mo to se la wa fer tangata le no fol fale le nei mo se stala tongi e pe o tanonga na e le la o mai fol foto anga le treasury sa o le mta apuna ya tato vai o te lo e fai ai una sa vo le polizia le fainga malo le e nei a pe tau na fai lo se tato la fonga le ai le yo so mai vo si a wa o to te le o le ngona vo e fa dia wa le te mile na ile le pa sa ile sa lingo fina ngalo le tunu e opa tu le afo tangata na sa iri fina ngalo i tonu New Zealand. Na talia la tau e tau na whaise la fonga whapea. Ia au te lo fefe o pati temi o la talata el palota na reina le wha o one tau. Ia leo to e wawai nei. Ia pela la o tamoa tua ia papra. E pe tau a ngai lona manatu i se tūlanga whapea mo. Ia wa o ia o le tax lawyer. E tapu tonu hale gafo mai e lana ia foi whailonga. Ia o le la si e lawa foi lon si la fie whainga whapea. Ina ia whainga fia ai. A tau mai la i tangata ia le au whaito whale i tamau ainga sūlima. E lua vaenga ia na wawa e lato o le memo mua. O tangata nei o le tu se wa ele malo pe o tangata e whau au le leipa. A le wa mai lato mai o lato tangata ese o ma lato mo lato langona ai a o le meta po tala no e mal lato wa isi le fainga malo tu lango tama ai ese tu se o ma lato tal tunga mo lato malato malangona a e taula na fa pe o lango tangata e fa o le pa le na fa pe o lato manato ia le la ve o polo fesa ia university e o tangata fo e o economist ma la fai to fai mta fa pene e le fai ale fa la o le e mo tangata le ro ya kanesha nana ile fainga malo le pa sai ele fa la tonga e tono vai ngol malo e ta o le productivity ministry o department o la tona na ba ia fo ia nga wenga tau tupe mo tama o ingo New Zealand. Pale mai lo fa nga ma lo le mai lo abisi. Ya la u fa ya la ele ta foi le tau tupe ia male le tanga wenga tupe. Ia ba official ma lo ia la to fu fa nga ta fa pia. Ala ma ele ma o tanga tane ele nai pe o se sele la fu na tu tio o le me foi na le o to ele va nga le o le recession. Ia o le recession e lua lo ia pilota vota tolu masina ele o alu lumo tato ele o tupu le peola le tato tamau ainga ia nata o tato la to tonunga o le fofuanga le malo ina ia tipi tupe fa alu le malo ia terminei de te le alfa le tonu ona o vae ale to te leo o le awhainga aluenga le malo over to ale tolu wa fele te minei tangata o le inga luenga a il tal tununga mai e al fatan fatinongo le o le fofuanga le ai le fai le spalot o to ale ono afe ile fitu afe tangata o po anga luenga le malo la to sia wa tutono numero na
ia isi a vanoa whainga ruenga, ele I whatu mua ele ia inisi. Ia ai, ruenga umai ua bole inga ruenga na. Ia ngā ruenga na, e maua ia, o le tu tele tangata whainga ruenga, e maua me tope o e whaatau, ia maola i altama o inga o tātou. Ia lau tātou mōli mawina I inisi o tātou tala whaulena o whamawaya. O tele isi company o tāpunia, company o lewa nei tonu laumua, wa o le tangata whainga ruenga o te whaatau ia lato. Wa wae to tele ia ona nofo mai, lai titi tupe whaalu nei ainga. Ia on mena le wafia I tātou, o le lato maula. E ni te tau le malo, ona bawa ai tāla fo le malo wala le titi. E nā tō nā mau. A bawa ai tāla fo le malo Amerika. E whai tau triliona tāla a. O Japani, whapena le maulungo le lato. Ia a pale se ngau nuna. E te le fo I lato tupe mō mai tupe a. E le peo tātou pole te wau te lunga ia. Nā mā moea ma susu le whātau le te le tātou. Ai le nisi tātou minerale o le le whanangolango ia. Nā fua whae le leanga fo ia le mau e tupe New Zealand. Ia ma le tātou tourist system le to te le wotanga te mai neima. Ai le te le tātou tupe fo le mau mai tupe lafo mai New Zealand. Nā tupe lafo tu wafo le. Le la ke Sāmoa over a miliona o I biliona. I le tausanga e mau I tupe lafo to ainga nei I New Zealand, Australia, Amerika, mai si vaenga le ke Europea. New Zealand la ele te le tupe whapena e mau mai nei. O le malanga I se atulolo tangata ia whaialo na ia o langa le mela iei. Ai le to vai mai tono New Zealand. O le maula la vaenga le. E le te tau ona popole te le malo I lana ai tālafu. Ai tauna wa ai ngā luenga ai tauna whai te minei ai poro. Ai tālafu e whaatino ai. Wai e ngā lue ina il tamau ai inga. Ai whai ngā luenga ai tangata mō tutongi whaatau I maoloa kampisinisi ma me whapena. Au le vaenga la lefa mai la to e tauna wa ai to le malo. O ai tālafu o company, pisinisi, ma tangata tai tō tasi. O le nā lai ne ti ngai nei New Zealand. Awai whai tau a toa le ai tālafu le ngā to le malo au tangata lau tele. Ia na vai mai lole la langi whapea, o koka se ai tālafu New Zealand. O le ai tālafu ia le malo le titi. Ai atu whaatasi, nā lai mai le la tō mau. O nā e te tau ana vai le malo. Ai awole tā ofia le tupe whaalu mō ngā ruenga. Ia ma vai e tangata whai ngā ruenga malo. Ia mane fo isi ewa vai a tono msa upule se isteng mo mona whaatana noe leo papa. Ia ma mai fo sona fina ngā. Ia i fo isi la tō le, la whai tō whai mane fo le whaatata noe. Ia ma se fisiringi fo le malo isteng mi. I lumana ia tono tausanga faula amatain whaatala noe sui o le malo. Ia ma ngā ia tō i tausanga le whai ngā palota. Malo, le te sau noi vaenga ia le tamau ainga o ngā luenga ua wha malolo, ia ua chileina le lava tupe fo ia tangata whaatau pisinisia. No mawhafaule le tumutumu le tumutumu e le tau langa I le aso, a me se le solo le hikoi. I le tele o tangata, ia le fo isa maa uana a tonu sao ngā fo nā so I tasina fsosoni nei I pisinisia sa I tono. A wā o whaloloa ia wā se mei mali vaenga sa sana noai. Wa falolo isa fafsanga imale po na itama I fare kofe fo ina. Nia na o Yesu sina vai le site mi wa fai si vevela. Ia te alu atu. O le ai mani o tama I mea fangu vai le tutono le la tō pusais. Ia o me vo I mea ai a me tau ma fai whaatau. Ia umtuale ai ani mea e pena ona nai fasike ki e tasi pēlua. Ia le vo I mole mau mai isi tu stala I tono isi vaenga o isi pisinisi. Ia pe lima se lau I kofen tau lia na anso I tas. Ia tono fsosoni te lei fo I lal solo le na fa. Ia wa toi ma vavona le tūlanga le tamau ainga pio nei sauno e masa. O te loa e fesili I pisinisi ia. Tu so lea le pasene nanu e lunga lau whaataunga lea so lea. O te loa la talata ale o le fitus full pasene. E pe il termino no e se mai Sāmoa anga uma mai a mai le chokong. No fasili le fa le lola le malai vale le fa tu la vai la pisinisi te mile na ai fa mai o le vai aso muli o le aso fa mo le vai aso le na fa ina o malanga se mai tangata e fix sul pasene na le lunga le si ti anga o la na on tu pe mo e wa vo le wa tangata fa tau me o mai fa so vani
Ia o ila. Manuia o whamanianga. Ane le ala le fufuanga le tangata matua i whai ani pako fesitele a. Ane he fo si o koko le posti ko sa o madingi ele. Sa taunga whai se. Sinta mai whale aingan na e whaatau ali poko. Ia malo, mana ia tilen waenga ia pena e sauna msa. E ile mta pole na au mai foi pe mana i foi sauna ia. O le tele o tupe ia e maua e a foi e so sani mo to lang o se fo maloloina. Ale fa nga ai to lau yo le kivalito. Pi wa tele ina o i tangata ia au tele lo po o ye ni me ni si vaenga e ona mana ia atonu wo vai le mele matoli vole sa ia tato le tio talo nei le sai linga tupe le na fai Lorenzo ngalo teo sofa matai o siusolia alena fatal no tato le tio ma sai ia tupe so so nei I nei au tau apulena mali diu I la veanga ta vale io len fa ngai la le va ngai ta o le kevoleto mane se su me se le compagnie le mai fatala no I fa mam lam le wale mo watu e to tele tanga te New Zealand na fa nganga le o ranga le e sa I ni tu pe so ni la to nga sengasi tong fitinga nga sengasi ma te oli vo ina tanga te mo I nga ka ni sa tu ma ai len to fitinga mo ni a o lo ye tonga fiti em fai on fa nga ai mo mai fa ia ai tangta ai alu foi pe fai se tonga fitinga e fai ta wafe o ila e sulfa ina tangata na fai le ke voleto ia o tangata lai ma sani ona la to vai me fa pe ai alu lo foi foi ia na avedo la to me alu fa ia o le baba ia tu e fe tele yo tu pe o le sina e to te la mo le tasi a fete si male fitu miliona ta la tu pena mo I mo meo me ala I tau so ni ia atonu amala blamba le fo to tele o tatu tangata na ilole ele fa pe so se me ama e so le fa sau e tau na ise tu langa fo le ia inga fa mo ina ta mo fa ile na alu fa sau ke vale tu ia o le mo ia va no ye sa ile fo so ni mo ni si o ainga ia mani el pe se fa mam lam le mai se sol o le vaenga le ina fa tala no vole ia ma mo le le lo tatu le jope na mi vo tatu so ni fa ta o sa to fa ia sa to vo la ki vale ton la le ki vale to ke plint ele ta mo viel ta o fa le suila ni ngol on fa ngol ai si o le ta se fe anga ia mal tele o ta fa se mai se la vai tu langa ta tupe ma tulang fa pena tau tipa ai la ai le vaenga le postanga tale le sa la vei fo ile mingela na tupi ia pe ole na toi mau malan tupi na walu ole vaenga le ombudsman sa e fa ia matal ta no tum ta puni atonu e fang we pe ma fa mana tu ia tatangata e tatu malam lama le ia inga ma me tupu nei aso ai misia fa nganga teknologi telefoni fa vea ai o ala vai laptop me fa pena computers mo tele na wala to inisio me fa pia o le o te la tu le email pe ya o tanga to la bank letter no tia oi a pe io le vo e to ele tu pele na ese e mo mia lo password pu se me se wa we fa sa o le mesele o le tu la fono ale matana lo so to awa lava ni a vela password e se si po le email po le telefoni le ai e si le lo se vale sa o le bank o e fa ye ne se si o tonu tala no atia awa te tonu te alo fa pe le ai le o mato o mena le la ve to tele nei e lo tu fa mtalanga e pe ia fa mtalanga lai muni le pa fa tau tu fa pung ia ave lo ilo password mo lo account number tu sa no e no fo ave le ki o lo tanga tu e tu tango tu e vole stu o le sila mela le no se se ilia ave lo mala no afe ave ese mala tu stu ia na lo le ia no fo to e vidi le pen che la sona pepe ia ele mele fa le tongu mele ai no fo ele le fal tu na o ena no fo ave lo account number ia ai o fi na o ele ai alulo ave le ombudsman e ia la le si va ngale sul fo i tanga ta fa pe ta fa pe ni ai la ti lo ia inga fo I fa ta ti al fal tupi
sa ta tau ona la to muli ina o fa so ta ia tu le tinalia ma fa se la tonga wenga mo ia pe folinga mai ele pe amna ia le vala o to tinalia ia na fa sala loile el official sul fa ina le fa le tu o le o to fa tinongo to fo ia ngalwen sta una tonga o tu pele na la to mo ele no afele al tinalia a ma fa le tato ia ava pe o fa le ngana ma le fa o punga mta fa peni tala no se sola inga po se sia to e kalesia po se ia ai fa ia toa ia lo ia ale pisi telefoni ma to nei ia wi mai tata no ato no fa ma to fa to to le ia wale ia ona fa ngai o ile lom tau ia me nei ia tel ia le fo ile ma tai tu me se le ola tala tai mine o ki visi masi la fa polo tu pe awale saunia o le pawale se le tanga tu le se tu o le pawale me o to tango lo tu nga tu pe masina to se le tanga pe fa fo lo fa tanga o le te mine o le va a me credit card a se ta o ye credit card ale o te no fa nei tanga te ia langa e mo mia le si mo le tu pe al fa nga credit card ai o le fotuanga ma fo le wai o le tupena ai te no fo ata la fu mai ele ngata lai to tongi o fa pe to se la una la fa nga e la ka ai to tongi mal pasene tu lo le tupele pe to ai on to o le fa nga tanga to la ko ka i to tonu le masina a fa pe fa alu nel to se la ye uma le masina o to tongi to se la le na le pasene tu lo fa popo ye ai a fa pe na te fa mo tong na sfutala ia lo inga uma o le to se la tu pele tong a over mal to se la ia o mena e ma fa o si ta lo cards a ta la fu le card tu pe mai si card pe ele si card pe o te mi ia tu sa nga wa no fo double trouble o fo fa ti nga ina o ai to va ai le tu la nga fa pe fainga taia mo si langa o le mo mi o tupe ia ai va ai e une tinga inga wai ti atua tu vale ai ma fa polina i o e mai e manga se isi to inga me fa pe alo lunga to mo lunga sa le sa longa ia o le tasine mta po le pi e vesi va tono palmene mo boot camps ia ave ita mai tine pi tau fa pe to e foto ia o langa ale va ia tu ele mori maule o se sile na ave to tono e mai pe fa fia e na to so to la fono pe le o ala ia le poka la le ki le New Zealand va e to ai sa no lo e vo ia Willie Jackson fai pule mauli le parti le mo poi va ia ele malo ele ni te tanto foi ni to nga poka la me mo tanga mauli tu so le maoia na mauli ale tu mo me ne o boot camp o le fofuanga le malo e fa tau mo tamiti e fa longa tata mo tele fa fitauli e ona avelola i e tu tonui e fa mai ko le ni e mo ni o nga atonu uma o fa nga luenga le military a New Zealand e a male mau e uma e tonui ya o nga po fiele umile tonui mo mai mo sui la to amio e a mo nei e di mo e ia so pe vai aso ai to tu la fo no le si le titi le na ia e na fai lo le tala ia le umana fai atu o ilo longa mata upu nei nu ifafu na mo nei e le ia ma sia nga o me nei fai te miti e tau na so ini meto tia tala fea ngai e a o ma fa tala no i mata upu le ngati te miti ia ma matua fo ina e lo la tau le tu langa e tau ona uia e so longa le so i fo tono a te ro ia man po no fo fa longa mai ai ole vitamiti tu nga pe ole fa sala va pe ia sa ole ma o Winston Peters ia le fa mai fe tau le poka la mile mo tamiti maudi ole mo to ile fi o si maudi pe fa longa tala le a va sa mane mai o i le o mo ia va no i so le ami ia tono afa pe fi le ami tangata ia ole i le va no le ana isi a wala te alu tono le ami te le tau i tono le puken ia la utala no fo isa no le ni komisio le vaenga le nga lue fo mutamiti fa pe pe o va vela titi ale malo ele fati no ngole wa ia se lo longa fai mo po ala nga tau le
ia ona se e le o le si ia le va ia tu pe ia la o se ia le sa o le malo e fa tino loma ia ma tu pe o le maniela e le interview no va matamata ile a fo ile sa le interview le a fo il Q&A sa fa tala no ai la le tasi o le CEO o le impact something o atono e fai la tole li poti me e lo ai pe fia ia e tupe sefe po tupe faalu ia ai te o le tana longa ni ta tonu ale le bootcamp ai o le susu ngana fai fa pia tasi tala le malo ia ai sefe ai le tala e lima tala mo tupu e ole pe fodinga mai ole numero na fa vai ai le talo sanga na avele na mo le tupe fo le lusulo no miliona le na mo i le ia pena tuli fa pena e fesilia pe o le li poti la vanga le ne tau o va pe tau vola na mai le vanga na fa sta tuli poti a fa ia ina avele ava pe la amna ia ma lo li poti mal fa tonga le fa tonga tonga na to no le o sul fa ile vi su to pe ne New Zealand e mai e ilo tonga kuma fa li poti ia na va ile e po la to inga hata le a fa be sia te mana ia ave ale ia tatia ai pe na utala no wale ula ve to me ta upule ia mana ia mano ia ona ole tai me msang sa ole sa fi fa ino voi nei vai nga ia se fo malo le nya tre fa ngana tu ia me se lava ole tai mine le o sa uni e tanga tai sa uni malanga o fautuanga pe na i ta pi mai holona ia mantua on mi sela le pui e ni usila i te pisi ia matoi fa pisi atu i fa fo ia o le tui pui ale fautuanga lo mai a fai le mautino pena fai tui pui ia and I'm fine to fai tui pui o nanga soi fo malo lo ina nei ma seni ona anga ia ia malo sa te tona o le ai tata longo tuata to le tio ai tu atu ina e o e lava fai le fai un telefia ngai ia malo ia fa ftai msanga mo pokala me nei tai au ai mo malo lau fa fonga ia tato tala la walunga na mo nei as fraile toi mo fo ile fa poponga ma sani leva ia so ai fa soi fo ia mo nei tai mo tai au tu fa soi fo Tal fatu mo le nganga fa loalo i le malu lau fa fonga le nei foi tai o fou i o tau pa ia ma sa ma fa ingta fa le tunu fa pele tala le lei mai maunga te tele se i o i maunga iti tala fa lava a maloso i fo maua ma le langi matafi fa talo fa tfoi ma le fa loalo i le malu o tatu te mamti na matutua nisi o fa tau tolia i fa tawangasi ngasi tau li ai o le fala ma le apulu o tofanga o le uso o ongo tia i whanonoanga e mare lo fonga malingi ai meisa foi o tau i vinga ma whawhi tauli SS o le so i fuanga i nei o na po whamalole on sa a whtailo tu taliti ngā a whenga i ai maia whainga tā tātou whamoe moe pēle mana whamalolo ma le anga le leitau si mai o lo tātou mtai e langolango i nai o tātou mawhatianga si u fonga neo le lau mua i Wellington mal por kalame masani es frail te tasi o le asi singa i ngasi mai sfulu tōru sfulu le sfulu mal tasi li tai au te wala utu e nei o le atatou tapo i atu i le atua
E alofa fua ma alofa muti vale mai le ali. Tele ngese lona tō sā, e tele fo ilo na alofa, tātou te talo. Le ali ia le atua, o le so i fua e whaava vau. O le atua o le alofa ma le alofa muti vale. Mantou whaala tala tātu i uluma, si tia la mantou tāulanga o le vi inga ma le whaafitai. O wālo mantou tiu tele au ina whaia e le au noa e pangalea, mantou te manao mia lo awoi mai lo lava nganga. Ina ia mantou tāpo e tua i peon te tauai. Whaafitai mo lau tau singa alofa mo lo angale le tele. Apo ina i pēr se so i fua ma so mantou wola. Iau ao le alofa tu noa. Au lutia i mātou i whainga tāma pua ngāo le ola nei. Whaafitai mo lau ngā luenga wha malolo o lo whaawa wina pēr. Ia wala ese we saunia i nei ona pō. O mātou vivi ai i lo suafa o na ona uma. Wa e wha mea lofa ina mo le tonga fitinga. Ma le wha malolo ina o ngase ese. Whaafitai mo le poto ma le atamai ma le angaba wa e whoa i ai. Sosoni ai maftianga o lau whanau. Mātou te whaafitai lau fio mo le soifua ma so mātou wola. Ai maise o mea lofa matalasi o e whoa i mai pēa e leo noa. O mātou whao ngā ina i le aso ma le aso. I le ngata o mea lofa o le tino i mea tausiai i mātou. O lo mātou wola solo le lei ma le manuia. Au whapenau na e whoa i mai mea lofa wha le mawhau whau. Tā leni maanga waa. To mai ese. Ina ia whao ngā ina mātou te au nai, ma au nai lau whanau, mo le manuia lau tele o tangata. Ma mawai se vi inga o lau fio le puna o mea lofa le lei uma o mau. Mātou te whaafitai lau fio, o na au nanga ese, tau mo whainga uma o whaia, mo le so swani tangata pua ngā ina. Whaafitai o mo ofisa matanga luenga o le malo, ai meso whaalapa te putonga o ngā, o lotu foi mai kālesia. Ma tangata tei tōtasi, o whaatino ina ngā lue ngā lofa. E whasosoni ei mō tangata o mana o mia le whasosoni. A la mantou whaafitai sili o no Yesu Keriso lo mantou wali whaola. Ma le ngā luenga tongi ola o saunia mo e mātou, ma lau whanau umai le lalulangi. E alailo na soifua pa ia ma le mama, o mātou mauai le whamoe. I le ola fau, ma le ola e whaavavau. Ia tū mau lo suafa le vi inga, o le whamanu ma le whane tanga, e o i le whaavavau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua.
le whaitawina o le tusipa ia, tusi mai le whengainga tuai, tusi e iopu ilon mta apu tōtus fulwalu, o te whaitawina nisi o na whaiupu, whafonga mai i e fionga pa ia le atua. Whea sa e iai, ina o whawai ina le lalolangi, ina whaali maia, pe a whai o e lo ma whau. O ai e ana i a fuafua ina ai, pe a whai o e loa. O ai foi wana whanta oto i ai le fua. O tu ina e ona whaavai i lunga lea. O ai e foi nana tu ina. O ai e foi nana tu ina ifo lona maatuli manu. Talu le amatanga o waso, we e pule e le tai au. We e whaasino tu ea, i le tawhawanta le mea li ali mai ai. Ma le tusi o a wenga al perfetta i e mia o lon tapu tolu. Whaita wina ni si ona whai upu. Le lofo le li wa le wha o muti ai tātou. O na wale mawai o lona lofa muti vale. E fau mai ia i taia uma. E tele lau wha maoni. Wha manuia mai le tua lo tātou whaitau. Ma lo tātou whalongo longo i na fionga pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga e whavavau. Amene. Talu le amatanga o waso. Wa e pule e le tai au. Wa e whaasino atu e le tawhawata. Le mea ali mai ai. Au le lofo le li. Wa le wha o muti ai tātou. Na wa le mawaiolo na lofa muti vale. E fau mai ia i taia uma. E tele lau wha maon. O lau ilo i opu ilo na ono sai mono na whātua tua. Ina o mali liu whātasi lana whānau i laso e tasi. Ave sea whāfua sei ilo na tamau a inga uma. Ma whātau tolia i singase whainga tā, pe tai. E lei whāfua levelo na ono sai. Ai a mata o na tū fasili opu i le tua. Ma le whālwe lawe ua ane ana ua omwha i ai. O mafu ondu tutupu nei mea leanga o na olana angsala i tau wai o na Sāmoa. Ai fi nau o tufo i opu i e leise mea se o na whaia. Wa pe nao na whitongi ai wha soyu tua oi la lantou fi naunga. Se i o ina uma moni le pusa o na sa i opu. O olo ina wha sea i opu i le tua. Ma wha ali i le tua lo na wha ngau le malie. O na mea lo tutupu i a teia. O manatu i opu o le sila alofa le atua i a teia. E tusa malo na ola whātua tua. O tele a opu i opu, upu i opu o tusia. O lo sa saa tuelo na mai a i le atua. Ai whai u upu nei. E, fia whaafafonga ina mai a u eia. Ia tali mai le ona le malosi u malama i a tea. O te whaali atu i a teia, le whaitau o la sanga. O te whaalata atu i a teia pei se ali sili. Pei tai, e le ila ngona se leo le atua, i le nei teimi atoa. A pisa o i opu mana wo. Pei tai na pei o se a whafuli fao wangi malosi. Le o mai o tu leinga le atua. O ai le nei. O ai ele nei o na whaapōli ulingiela o pule i upu e leo i eile poto. O whealasa e iai, ina o whawaina le lalolangi. Na matua whate ia i opu i nei fasili. Ma le ano o isi fasili na te lema whai na tali. Talu mai la amatanga o waso i opu, wa e pule le tai au. O e whaasino atu e le tafa o ata, le mea e ali mai ai. O fasili on ma nei o fasili le whawhanga o le lalolangi e le atua. E lemwhai istanga taola o na tali ai. O loi lomani no ai nei fasili uma. Le ai o se whātustusanga i le vāo le atua ma le tangata na ia whaia. E le te tau ai fo i le tangata o na ia whinau ma le atua. Pe whai longa fasili le tangata so se ngā yoinga o whaia e le atua mo ia. Pe tai e au i le tangata o na whātua tua. Ia tali tonu pēr i le atua i lona alofa ma lona wha maoni. Mai le amatanga e le mawai mo le tangata i teimi uma. E o ai teimi whainga tā ma pupua ngā o le o langa o le tangata.
A wai le mawhai le tangata o na fuatia le atua. E le mawhai le tangata o na fuatia le anta mai o le atua. Mana fuafanga lo loto o mo le tangata. A le lofa o le atua. Ma lona wha maoni e fou pēr i taia uma. E le uma lona fou. E le mawai lona malosi. E tu mau e le li liu le lofa o le atua. Tato moli mawina yasu taitasi le au no le lava lofa. Ma lefa maoni o le atua. O le fofoanga malona matanga o fia ese o lona te mawa inga matalas. Oso o le lai le aso ma le aso, le tai au ma le afiafi. Te awa wai o le tau malulu ma le mafanafana. Le te mawa inga matalas. O le sami ma le lau ele o le vani monimo o le ao. Ma le ao le fofoanga le atua. O tato whaonga ina. Mo loto so i fuam so mato wala pita. Wa ngalo ia i tātou nei mea uma i le tele o taimi. Le mawae, le ofo fungia ma le silisili ese o ia ngā luenga mamana. O fofuanga le tua e moni le perfeta o Yeremia. I lana tusi o a wenga o le lofo le tua. Wa le whao matiai i tātou. Wa le mawai lo na lofa muti muti vale. E fou mai ia i taia uma e tele lo wha maoni. E le ngata ile nā, al te ngata so i fuala vaia. O le pale ali o ngā luenga le atua, o lona ola malona so i fua i le tino. O le mawa e o mea lofa o le mawhauwhau o foa i ai e le atua. O tato mōli mawina i fo i nei ona pō. Mawa e o le poto ma le atu mai wa au sia, whāteko no losi nei ona pō. E ui aina tele mea le lei, ma le au ngā o mawai. A wa iai fo i mea matau tia ma le lei wa lia i mai ai. O na u whao ngā se le tangata ia mea lofa le li. E ui lawa i lea, e leo ma vai a le lofa o le tua. E leo ma vai le wha maoni o le tua mo le tangata so i fua. O lo i loa i pele a ao le tua i tutono nei mea uma. O lo ngā lue ai mo le manui o le tangata so i fua i le lalolangi. E oi lau soe le mawhai. O na tātou malamalama ato toi le tua so i fua. O le na whaia i tātou. E le mwhai fo na tātou fuatia le loto le mawalunga. Ma le lau tele o luna fina ngalo o wai silisili e se ia. O nao i tātou lava ni tangata na foina i le tua i lona alofa. Ma lona wha maoni. Ina i ala mafuta wa wala lata maia. I le wha tua i le tua. O le wha moe mawalunga o le tua mo i tātou. Ia tātou tali tonu pēr. Ma whātua tua ia te ia i mea uma, ma teimi uma o le ola nei. E ngata mai la tātou wa ai le lumanai. A ua lewa ona whāta oto ana fuafuanga mo i tātou te totas. E pa pau foi le tātou malamalama i le mafuanga o mea o lo tutupu. A ua manino le lei i le atua mea o malawa. O le mea lea, le au pele. Po au tātou mafutianga ma venga ma mafa o lo tau veina. O na ngasi o le tino po le mawhau pe o mai whanoanoanga. Tutupu mea whapapole i nai. Pe lofi tuina i tātou i whawhita auli ese whanei on po. Ta aufi mau pēr i le whātua tua mali tali tonu i le tua malona alofa. E fou pēr mo i tātou tai au whaiso. I manatua. E sili atu le sila fia o le tua o le mea le leimo oi mau mai tātou. Na i loso tātou lava i loa. Saunoanga Peteru, a Yesu ia Peteru. Ina o whanga ule mali Peteru ia Yesu. Wanga i atu le li e mulu i ona vai. Whetala ia Yesu ia Peteru o le mea o te whaia. E te leilo nei. Ai muli ane e te iloa. I oe whainga tauna tātou malamalama i le whinangalo le atua i nisi taimi. Ma mea ne te whaia mo i tātou. Petai. Mo le maule apostolo Paulo e tusa ma mea tupu ilona i lava ola mo le mau mo ke riso. Pe ona i tusia tua i le kalesia i Roma. Tātou i lofoi, e ngā lue le tua i mea lava. Mo le lei, whātasi mai lato, o e walo lo fatu i anteia. O e u wala wina i lona finangalo. Ai le ngata i lea, o e whāpea mai foi, o tātou manu maloa ia i nei mea lava. Ona o ia, wa lofa mai a te tanto, savalia Yesu Keriso, le ala i le lalolangi, ma ui e manu malo iai whaingatā, ma lui tau o le ala. O lo tātou manu malo foile nā, pe a tātou sāva vali whantasi mai ia,
i le whātua tua, i le alofa ma le whamaoni o le atua. Amen. Se o tanto te talo. Leli ie. E ie au atili mai. Ina ia mautūlo mantou whātua tua. Matau fi mau pēlo wa lofa ma lo whamaoni. I tu tono o taimi whaingatā. Mai tu waso e ongo ti ai matou. I whawhita auli o le ola nei. Fo ai mai. Ina ia mantou tali tonu pēr. O lo e lotol toi so stu langa e o mai. O lo e ngalue ai. Ma e pūlea mea uma mo le mea sili. Mo i matou teito das. O lau fio le ali ie. Whamalia nā i matou ma o matou mana onga i mea lelei. Ma mea e manu iai. Matou te ai o itu nei. Mo au whamanu yanga mo i lato uma. O whatau to lia i whatafa ngasi o le tino ma le mawhau whau. Ma ie matutua se i o lava i nai whana witi. I lato maua lo file mu. I o lato loto o lato mawhau whau matino. Ai meise lau whamalo longa. Lango i nai o lato tautonga tinga. Fo i atu i lato le ali ie le whatuatua. Ma li talitonu i lo mana whamalo lo. E ala i awa auna fōma. Matou mana tua ma le lofa. O matou te mā. O matou tina matou tua. I tonu mauta ngasi po a inga. Whamanuia le ali ie i a te lato. Whamalo lo i o lato tinga. Whainga tāo le soi fuanga whaloa loa. Matou te talo mo lau whanau whanoa noa uma. O no pelenga o mawhutanga mo tu sia ele maliu male oti. Ina i lato le ngona pelo o nganga whamaise. I o lato loto ma mawhau whau. E to o mātū i nai loi whafonga o whanoa noanga. Ma whamalu si ai lato ma telitonu atili i lo walofa whamawhana whana. Matou mana tua i lato. Wa iai mana onga whapito le tino ma le mawhau whau. O e longa noa ma polo wa ai. O e pipili mangungu manisi a fianga o mawhati ai lau whanau. Whamanuia i a te lato. Ai meise ngā luenga le leu sao nia mo lato. O ai o sai tia i whali pui ma le to ese le ale ie. Fe so swani na ia salamo ina i lato ma toi fotai. O lato o langa mo le mesili. Mantou te talo le ali ie, mo e matativa ma le tango lima. O e wale aini mea no nofo ai, ma le aini mea tausi ai la tau le tino. O e o sai tia i whawhita au li onga le o langa nei, ma le aise whamoe moe le lumanai, le ali ie. Ia e so swani i ate i la tau i awala e te saunia. Ia e angali lei i ate i la tau, e ala i ngā luenga e whaia mo i la tau tono whai ngā malo. Fa lapet petonga o lotu mai kalesia. Ina ia whaia ngā luenga whasoswani. Mō ta ngata o lo manau mia le whasoswani. Fa manuia le ali ie whai ngā malo le lei uma i le lalolangi. E meise malo te tele ina ia whaia ngangi whaai unga le lei mo le nofo file e mu. Ma le whialo whani o ta ngata matunu. Se tau fia ai le whitau wai nei o na poe pe o na iai. Fa manuia whai ngā malo i tono le nei e tunuu. E meise lo manto wa tunu pele i Sāmoa. Tai nane whai ngā malo o le vasa Pasifika. Ina iati na e pele manuia lau tele o tangata i le nei tu o le ke lope o mato no nofo ai. Talo moa u whamanu yanga le ali ie. Mo lau e kale sia ki siano i au i le nalulangi. Ma le ngā luenga o le tala le lei sose atunu. Ina i tala ina pele tala i a Yesu lo mato wali. Mo le manuia o tangata i le tino le mawhau whau ma le nganga. Talo mo au whamanu yanga mo le au whafonga i le ne yaso. Ia iai lau whamanu yanga i o mato a inga. Ma tua ma whanau i whi au mga luenga. Ai meise le puno nou i whale a onga. Wa pe nao na iai lo so swani. Ngā luenga le lei umali si u whonga le lau mua mana fo whanga a ngai le lumana. Tai tai e lau fia ma whatonu ina i ala o lo manuia. Ina ia maua sevi inga o lo swafa i alatou fe au. Tātou malanga ia malau fio i le lumana i atoa. E mauti no ai le manuia ma le saunga le mua o matou whainga malanga o le ola nei. Tātou ma oe le tua i le nei aso se ia pō foi le nei aso
ai vi ia pea oe lo mātou te mā. O mātou te tālo ia, ma le loto whaafutai o mātou tui nātu ma le whātua tua. E ala lava le suafo i Jesu Kiriso lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amene. O le tātou kese vi inga o le tua. Moli atu whaftai le malo lau whafonga ne futai au e loto au e mai. Whaftai whomo lau tau ngalueng te talo mo tangata pōpōnga tia ma le manuia o nisi tangata. A manuia le tua e lau tau ngalueng te talo whaftai sunga atasi mo le whafoina o le tātou sini le tai au wal tātou sauninga. A manuia le tua e o tau whaiva ma au tau whi au ngā lului ai mai se lau tau ofisa atoa.
sunga tu fue mal tomata Sevelina, fionga ya famsanga. Aftai Manuel Vayaso, faiungol Vayaso ile alofo leli. Tanto fai ile talo. Tu mo mai yung manto lunga, malunga lau fana malava ile lalulangi. E alofo tu no tele o lau fiole tua, o lo manto tama. Ni alofo silsili ese o Yesu Kiriso, o lo manto wali, ma lo manto faola. Ia maua pe manto le mafutanga mafana ma lo lava nganga pa ia nei. Se ia o ile whawawau e whawawau lava. Amene. Amene. Ia e mana tuaina o nei
So say ile pua Sāmoa pesu i saula le moso oi manongi fatu sau pese ini pese na malie fia gana esele mata ofie angi mai fisanga tata thamai o ata le pua Sāmoa e mo omia e tangata iselo la lelei i le pua Sāmoa Manuel
lolangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Ela lolangi nei ona pu Malefeta wa yo malo Ai amuri a Sāmoa Taulo tolo na olanga Whaafetai te leile atua Tona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma Whaafetai te leile atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma O te pese atu mawhaainoa Lo nei no to whanoa noa I anganu atau o mai Tato tele masani ai O te pese atu mawhaainoa Lo nei no to whanoa noa I anganu atau o mai Tato tele masani ai Whaafetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma Whaafetai te lele atua Ilona alofa tunoa Na te letu la foa ina I tato ia soruma
Yeah.
ata me vai la miliona malava. I fuma sauia ta pa to pa wala valia. Sauia ta pia le te mi manai. Pa na no mo pa la ve se mai. Ata me vai la miliona malava. I fuma sauia ta pa to pa wala valia. I fuma sauia ta pa to pa wala valia. I fuma sauia ta pa to pa wala valia. You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Ana inani tupe itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu olo utina maulangona ayuilea o manatu umaya wanao semiti mana ongalea nganga moi iso se taimi now se atana etu ua ina ua e alu masepese mali e famalu ilone fatu fa amole mole please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't Sāmoa e whatulona, ai nunua tua paia. Sāmoa e whatulona, nunua tua paia. O paia lava e whaingata, Sāmoa wa umana tofia. Sāmoa e whatalofa, usi mai lau mai moa. Sāmoa
Tupulanga, say fia, tupulanga. Tupulanga, fai pea. Fai mari, sieta gomea. Tupulanga, fai pea. Fai mari, sieta gomea. Ukele loa, pe mai feo. Walo fai na evansensi. Shiva Mari, música Maria. Shiva Mari, música Maria. Shiva Mari, música Maria. Shiva Mari, música Maria. Shiva Mai, Shiva. Oi lue mai, lue. Oi ata mai, ata. Oi oso mai, oso. Atongie, oru atongie. Atongie, oru atongie. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria.
te toe tu mai, o se toa malosi, o te tai. Talo falava o le whapoponga o tala fōu mo le nei vaenga o le awauli. I li potima le le tio New Zealand na whaali ai nisi o finangalo tangata whaatau e winga i le Black Friday le aso. Whaali ai ana hall o se tasi o tangata whaatau. E ai le o ngā umuna i a tuli loina lona tau mai i vai aso taluai. Na whaalau i loa ma whaatauina i se tau e loa awhi tolu se lau i vai watala i le Smith City peitai. O le aso ma le tau fōu ua whaalau i loa ai e loa awhi fitu se lau sfulu i watala mo le Black Friday. Ma le tau e whaatauina i tutono whale o loa e silia ma le tolu awhi tala. Na whata ia hall ina ova aile si itia mawalunga o le tau o isi o loa i le aso.
fo. Whaailoa le sui o le Smith City, ua mai a whaalawi loa o taupa una iai, le asa iai le lua whetolu se lawi vaiva tā la. E leo se mata upu fo e alia e i aso whaapitoa whaapenei, bei ona whaailoa e le Consumer New Zealand, e mawhai e pisinisi ona whai a lātou lava tau e manana o iai, a e le te tau ona taita se ina i le atunuu i a lātou whaalawi loa. O le taimi nei, o a mata ona nanati tangata whaatau, mō whaatau ngol kirisimasi. Mai te leina whaapongi sa ina i le vaai i le fisuia inga o tau o loa. Ua whautua ina le pulisili o le Price Comparison Site, le Price Spy, po au nanga e whaatusa le esenga o tau o loa, e tāua i tangata whaatau leo ili ini le leima sa ili i isi whale o loa, po o whea whale o loa e pa ua i le tau o loa, ma whaatusa tau ese o loa i isi kamupani ma whale o loa. E toa se fulutasi tangata ua mōlia e leo i tutonu le luas fulwhai tula mua o le tula fono fou e whaasa i le ofuina o tō ninga ma whailonga o keni ino fuanga lau tele na tā ua le komisina langolango o leo Paul Basham. O tangata e toa se fulutasi na loka i leo sa ofuina la tō ninga i maketi o whale o loa ma isi no fuanga o le tula fono na amata wha mamaluina i le asoana nafi whaasa aile o fuina o tōninga o keni i a onga, whale mai, whale whamasino, ma isi no fuanga le malo. Ua lipotia le matanga ruenga o le waifafo New Zealand, e aile tangata New Zealand o loo a ofia i tutono o tangata e toa lima leo loo a ofia i le taumawhaino mea inu na feifiloi ma le methanol i Laos. O lo whaata otolia le isi talavou mai Melbourne na o nā i le waila au ma le isi tamaita i talavou ua maliu. E le ititi fo ma le toa se fulu isi tangata o lo mamaiti ngaina mai le tau mawhaina o mea inu e feifi loi ma le methanol na whaamaunia mai le matanga luenga o le waifafo a Denmark. E toa lua na tangata nuu se fulu iwa ma le luas fulu tau sanga le mātutua ua maa le liu mai i le waila au lawa e tasi. O lo toi fautua ina mātua i a whaamanatu i whanau talavou tau toa nā le saunga le mu pe a o e tā whawhao i no foanga pe o pāpia whapele tele o pāti o na le ua lata mai a Sofia Fia. Ua sitia le numero o tangata e mali liu ona e wha o nā matua e tangata me o ona i tutono a la tau mea inu. O fesuia inga i le whaasoasoaina o i tū lamo teacher aids po o whaia o ngā whesoasoani ua manino ai o le ali lava le whesoasoani mo le toa tele o tamaiti e iai mana o ngā whaapitoa pe o na whaailoa se pulea o ngā mai au kilani na whaalia e nisi o pulea o ngā au kilani o le ITT ai tū lai whaatupe le matanga luenga wa o ngā awa teacher aids i la lol por kalame whaauau mo le tausanga fou na whaamoe pulea o ngā o le a maua e isi tamaiti i tutono por kalame isi tu la fa o popo mawhaia o ngā whesoasoani. Pe ona whaawasenga i nele ofisa wa o ngā le numero i tu la e maua e le tamaiti te to atasi. Sa tutongi ea o ngā le GST i lungo le whaatupenga mai le matanga luenga ma whaaititi ai le tupeo o maua e tutongi ai teacher aids pe tusa ma le 15%. Mai 2% sa wha o ngā e tutongi atu ai o lato waso malolo. A whai e tuina mai le 10 i tu la i le tamaiti te to atasi e wa ai e le teacher aid e lua se fulu tolu i le itu la le fua whaatatau po le rate e tutongi mai ai i le matanga luenga wa onga mai matua i lalo i folawa o le fua whaatatau mo teacher aids. Na whaalia le pulea onga o Bayswater School, Marian Codham, e toa tasi le tamaititi mai lana onga o le a Lucy i tu la e lua i le tausanga fou ma le isi tamaititi o le a awesia le isi i tu la e tasi ma le whaia onga whesosoani. O lona tali tonunga o le toi whaatulanganga o i tu la mo whaia onga whesosoani e le tala whea ngai o nai ese tamaiti toi ese o lātou mana o ngā whaapitoa. O loo whaamoe le komisina fō o leo Richard Chambers e le tatau lava o na wha upenga ina leo i New Zealand peitai o loo tatala lava noa mō tala noanga i lea mata upu. Whaalia le asosio leo o le toa tele o leo e manana o e tau ave whana i so o se taimi e whaatinoa inga luenga e whetaia e ai ma whaafita au li peitai. Na fautua ina le au whaito wha, a o ile tūlanga, o lona winga o le ato e fo i tua le au nanga leo, mai ono a wha ina te le ai tupulanga talavau Māori. Na tā ua ile sui peristene o le asosia leo Steve Watt, ua tele tausanga o na ia lea mata upu. Ina ia wha upenga ina leo i New Zealand, isu enga na whaia ile lua whelua tolu, e ono se 10% o leo na langolango ina le mata upu, e wha upenga ina ile au whainga luenga, ma o se mata upu o le a la tau mawhai, e wha atala noa mali komisina fou. Na tā ua e Chambers ile le teo New Zealand le tae awana nafi,
Ono o tatala lo na ofisa matapena e whaalongo ma whaasoa i lea mata upu. O lo ulangona mita le iai mo New Zealand o se atunu usa o loto mai langona le mita i malo le malo e whaatino o lato tiute e le wha upengaina ma o te mana o e tūmau pēlo na mamalu o lo oia i nei pei ona Saunoa Chambers sa ia whaailoa o lo oia malama lei i le tele o lo i tau o whea ngai ma leo. Aina tā ua i le suiso upo le People Against Prisoners Aotearoa le whaia o ngau mata upu tau i soli tu la fono i le Universite o Aukilani Dr. Emira Kete. Ua whaititia le numero leo e mali liwi whaalawelawe tau whana. Ai o le numero tangata na whanaine leo i New Zealand ua si itia i tau sangata itasi. Saunoa Rakete o le whaonganga i leo o whana whaawila po o tasers. O se malama anga lea i ni tūlanga e ono tutupu pe aulu whale mau so whae i whana. O lo le leifo i le whaonganga o tasers e fo i a i fete ina inga. Awhai e sulu le whana i o lato suila palapa o le awhai ngofio na lato whaongaina ma mali liwa i tangata ai maisea li itala mo Maori. O le li potita luai nei a le Understanding Police Delivery na whaailoa ai o le whaailonga tangata i Maori o lo o avea pea mapopolenga tele i le tele o vaenga o au nanga leo. O le ato a tele lato e te e pe a whai e una ia le malo le wha upenga ino leo pe ona Saunoa Rakete. Na mawai suenga na whaia i le whaalawelawe na maliwa i le aveloli a Philip Holt o le Solis Freight. Sa popole le aveloli molo na saunga le mu i le ngaluenga. Ini na iaso au le i maliu i le whaalawelawe whaafuasei i lungon ngaluenga. Na maliu Holt i le aso svulfao se te malua whelua tasi. Ina ua o mia i le vao loli e lua. Whaalia le fōma e Marianne Borrowdale. E tele taimina whaasoa ai Holt i ona ainga e winga i ona langona popole. I le saunga le mu i le ngaluenga e awala atu i le o a onga whaata i tae ale au whai ngaluenga. Le tausingo masini ma me whai ngaluenga. Whaapele to a tele o le au whai ngaluenga e leanga waa e ave loli. Na tā ua fo e Holt na te le lopo le ale loli na te aveina i le aso ma le aso. E maliu lea li i olo whaatali lana talosanga mo se ngaluenga i se isi kamupani, ona o le popole tele le tūlanga o ngaluenga ma le saunga le mu i le Solis Freight. I le aso na maliu aisa ia aveina se loli o le tuainga o le Nissan e ono wili na tele e aveina mua. Ma sa whaatonuina e alo e fesosoani se isi ave loli, le sa whaale tonu lana loli i lungo au nguto se vaitafe, matula ai mai ai loa le whaalawelawe. Sa suesoina fo i le Work Safe ma le Serious Crash Unit lea whaalawelawe. E luas fulfata usanga le matua o se tau lea ua mōlia i lona wha o 5 matu ia i se sikulati i Westfield Mall i Newmarket i lewa uliana nafi pe ona lipotia leo. Na tā ua sa tirisi nia Martin Friend na ngai atu leo na ua lipotia mai se tau lea ma se tama i naifi. O lo talo sanga ina leo nisi na moli mawina lea whaalawelawe ina ia whaafeso o tai le tasi o 5 numero le mata upu pi o ono valu whaafitu. I ta alonga, ua sa o ni Sam Kane ma TJ Bernara i la ta alonga muli mo le ono peliki i le tae ao le aso sa nei le 10 minute te ai le iwa le ta alo ai le ono peliki ma le aua Italia. E le ta alo Kane ma Bernara i le ta alonga na malolo ai le ono peliki le aua Farani i le whai unga le vai aso. O le ta alo ai o Kane i le aso sa ua toi whai ai ni swinga la iti al whai a onga Scott Robertson mo le laina i luma. Ua toi se ea tuai wala si titi tua ma ari sa vea i le numera valu. O le aupe ona whailoa mai o le numero tasi Ethan DeCrute, lua Cody Taylor o le isi sui kapiteni, tolu Tyrell Lomax, 4 Scott Barrett o le kapiteni, 5 Patrick Tupulotu, 1 Wallace Titi, 7 Sam Kane, valu Ari Savea o le isi sui kapiteni, 7 Cam Roigard, 10 Borden Barrett, 10 tasi o Caleb Clark, Anton Leonard Brown 10 lua, Rico Ioannis 10 tolu, 10 Mark Telea, ma le numero 15 Will Jordan. O lau whaaleo o iai a safo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Tupova Ai, Peter Lakai, TJ Bernara, David Havili, ma Damien McKenzie. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso.
Whatalo whātu le whaopoponga o tātou telefou le whai ua nei vai yaso o si bai le whaafonga. Watu ina tu le suiso o opo o ngā luenga whaawai milo whautuina alo mawhanau o le atunu i New Zealand. O le ale to iai lava se awa noa to e tui nei se tasi, na malanga tu mai Sāmoa o lo iai lon a inga ma le whanau, ai to e maua ua whai se isi pa anga i New Zealand, ai o lo ngā lue i lalo o ngā luenga whaawai teimi, mai o le teimi lava lea e to e whaafoi mai ai i Sāmoa. Whaelo foi e le suiso opo ngā luenga whaawai teimi i Sāmoa. E whai si to a tele o tina ua bala au watu i le ofisa, ma whaai loa tūlanga i e o lātu tai to o lua, ono le tūlanga o folfolanga sa wha lie teimi o wha mawaenga, e mai se la vale tausi e ino alo ma whanau. O tina o se tasi lo vaenga o whiangainga sa sainia i sa moe lunga o pepa le malanga i ngā luenga whaawai teimi, o le malienga le tina, e malanga ai le tama, e ngā lue i hawa no whainga wenga. Ua whaamauti no mai ele ofisa o le wa ai tau a Sāmoa, o le wawea o le aso to nai o le aso le a tae au i Sāmoa, o le toe taanga lona lua leo le o le palolo, mai ua whaamalo sia ai whautuanga mai le ofisa o le wa ai tau mō tangata umo le atunu, ia tautua nā le saonga le mu i waenga e tai na ai le ia, ona e to o lua ni soifua le mau i le tanga palolo le maasina o kitopa, ina ua tāwhewhea i le au, ma male le moai. O wha maunga le ofisa i le wa ai tau le neifo i masina, e le o le wa inga masani lea ua ma losi le palasio timunga ma lolo wa le tau, ma e awai ona matua wha ai tete tangata Sāmoa, e le ngata i teimi o lolonga, e wha pitoa mo i lanto e a ngai e taina li o le palolo. O ila o le si tia tūlanga o tātou timunga mawha, si tia la tūlanga o timunga mawha. E mawalunga fo ule awanua i eilo lunga i le tili o waipanoa i o le atunu e awhi ngofi. E le ngata i lea i o tūlanga i o lolunga whakuse. E ono tūla i mai a tātou waitafi. I ma tūlanga i no whanga e tūlata i waitafi. Sau dole sui o le ofisa le wa ai tau a Sāmoa, whatu a mai el masino a perilo o le tausanga fau. Winga lolo wao le tau, peitai, wa leo toe tutusa fo i vaengo le tau, ono a afianga wa iai lo tātou lalolangi le sio manga. Wa toe whamatu mai a Amerika Sāmoa le vao le Lady Naomi lea sao lātou tau fia le vai asu taruai, e na ua mai a se asia singa a le vao le ngā te whale a Amerika, e le au sia le o tu unga le saonga le mua le whemalanga i o le vaa, mo le saonga le mua soifu o se pa sese, pe o le se le fia i tātou reporting tu inato mua mue telefou, e se lau ono se furu le pa sese le vaa na tu e malanga mai. Pe tai, na whaatunuina e le vaenga le pui ngona ngā te whale a Amerika, e le mawhai o na malanga o mamai le au whai lea, o le atu i ti tia le foi numera e toi foi mai i Sāmoa. Mai o tu unga ua foi mai male Lady Sāmoa whaa, e le mawhai o na toi uru whale atu i Amerika Sāmoa, vanga na ua mai o na whaatino ina vaenga sa whaatunuina e whale leia, e au fiei wa whaola ma ofu whaola. O le so le aso wha bito le wha amanatu ai tangata whainga luenga umale malo, e le ngata o matantia ai o le tā ua o latu au o nanga, e so se au o nanga ma wha lapo tonga tūma oti alo tātou atunu. E masani te usanga te itasi le aso lua se fulma le lua le masina le neo Novema, e a whaso ai le malo, ma tu ina tuai le hava noa e lato e whaia i se malo longa, e mana tuai lo lato tā ua. O le tausanga te neina pasi ai le kāpeneta, le wha wawina o le nei aso tā ua mōtanga ta whainga luenga uma ale malo, e pei o na wha wawai i le tae au nei. O tala fawia mai Sāmoa le wha ai ungo le vai aso, manui tele lo tātua tinu, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O le nau whawhanga le tātou atunuu, ia I le whawpongun muli o tātou talafou, le nei auli peon tāpeneina, te maita ia ana whaasolo, ia e meise o tātou tala mai Sāmoa, ia le tautua sunga ia tāse Salem. Sam toi whawhanga ia I le whiawhiana nei, ia I le toi whasalauina I le tū la o le toi kuata I le wha, ia ona so le marpukala muli le pwai whaatini, le si whonga lau mui Wellington. Ia, toi whawhelo I atu, toi whamalo atu le taimi le tātou atunuu, ma lo lava le soifo manuia, ma lo le langi ma, ia, manatu fo I to tere le tātou atunuu, na walo I tau mawhatanga le nei auli, ia, a whaafia atu ai, whaafianga su I filoi, ma musika le si whonga lau mua, ia, a o whengai fo I le to tere, ma lo longa mai ngā luenga, ngai ma lo longa puu, ia, ona toi amatai fo I leo ngā luenga I le tūla tasi. Ma nei le tau lau mua nei Wellington, ia, o fitau le fo I mafuafuanga le nei aso sulmatanga o fia le la, ia e faasa toa fo I savili o lo malu fo I le ea ia I mātou nei I le mātou pitonu I porirua ia e manatu ia o lo fa pena fo I so o se vaenga o le nei atunu e misi fo I tue whala langi o le kolope ia o lo fa fonga mai mo mai I le tātou atunu o nei taimi ia o le fo I wase mai le foa wa fo I whauina le tātou tautua ia se I pa ia fo I le tūlai lima I le fiafina nei mai atu I fo I ma le tautua ia polo tau maftanga ia ma le sunga ria wa o le sunga tu fiso sa auto mafuta mai le tau na leila ia se ia pa ia ma le taimi le tula se fuma lua ia le foi la wa sui ma le fo ia wa fa wino le tatu tu o le ia so musika se filoi ia se pa ia le tula tasi le te pena mai foi le fionga la wano atilawa ia wa tatu klame o le lalo langi o so nei e pe ona masani ai ia so frailo va ia tasi ia wa mai le nei uli tatu tunu wa mai nga wenga lo fionga ia mai tatu manatu o lo so longa manuia ngā luenga o lo whengai ia wa ufai fia fo I ngā luenga le toʻatele ia wa o le aso muli nei o ngā luenga le toʻatele ai meise lava nuu nei ia tunu nei New Zealand o le aso lato asfarele nei ia o isi atunu ia Amerika ia o le astofi nei ia I latou Hawaii ma Amerika Sāmoa ia o mātou nei New Zealand o le aso muli nei o le tele o ngā luenga ia I mātou nei ma loto I fomalia Sāmoa whaatalo vatu ia I tātou paanga ia o mafuta mai foi ma feilo mai lungo tatu penga te failangi ia pe nei le usa saulo fa ia malo saulo fa te tele lava le mafuta mai tatu musika foi le nei uli ia le sunga so valu tau fafo ma lo so valu fa te lava le mafuta mai ia monia foi fo fanga le nei aso ia o le sunga ia fish malo lava le vai mai a fa pe na o malo lo nga luenga ia mo le nei taimi ia alo I tau mafuta mafuta mai tatu tua ia I musika so I filoi ia awa foi lautou pa ia lautou malu ele ngata ina I matu tonu ainga ia o mota malawa fa pe foi mota ngase mota o tangata matu ia fa pe foi le mai moanga I lungo tatu wala ata ia o ia le Facebook ma le YouTube per sifonga la mua ia tu fatu ma fa so atu tatu Facebook le yaso ia awa foi tatu poklame ia miso fa fianga so I filoi ia awa foi lautou pa ia lautou malu ia fa faingo fie foi nga luenga a ila to lo fa o pe nga luenga ai mai se lava le wa fa vale fa talo fa tu la fa vale lunga la wala ia ma lo le foi le taimi le uli ia tatu se eloi musika ia ma tatu tal no atu la foi ia na ang foi ia tali foi tatu proclame o le lalo langi o sonei le tu la tasi le fionga ia la wano ati lawa fa talo fa foi le sunga ia vale le mati ia ma lo lava fa tai lava le mafta mai ia il le taimi le tatu proclame fa tu a Lupe Malinowski mai nai Brisbane Australia ia ma lor se fumania Lupe ia lo fatu mo lua mesto ina luas fulu minuto te ni le tu la se lua musika o le nei auli tau tua la wala le si fonga la mo Wellington Mai mai la lua ma lengi mai ai la foi solo vai lu mai o lima tu e mai il pes ma chemba nga il game ma eva mai la onga Vai mai la lua, ma lengi mai ai, la foi solo vai, lu mai o lima, due mai il pes, ma chemba nga il game, ma eva mai la onga, ai fa paku o pes, wa furi oe nue, lupa lue kua, vai mai ai au lai, ai au ke fa vai, pole ua amaka o fa fia mai ngai kama, ma eva mai au fika ma fa susu ngai se vai lima.
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
si ufonga malie ia lo pese le puni ala va ia ma le pese na rosa no fotasi mai ia i le nei taimi o uli walu na fio e tafao ia e fa ngani ni ia uni si e no fotasi mai fa sta to fe au ia e malo lava le mafuta mai tatu o tinu malo fo le ngana lue ia e mai se fo i tari ngā sua ma tau maftanga le nei uli tatu ma tu tau si tonu ainga ia e mai se ainga fatalofa te fo ia i la tau ma e asi mai Sāmoa i si o tatu o tinu e mai se i Wellington nei ia a fai ona te asi mai Sāmoa fatalofa atu le tatu proklame ma le tautua si fonga lau mua ma na musika le nei uli ia e manatu ia ua a ngā fo i tatu musika Sāmoa tu inatu ia e whaatea i fo ilo manatu i Sāmoa le tina ma le whanau ia po le tama fo i ma le whanau la e whaatari mai Sāmoa ia pe e whaafonga mai tātou whaafiafianga ia i lau lava ngana Sāmoa ia e mai se fo i ia tātou poloklame ia o loo tu inatu ia e manatu ia o loo e fiafia ia ma e soifua lau le lei fo i ma e soifua manuia le lei taimi ia e whaangalo i fo i le manatu tina ma le whanau ia wae lei ase poto e whaia pe malanga le tina ma le whanau pe yo to tele ia tau wala au mai tua mai ia wasui le matou wa ia tu fu e sunga ri o le nei tai o le tatu tua ia le no visila tu le ala winga le tala ala wa sau ma le tala fa mai pe e se me o lo ma mafa i le sunga ri o ia le no tari ai ia le o lo so fu ma ni lava ma losi ia le sunga tu fu e si vanga na i fo ia va pe o le malanga tina le ainga ia le ia sta tu lo tu e fa ia ia pe amalanga tina le ainga e no folta ma ia mele ia la lo malo si wasili atu malo si lo we tu fu termine na le mesa ia ia no winga e ta mai ai ia fu le pe malo si pe amalanga tina le ainga wa pe malo si tele pe fa popo malo si pe amalanga tina le ainga no winga ia ia fianga so fu ngo foi le pe tina le ainga ele no fo lei fa ya tu le fe au fa ya tu le nga luenga e amalanga lo tina e o fia to tele tama ele to tasi tama ya fia vanga le yo e ya fo ani se tama amalanga tina le ainga yo fa mai e fo ini se o tina amalanga tama le ainga yo fa mai fo tina la to ya lo malo si lava le ya se usa tu fue ya ile ni taimi fa tonu lava le tu la se forma le lua tasi o le tato poklame o le lalolangi o aso nei le fionga la wano ati lawa le wata pena mai. Ia ai pe ona maua atu tatu tala mai Sāmoa le sunga ata sesa ile nei aso. Ia le lolo wama le ti munga le tatu o tinu ule nei vai aso. Ia o tatu maasani ai i fo ile i nei o tatu maatua tu asina sina yaso la. E ti munga loa alu mana il palolo tate whaalongo atu mai o saasana o le palolo. E ui lava na o le fai mai le au ma ai tau ma le swinga o lo iai ia le tau le taimine nei. Ia ona pa mai wa folele wa afia ia le swinga o le tau ia ona o kasa folele o fale whainga luenga ma maingwa pena. Ia ai o le tau a ia to ina Sāmoa pe anu mana ilpalolo. Ia whape o tae ao la wa le mai atu mai tau atu o tae ao lea e tae ilpalolo si o tātu wetinu. A lea na ti munga le vasa nei. O saasana o le palolo lona winga o le atetele le palolo i o le mea lena ea tātou uma ia mafuta mai Sāmoa ea aua nei e misia le tanga palolo tae au a e whaima whaaputu langa e toa telefo i tātou tinu le la malanga atu le Krisimasi mo le tausanga fau ia whaima whaaputu ia e palolo mamatou ia e tupe ma autou ia le vape te tele lo palolo tae ao ia ona o lo le fa tau e le tuoni palolo ma tangata e malanga ia e pure auto ia e malo ia manuia tanga palolo te lo hai lo ma fa tu lo le tatu butinu le nei uli male tala na mai le lo wa ma ti mu le tatu butinu ne nei vai aso o te lo le ate tele palolo mo ia la tatu fa talia la tae wa na nei va veao tae au ia lela taina le palolo si o tātou tinu ia e malo lava le mafuta mai le tātou au whaafonga ia i le nei taimi o le tātou proklame ma whaafiafianga musika o le uli ia au whianga i fwoi le toa teri malo longa ia mai se fwoi tau mafutanga whataro whatu ia le tina mtua ia ma fwoi Eric malo lava ma fwoi ia o le sunga le pari isina leo malo whaftai
Ia o le sunga tau pepe, malo. Malo lava le mafuta mai. Ia o alona mano, whaftai tele lava. O se alii mali atoa Sam Ripley, whaftai tele la mafuta mai i California, San Francisco i California. Ia i Amerika, ia le malo tele o Amerika. Ia whatalo whatu i lau sunga, whaftai tele lava le mafuta mai. Ia o le whionga ia oi foi. Wa ngalo ia sunga ya senava te vita kioa malo lava senava munia fo ni yaso. O le sunga ia Solomona Tyrell patalo fa fo ia i le totele o tatu o tunu le mafuta mai ia le na ele ia se loto e faia pe amalanga ia se se ainga e me se lava tina le ainga ia por tama le ainga wa to inga me tupu pe fa pe malanga tina le ainga tate fiwa tatalo atu tangata le tatalo e se me la tatalo atu e se me la tatalo mai ia wa fianga na ia pe misia fo ia le malanga o ila malanga ia fatalo fatu de tina matua ia tai fa mafu malola vai fa tai le mafu mai o to luas por 5 minutos na tale o le tu la tasi ta pena mai proklame o le lalolangi o sonei pe atal tasi le fionga ia lauano ati lawa musika o le uli ia wala fo fa fino lo to pa ia mo lo to malu.
Usika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Dalo tu sa mali si va ma lo la vanga lu le ni uli. Vivingo le lo mua ea ma le pese ma lisi lo mua ma le sunga ya junior vailua ea po le sunga ya tuana matia junior vailua ea ma vivingo na ea o le malisi do e se fultasi minuto na tale o le tu la tasi to e fa afiro i me to e fa talo fatu ma lo la ma le mafuta mai tatu o tenu
Manuia fo'i whainga malanga o i lātou le asau ni malanga i Sāmoa. Ia po e whaafonga mai fo'i ia i so se atunu o lalangi nā te saun te whainga malanga i tā whaonga fo'i. Ia na ona whaamanatu atu pia ona o lea nā nginga fo'i ma o mai lunga i tātou telefou e ana. Ia pei ona tanoa tu e whuitu ufua ana leila. Ia inai tamaita inai te ine ia lea na malanga ina i whering o le atunu Thailand. Ia ma afia mai ai ia le soifua o le isi tamaita ai. Ia alae tau whao le maa nai ia le maima le maa ngalo ia i le soifua o le isi tamaitai. Ia o whaamanatu e tu ina atu mo tātou mātua a meise nai whanau. Ia wā o tūlanga nā lewa ieri teimini nei. Ia i tupulanga ma whanau. E pe o laua e mai aloa onga ia universite. Ia ona sauni lo leo e tā whawhao mo se māsina. Ia o mai loa toe whaawau. Ia pe suera ngā luenga. Ia pe toe amata nisi mata upu. Ia ai o se tala whaanoa noa mua nei a inga. Ia ona ole a fio soifua nei whanau nau e tā whawhao. Ia ona oni vai fo i lele po oni mea ai ua tuu iai ni ia ni fuala au. Ia maa fia ai le soifua lesi. Ia a lahe o loo tinga ina lesi whalemai ina i Laos ina i le atunu uleo o Thailand. Ia, na ona whaamanatu pia i nei whanau le a ofu i tā whau. Na o mua lo le tala lea na le lai na ua avatu i tātou telefou e ana. O vili lo i nisi o lau whanau o lo o i whafo. E nisi o le tasi o atari o lo i na i wharani. Ia ua lu ese atu ma i Roma. A lea lau anga i wharani o na anga i le i Spain. O vili lo iai, o whaamanatu i le vahenga lea ua fo i le ua popole a i to inga. Ai sa au le lei. Sa o le leile tala le na mai tātou telefou. Tele o soifua a fia o nei tangata o e tā whawhau isi atunu. Ia aia a fia mai ona o mea ai fo le tuu iai ia fuala au ona e ni tangata. Ia ai le ilopo ai. Ia ona a fia ai leo soifua na ona whaamanatu atu pei mātua. A whapeo nei ta pena nei whanau o tā whawhau i atunu. Ma mau e meise lava atunu le atu Asia ma isi atunu. Ia e iai a tangata fo le ia meo ia nai faia ia tūlanga whapena e mesia ia tūlanga meo i whale ainga ia o kalapu fo i o e tā whao ai ia na ona whaamanatu pe mana ia fo i le aweru tu o lalo ma le whaamanatu i nei whanau whai te ete i vaianga whapena a ule so na inuina ia ni vai ia po ni mea ai fo ai fili le leipo whele mea ai ia po le tau mawha pe au e tā whao ia tunu mamau ia ona o le misi rawa fo i le a fio so i fua ia ona i tangata tā whao e o e tā whao ia ai maua maitala ia ua mamai ia ua mahariru fo'i inisi ia ona o vaila au mafuala au whasaina ia e tuu te tonu e tangata mafuala au ona e tuu te tonu e tangata nei mea ai e whaafifiloi mea ai ma vai inu ia maafia ai soi fua nei o tātou nei tangata o tā whao ia na ona whaamanatu atu pia ni taimi ia ona ua ia o talanua alai i lea tali ia ma whaamanatu ia ilwa henga na ina ia tau lele tau ona mata itu iai ma whataua ma mātaala iai i le tāwhaonga fo i oro whianga iai. Toi walu minuta na tāleo le tūla tasi ia le pese nei e oro whatua i mo la tau sauni malanga. Ia i ol malai valele, whapena te tangi ai ol malai valele i au Wellington, malai valele i au Kilani, po so se malai valele alo e tangi ai ma e whamawai ai. Ia bona fo i te tangi malai valele i whale olo le teimine i ole a malanga fo inise la inga malanga mai, ma toi malanga ia, pese nei olo whatua le tātou kalai moto. Watu sunga valele mati, malo lava, malele whaftai. Sit
malingi noi mata aole tina uatangi tautala sole ailonga ata totoi feilo ai ua pei oi hose tangata e malangalelangi ainga wa malingi noi mata aole tina uatangi tautala sole ailonga ata totoi feilo ai ua pei oi hose tangata e malangalelangi Park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Vatu lo sa laifoni, malo laifoni whaftai lawa le mafta mai, her sunga ya yupati eni, whaftai mafta mai le nei taimi o rea uli. Passa
fia lava mātou te toe whātalo whātuai i le mamarua lau whāwhonga i le nei tūlā. I le nei fwoi whaopoponga o le tātou Paul Kalame Masani le nei o le lorolangi o aso nei. O se Paul Kalame tātou te talanoi nai nisi o mea tāua e tupu maa diari mai i o tātou vai whanua. Ia ato ai fwoi maisi tūlangi e fia o le kelope malo tātou lalolangi. Le nganga o tūlava ia awa le no fusilo fia ma le manino ai o le tāpua inga si o tātou tunu e le mafuanga ma le winga o mea e tupu mai i le taimi ma le taimi ai mai se o nia afianga o ia mea i lo tu soifua mo le tātou soifuanga masani i aso uma. Ai pei ona masani ai o te fifia na fo i wha ailo atu o le sunga i a tasi tui tolova a le ama ua te tauto lua i le tui na atu le tātou Paul Kalame i le so. Me lea ia au te fifia wha atalo whatu i lau sunga tasi ma lo lava le tau ata i wha aftei fo i le feso soni mai i le tātou Paul Kalame i le nei aso. Ia whatalo whatu fo i malanga whalolo i lau fionga wano. Ia malo fo i lon sai o a fo tapinei no le tātou Paul Kalame o le nei fo i yaso. Ia manuia le Paul Kalame. Malo wa avitai. Ia au te whaafeiro ia tuai foi i le manu uma o lo o sila mai mo mai i le nei vaenga o le au nanga le si ufonga o le laumua e au wala i feso te inga wha te konolosi i te tonu o se tātou tunu i Sāmoa na lua ia ato fo i maisi a tunu i whafo o le lalolangi. Wha malo lava le langi e mo ma le soifua la ulilei ma tu talusia o o so longa manuia me umai lo tō nopia iai i nā tunu umamao. O mātau i New Zealand nei o le tūlanga Masani lava e pei o lea o tau whai wiu ia le vai tau o le tau tonga e o la au po le spring ia mai ua mātau na whaalunga ina fo i suinga o le tau ma le sio manga a o whaasolatu i le neivaenga o le kelope i le tau mawhanawhana po le sama e mai o amata tāpena ai fo i tangata uma e maise o le au ngāru lue mo aso malo lo ato maaso fia i le whaai unga o le tausanga. O le neivai aso i New Zealand nei e lua ni mea te tele ma le tāua sa tu lai mai ai e haafia ai ia le mamalu o lo tātou tunu e le ngata ia tātou o lo ono nofo ia ma nofo mau i New Zealand nei ai whapea foi ia mātua ma ainga i Sāmoa. E pei ona whaafonga ma sila mai mo mai i whaasara launga i le neivai aso i New Zealand nei le tātou wala leo le nei le si ufonga o le laumua i Wellington ia ai whapea na foi o tala whea vea ai i televise a maise o newspaper ma tonu o New Zealand a maise o fesota inga tele vavave o le aso lua na te neila sa sfuruiva leo novema na tō aitau nuu mai ai i le laumua i Wellington i a le solo tele le hikoi le asa tau la mua ai i a tangata Maori e wha malo si ai i a le te ena leo le pili po o le tula fono tau wha aofi le ua i luma nei o le pāle mene mo le wha winga ina wha alitu la fono o le nganga au tū o le whea ngainga fo i le nei o Waitangi, le Treaty of Waitangi. E a mai pei ona tātou mōli mawina si lia i le whāse fulu afe le a whainga o tangata na awai i lea hikoe ma wha atumuri ai le malai o le maunta o le pāle mene i Wellington nei ma tau awi nā tua ialo ia i whaipule o le Parliamene ia se talo sanga tusia ua saini ai tangata e siri atu i le lua se lau wafe le a whai. Ina ia tau fia loa ma wha le au ngā ina ia le pili e pei ona ua i luma nei o le komiti filifilia o le Parliamene mo ana ilo i longa ma sani. Ai o le aso na so ai, le aso lulu lea, le aso lua se fulu o Novema. Le ana tātou mōli maui nā ai se whai unga tāua i le tala whaasolopito o whaia i le Parliamene o New Zealand mō tangata o si o tātou o te nuu o Sāmoa.
E awala lea i le pasia e au noa ma se whaasala e se o le whaitaunga whaatolu o le tūla fono tau whaofi po o le pili mo le toe whaatu mawina alo ia wha le tūla fono o le Citizenship o tangata Sāmoa ia na so loia ma ave sea i le tūla fono o le Citizenship Sāmoa i sifo o le tausanga tasi iwa valulua. O le whaapuupuunga o le tūlanga, o lea ua pāsia le tūla fono toe teu mo le toe whaatu mauina o le Citizenship o tangata Sāmoa, ia na so loia mua i le tūla fono whaailonga lanu ma whaailonga tangata a le malo New Zealand, i le tausanga e tasi iwa valulua. O le la ua tu inatu ia le nei tūla fono e pei o na pāsia ai e le pālemene, i le kovana sili o New Zealand, mo lana saini alo ia, e tusa ai o tūlanga masani o mea whaape nei. O le nei whaai unga ma le tūlanga ua o iai le nei mata upu, a tonu e te tau o na tātou tau whailangona ai lea nganga o le whaafitai i le li, i na unga whai o na whaataunu ina le nei wha au moe. Ia mai te tau o na avea o se tala fia, ai mai se lava mō tangata uma o lo tātou o tunu o loo a fiai i le nei tūla fono. Ia ai usi pēr le whaafonga. I le toe so i nātu la o le tātou tala. O le amumua o na oto i nātu le winga ma le ano moni o le tūla fono toe teu o le Citizenship Sāmoa pei o na pāsia i nei e le pālemene o New Zealand. A mai a lea ia o na so o toi lea ma se whaamtalanga e tūsai o le hikoi e pei o na tūla i mai i nei vai aso. Ina ia fesoswani sanga whaamanino i nai, ia le tāpo inga no tātou tunu e tusa o nei mata upu te tele lua. Ai maise ni a fianga mō tātou uma. A whai e iei pēr se teimi o tutoe ia on se atuailea i isi vaenga o le kelope i nisi o mea na tutupu mai ai nei hoi vai aso. Ai pei ona whaafonga mai na pāsia i se tūlanga fulisia ma le autasi e au noa ma se tasi na whaasala e se i tonu o le pālemene New Zealand i le afiafi o le so lulu na te nei. Ia le whaitaunga whaatolu o le tūla fono tau whaaofi le nei, mai ua whapea ai o na tau au i nātu i le ofisa o le tamaita i kovana sili o New Zealand, mo le sainia ina ialo ia i loa ma amata o na whaamamalu ia lea tūla fono e pei o tūlanga masani. O se suinga te le lea a wai pei o na sila fia, o le whaitonga mua o le pili le nei, sa lango ina e pāti uma o loo i te tonu o le maota, se ia vanga na ai le pātia le national, lea o loo ta ia nei le whainga malo sa o whaatasi a New Zealand. O isi pāti e lua e pei o na sila fia o loo i te tonu o le whainga malo sa o whaatasi le nei le coalition government o le act whaapea ai ma le New Zealand First. O le fuafuanga la e pei o na whaai lo mai, e whapea o la songa fua o luma nai nei le aso 25 leo Novema, e te tau ona o iai
ua whaia le sainia le tamaita i ko wana Silio New Zealand o Dame Cindy Kiro, ia o nā loa ia i lo lea o le whaau ngā ina o le neitu la whono e pei o na pāsia. O lona winga la, e amata i lea so lua o le vai so fōu, lea so lua se furuono o novema, o na whaau ngā ia le tū la wholo de nei, e whaiai ia si seni New Zealand, o tangata Sāmoa uma o loo soi fua pēa, sa whāna nau mai i le vai taimi o loo whaasino i aile tū la whono, i le vā leo le tausanga ta si iwa lua whā, a whe iwa se lau lua se fulu whā, ma le tausanga ta si iwa whā malu, a whe iwa se lau whā malu. O tangata uma e a awhia o loo iai de tonu o New Zealand, e mana umia o nanga iane i ofisa o le malo, ia ma wha amau ninga o la tu aso soifua, ma tūlanga wha pena, mo le wha ngai o ia o la tu tālu sanga o le seni le nei. A o tangata o loo i Sāmoa, o le winga o le ofisa o New Zealand i pia, e te tau o nā ngai ana iai, o le a maua uma tuai ia wha amatalanga o ili, e tūsa o le whainga o tō Seni New Zealand. Ai, o isi atunu o le lalolangi, o so se ofisa lava o le malo New Zealand o loo iai, e te tau o nā ngai ana iai mo lea wha moe moe tā ua. Ia manatua e le tulia se i e o mai i New Zealand nei, o na wha atoa whaiai leo lo Seni i lalo o le tūla whono e pei o na pāsia nei. E pei o le vaenga tāua lea e le tau o na sila fia e le mamalu o sio tātua o tino. Po o whea lava o le lalolangi o iai le tangata e angawaa. E te tau o na o ane i le ofisa o le malo New Zealand o loo iai le nātunu o mo le whaataunu ina o le nei wha moe moe. O le saunoanga mai le li whai pule o le partia le Greens o te anau tuiono, lea e ona i le pili le nei na i e ta uai, o le pasia o le pili o le Citizenship Sāmoa, o se la sanga ta ua tele lea mo le sa ilinga o le whai mea tonu, justice, mo tangata o Sāmoa, ia e maise tangata o le Pasifika i le tonu o New Zealand nei, ia e maise e foi o atu motu o le vasa Pasifika. Ua toi alo ia ma whaatu mauina i le neitu la whono toi teu teu, ia le aia te tau o tangata Sāmoa, e avea ai ma Seni o New Zealand, ai na so loia ma ave sea wha malosi, i le tūla whono lea na fausia wha apitoa e le malo New Zealand, i le tausanga awhi iwa se lau walu lua, i le taimi a atula i mai le tofi pāle mia, ia le asa pai, Rob Muldoon, ma le pati a le National. Sa whaaria foi i le so lulu e le fionga anae Arthur anae, o le teitei whono leo le mau o le Citizenship Sāmoa, mai o stasi sa avema foi pule o le pati a le National. E whapea, o le pasi ai o le neitu la whono, ua wha sao ai se wha ai unga le a miotonu, sa whaia i o tātou tangata, ia mai da tau, ona wha a fia i na ailo tātou o tunuu o loa a fia ai. Ai na wha alia mai fōi e se sui whai pule si nia o le patia le National, soa wha ia Cameron Brewer, o le whai unga le palemene i le so lulu, o se aso tā ua tele lea i le tala wha solo pito o New Zealand. Ai i le Sāmoanga a le taitai o le patia le Labour ia Chris Hipkins na ia whaafetai ai le mamalu o Sāmoa uma i lana tāpua inga o le neima tā aupu. Ai maise o le mamalu sa whaatasi ai le maota o le palemene i le solulu na tenei. Na ia tā awai o le nei whaaiunga ua sila fia umai le lorolangi atoa ia Sāmoa. Ai o le tasi o taitai o le patia Maori o le tamaitai hui pule o DB na rewa Paka sa ia ta ua le nganga whaano noa
ona o le mau whaafita auli sa whea ngai ma ta ngata Sāmoa, ona o le nei ma ta opu. Ai maise o le to tele, ua whai i langi le wholaunga, ma ua le silsila, i le taunu unga o le Citizenship, e pei ona whi nawina mai i tu sanga tele ua mamae. O le mea moni lama, o le to tele o le tupulanga lea ua ta i whaasi fulu lua nei tu sanga o le soifua. A tonu la tau te le manino le lei ma mala malama i le mata opu le nei winga i le Citizenship Sāmoa. Ia mai manatu a tonu le lei fo i le toe wha manatu mo lo tau silo fia. Ma ia sanga manatua pea mo le anga i luma. Ai mai se o le to tele i la tau nei na soifua ai te tonu o New Zealand nei. Ia mai si fo i tunu i whafo. O le vai taimi o lo whaasino i aile nei mata opu, au e alu aso, sau aso, ai tā ua o lo dātou manino male mautino o le lei, o le talaanga male mafuaanga o nei vaenga tā ua o le tala whaasolo pito. O le talaanga o le mata opu a toa, e winga i le Citizenship po le tangata nuu New Zealand mo tangata Sāmoa. Na amata mai le tausanga ya feiwa sa lau fitu sifuru valu. E na ua tau fia e le vaenga po lau whinga luenga le ofisa o fe malanga inga New Zealand, le Immigration New Zealand, ia le tamaita i suafa ia fale mai le saa. O se alo Sāmoa sanga lue o se kuka i se tasi o whalitari mālo i te tono le lau mua i Wellington. Mana tu hoi o le vai tau lea ua vevela i le sā i linga o tangata ua ova aso i tonu o le nei e tunuu e le whainga māloa New Zealand sā iai nao na pō e ma mālosi ai le sā i lia o tātou tangata i waweao sa whao ngā ina i ta i whau e pei ona silofia i ma le mau wha whita uri lawa sa tu lai mai ai. O le mafu anga na tau fia ai i a whale mai le sa e le immigration i lea wa taimi. Ona wha pea e le ai se a ia de tau wha le tu la fono mo le neitama i tai e nofo ai de tonu o New Zealand nei. Na fesosoani ia whale mai le sā i le whina wina o lana mata upu, ia nisi o lo ia whaapitoa i mata upu tau whemalanga inga. Ia mai sā umise taimi, mai ua lawa ina awele nei mata upu i luma o le whaamisinonga o pito i maua lunga a New Zealand i ia ona pō, lea e whaingoa ina o le Privy Council i le ai o lone tona i Engelani. O le whaaiunga lo ia la mai le Privy Council i le tausanga tasi iwa walulua. Nau la tau whaamanino ina mai ai, o tangata uma na soifua pe whaana nau mai i to tonu o Sāmoa i sifo i le vau le tausanga tasi iwa lua whaa, ma le tausanga tasi iwa whawalu. O tangata uma ia sai lalo, o pūlenga ale malo peletania, ia po santa ua i le ngana peletania o meo o British subjects. Ia maolona winga la, o la te uma nei e anga waa i le Citizenship o New Zealand. O le tausanga tasi iwa whaiva pe ona silo fia, o le teimi lea na whaato a aloa i ai, ia se Citizenship o le malo o New Zealand. Ia mai peila o le whaaiunga le nā daluai ona o Sāmoa, sa pule New Zealand ia vai tau, a o New Zealand sa i lalo o le pulenga peletania. O lona winga o tangata uma na soifua le tātu o tunuu i le vai teimi lea, o meo British subjects ia po o tangata peletania i sesi wha upunga. Ma e anga waa ai i le Citizenship o New Zealand ina ua wha vai ina maalo ia a mata mai le tausanga i tasi iwa wha iwa. Ia ai pea ona silofia le au mātu tua.
O le tausanga e tasi iwa walu lua, tausanga lawa lea na au mai ai le whaai unga le nei a le Privy Council, e le i umi lava se taimi masalo i le ato se lua pe tolu masina, ai ua uma o na whaana nati o na fausia i le whainga māloa New Zealand, lalo le taita inga le li pā le mia i le nā taimi, ia le asapai Rob Muldoon, ia le tula fono e whaingoa ina o le Citizenship e bracket ai Sāmoa sifo, ia po lona i ngoa whapere tānia o le Citizenship bracket Western Samoa Act. Ma so loia ai, ma whaale au ngā ina le nei whaai unga mai i le Privy Council. O le pasi ai lao le tula fono teu o le Citizenship o tangata Samoa i le aso lulu o le vai aso le nei. O lea ua toe whaamautu i na ai, ma ua toe aloa ia ai le Citizenship New Zealand o tangata Samoa uma na fia ai. Ia ai pangalea o se tu e whaano no te leai pe ona ta ua mua. Ona, o se vaenga tele o lo tātu o te nuu, sa au fia ai le nei whaai unga. Ua lango mau mai tia sā, ma ua whai i langi le fōlaunga. Ua lātou lesi le sila, ma mori mawina ia le nei tau nuunga fia. E ui lava ina iai i nisi vaenga e le tau o na sanga whaale leia, i le anga i atu i luma, o le nei lava mata upu. Ai mō le sila fia, o le tausanga i lua afe ma le tolu, lua o tolu. Le ana amata ai o na taita ia e le fionga ia Arthur anae, ia ni solo te tee ona o le mata upu le nei o le Citizenship o Samoa, e le ngata i le tonu o New Zealand nei, ai whapena ai fo'i ma Samoa. O se vaenga i o tau mwhainga la mamalu o lo tātu o tunu i New Zealand nei, mō le toe la ngā o le nei mata upu, ma whina wina le tūlanga o le sao, ma le a mi o tonu o le mea na whaia e le whainga māloa New Zealand, i le tausanga le awhi iwa se lau walu lua. O le whaatala noa ina o le nei mata upu, ma le whaawai ina o le maua Samoa mo le Citizenship, sa taula mua ma taita ia le fionga anae Arthur anae. A walatu lea i lana Paul Kalame i lunga o le ala leo le 5 tolu tasi pi ai i au kilani i ia o na pō. E mai ua lua se fulma le fitu tau sanga talu na ia taita ia le fi nawina o le Citizenship i le vā ma le malo o New Zealand. Sa whadia mai e le fionga anae, o se tau mwhainga le lei ua tūlai mai i le nei mata upu. Mai o se tūlanga e le tau, ona wha fia i nai e le ngata i tangata Samoa, ai wha pea ai ma tangata o New Zealand. Na ia ta ufoi e tele nisi vaenga e le tau o na una ia pea o le nei mata upu. E au fia ai le wha atalsangaina lea o le malo New Zealand. Ina ia te tau o na au fia ai ma whanau, a tangata na tupunga mai i tangata e whaasino tonu i ai, ia le whaai unga le nei le Privy Council, ma le tula fono e pei o na pāsia nei. Ia ai se i vai foi le nei vaenga le tātu Paul Kalame, ia o na toe wha wau tua i lea e usi pēr le wha fonga.
I se fina ngalo whaalia o le komesina maulunga o Sāmoa i Wellington le fionga i le matua usoli i a awhamsanga whaamatala upu tole foa. Na ia taua i le nganga whaafitai i le malosi o le langolangoina o le neipili i le tonu o New Zealand nei, ai maise ai o le parlemene, mai e manatu o ia, e atangi ai i le atulanga, ia le onga o le sese ma le lea mi o tonu o le ngaio inga sa whaia i tangata o lo tātu o tunuu ia ua toe maua nei ma wha mautu wina lo lātou Citizenship i New Zealand. O le fionga ia awhamsanga o se tasi leo tangata Sāmoa e anga waa ai i le tūla wholo nei o Pāsia mo le Citizenship o New Zealand. Peitai na ia whaalia, a sila le lei i fuainu mela, o na mauti noa lea, e le matuato o tele nisi o te toe mai, o tangata e whaasino tonu i ai le whaa i unga le nei, o le male tūla whono e pei o na Pāsia, o le to tele lava ua mali liu. Ta ua foi e le li komisina maulunga o Sāmoa, sa le ifia a afia ia le malo Sāmoa i le nei mata upu ona o le manatu o se mata upu e fito i tonu i le malo o New Zealand. O le taitaifono lango o le komiti o le maua Sāmoa mo le Citizenship lua o lua wha le fionga ia tofi lau Nina Kirifi Alai whapea ma le fionga tofai au Pito William Sio o le sa avea taroi nei ma minstau tangata Pasifika. Mai o le matafa yoia le komiti le nei o le lango ina lea o le pili e pei ona Pasia nei a tohai malona wha moe nga au tū. E wila ina e le o au fia ai whanau ma tangata na tupunga mai ia i la tau e whaasino i ai i le tula whono le Citizenship. Ai na whailo mai e le fionga tofi lau. E iai isi awala e mawhai o na whaatino i nā i le tu langa i le lumanai. Ai o le me sili o na tāua, o lea o maua le Citizenship o e maat tua. Sa ia whaafetai ai le mamaru uma o le tunuu sa awai maa fia i le una ia o le nei mata upu mai lava i le amtanga se ia o nei ina Pāsia e le parlemene i le solulu taluai le tūla whono toe teu le nei mo le toe whaatu mawina ai o Citizenship o tangata Sāmoa na so loia i le tūla whono le Citizenship Sāmoa i sifo tasi iwa valulua. Ai pei ona whaafonga mai, ua tele tau sanga o tau mo whai mai lo tātou o tunuu, e awala i le maua Sāmoa mo le Citizenship, ai maise nisi o tamale i ma whai launga, i se whainga e toe so loia ai le neitu la whono le a mi o tonu. O ia tau mo whainga uma, sa te ena e le Italia e whainga malo uma na tūla i mai, i lea taimi ma lea taimi i le tonu o New Zealand nei. Mai na whaalia mai e anae, ata anae. O whapea o le tau whaai ui unga o lona taimi i le tonu o le parlemene sa ave aima whai pule o le National. Sa ia wala ui na ile li lo ia o George Barton o se tasi o lo ia sa fina wina le mata upu o whale mai le sa i le Privy Council. Ina ia whaia sana tau tatalanga i le whaafale tui po le caucus a le partia le National, ma sa ia whaamatala i nā iau ili le ta tau lea i le malo o New Zealand, o na whaia se whainga e wha sao ai i le nei se ma lea wha le tonu wha le tūla whono. Sa fina wina e anae ma le mau o le Citizenship Sāmoa, le soloia o le tūla whono o le a le to tele ai i e tangata Sāmoa e whaalango i le benefitia New Zealand e pei o nā atu ngalu i ai le whainga maloa New Zealand i ia o no pō. Na ia whaamawhaina
E pauale mea o lo o mana na o iai tangata Sāmoa, ina ia whaawhaingo fie o na whe mala ngai i le wā o Sāmoa ma New Zealand. Ai o le tula whono po o le pili lea ua pāsia nei mō le toi whaatu mawina o le sitseni na soloia, ia po o le whaapeletania o le pili o le Restoring Citizenship Removed by Citizenship bracket Western Samoa Act 1982 Bill. O le pili po o le tula whono tau whaaofi sa whaaponga iai le li whaipule mai le atu kuki o le patia le Greens e swafa ia te nau tu yono. O le tausanga e lua awhi lua sifurulua sa feilo e tuaile li whaipule le nei i le tofaya te le ai Edwin Puni ma le maftanga a taitai tangata Pasifika le Pacific Leadership Forum mo se whaamanuianga a toa ma se lango mai le mamalu o Sāmoa o lona whaamoe moe i le pili le nei a o lumana i ai le whainga pālo te tele. Ta uai e tele i ai se tanoanga ma le wales whaasara lawa New Zealand. O le taimi na se ia nea i whafo le lafo le nei po le pili le nei e te nau tu yono mai tu tonu o le pusa e iai lafo suia fai pule. Sa whaapelo na wala awina mai e le li fai pule le nei ia nisi o tai o maaftanga tangata Samoa i New Zealand mo le whaatala noa ina o ni whainga mani awala. E whaataua nau ina ai le lango sua a isi pāti umai le tonu o le pāle mene e tu sai o le whaamoe moe o le lafo ia po o le pili le nei i lona whai taunga mua. Ia mai o le tulanga le nasa wha ngā solo mai ai. Na so lea ma le tāpena ina ma le whaatino ina o mōri mau tusia a toa ma mōri mau whai ngutu mai le mamaru le tunu u sa fia whaalia ni o lātou whina ngalo. Ina ua tu ina atu le pili i le komiti filifilia ina ua tu nai o na pāsia lona whai taunga mua. Ia mai pei o na sisila fo i le mauri poti sa iai ma whaasara launga to tele whai tau fia se fulu wāwhele mamaru o le tātou tunu u sa mawala wanoa. E whai aia lātou mōri mau e le ngata o mōri mau tusia. Ai o mōri mau ngutu se i tulo i luma o le komiti filfilia a of anga solo na sa i linga. Sa fiai i suenga nei mga ruenga le komiti filfilia i au ki lani ia mōri mau mai le mamalu le tātou tunu mai Sāmoa le sa fiai le taitai o le tua ngai o le parlemene o Sāmoa, le sunga atu i le epa, sei lele mali e le ngoi, e monisi o whaipule o le pātia le HRPP. O stasi o saunoanga atu i le epa i luma o le komiti le nei e pe o na wha amauina, na ia ta awa e whapea, e whaingo fie le alu i se oli na i lo le sau i New Zealand. O se saunoanga ua ia whaaleo i nai le matua le fia o le totele o tangata Samoa i le mata upu le nei e winga i le sitseni. O le taimi o whelafo inga le maota i le whaitaunga whaatolu o le pili sa whaari ai le li whaipulo le National o Tom Rutherford ai whapena fo i le tamaita i whaipulo le Labour ya Barbara Edmonds lo la ua langolangoina o le nei pili. Sa ranga te mai tai pule ya Barbara Edmonds sa ia taawai le tele o mea se ma le lei sa whaia le malo New Zealand ia so ua mawai ia Samoa maona tangata e au fiai le wha mai tele o le tasi iwa tasi walu ma le aso to na i pōngi sa ai wha pēa ma le waa o le mana wanui le na ngoto la ta mai nei ngā tai whale o sa whata ta awai le te mai tai pule le nei o le Labour. O le anganga ato le pili ma le tula fono le nei o le sitseni, ina ia whaasao ai se ma mea pi o na whaia e le malo New Zealand ia Samoa ia so ua mawai. Ai o le saunoanga le li whaipule o le National ia Tom Rutherford,
Sa ia whaadia manino ai I tangata Sāmoa uma na sila mamai moa I tau o lumanga o le pālemene I le nātaimi e whapea. O le pili ma le tūla whono le nei, wa aloa I ai lo tau tūlanga I le tonu o lo tātou ma lo le nei, mai ua sanga wha mautui nai ma le vale lei wha apitoa o Sāmoa ma New Zealand. O le masina na te nei ia o ke tōpa, lea na pāsi ai lona lua o whaitaunga o le pili, ea mai sa langolango ina e pāti uma po vaenga wha o whai uma I le tonu o le pālemene, wha atasi ai ma le teu ngai tasi, sa wha aponga iai le whai pule o le pātia le New Zealand First o Andy Foster. O lea teu ngai wha pēa, o tangata uma e tāru sanga mō le sitseni I lalo le tūla whono le nei, ma manuia a lātou tāru sanga. O le ato e whaafoi a lātou tupe sa tongi o le tau o le tāru sanga, po o le application fee. Ua whaadia mai e whapea e tusa ma le tonu wafe 5 se lau, lao whaio tangata o le a fia I le sitseni le nei. E pei o lātou ia na soifua mai le vā le tausanga tasi iwa rua whā, ma le tasi iwa whā malu o loo soifua mai e o mai I le so. E tō tele tangata e au fiai le taitai o le tua ngai o le pālemene o Sāmoa, ia tu I le epa sa I lele malie le ngaoi, o loo manana o, ina ia tatala ia le avanole nei, e au fiai whanau, ma ainga o lātou uma o loo a fiai. Mai na whailo mai e tuila e pā. E tele i a seisi ngā luenga e te tau na whaia ina i a mauti noa e a toa o na whaatino le amio tonu e tusa o le nei mata opu. Pei taila e luani teu ngā sa mana o ai le li whai pule e ana le lafo i a te nau tu iono e fia whaofi le nei tu la fono pei tai e le Italia e le maota na te ena. Ai o vaenga sa mana o le li whai pule le nei e whaofi I lana pili ina ia o fia ai whanau o tangata e whaasino I aile sit seni ma ia le ai se tongi o le whaia o se tāru sanga. Whaadia mai lai le li pālemia ia Christopher Larkson o le mea sa mana o I aile whainga mā lo ina ia manuia na o tangata e whaasino I aile sit seni e peo na a fia I le tūla whono le tesi iwa walulua. Mai na ia tā ua mauti noa I le whainga mā lo e tusa ma le tolu afe 5 se lau le a whaio I lātou nei o lo soi fuapea I le vā leo le fitus furuono ma le se lau tau sanga o le soi fua. Ai ana whai e te tala le awanoa ina ia au fiai ma whanau o tangata nei e ma whaio na o atu le a whainga I le se fulu 5 afe ono se lau le a whai o tangata Sāmoa e a vea ai masit seni o New Zealand nei. E pei o sina o tonga le nao le tūlanga fia sa iai le taunu unga o le nei pili o le sit seni le solulu na te nei. Ia mai ua manino mai ai e iai ia tūlanga e mana o mia o na tuli loa I na pea o le nei wata upu I le anga I luma. Ai o le mea silio na tāua o lea ua alo ia wha le tūla whono le aia te taua o tātou tangata e wha sino iai le wha ai unga mai I le wha sinoga po o le Privy Council. Ai peilo fo iona mātou talanoina I le Neipol Kalame Inisio teimi o mawai. E tele vaenga ia o lo o mawhai o na mawai e o tātou tangata ia le sitseni o New Zealand e ui ina whaiingata ai o lo maua mai ai ia awanoa. E pei ona sila fia e nā o Sāmoa le atunu o le lalolangi e iai le la whea ngainga whaao ma le malo o New Zealand. Whea ngainga le nei e mahuaio na maua vave o tātou tangata ia le sitseni o New Zealand. E pei ona sila fia o le teimi lava e maua ai le tūlanga fo le nei o le nofo mau po le permanent residence o so se tangata Sāmoa. O le teimi fo le nā uanga wa ai e tālo sanga mo le sitseni o New Zealand.
e le pei o isi atunu o le lalolangi e ta ilua ta ifia tau sanga e te tau na nofo mawai o na whaato a angawaa lea e tālu sanga mo le Citizeni a to ai fo i manisi o tu unga. E le ngata i lea, o le polkalame o le quota o Sāmoa e nofo mawai tangata i New Zealand nei, e le o mawhai lava o na whaatumu po o lona winga, e le tai atoa le fuainu me la e afe, se lau, tasi le afe, tasi le se lau o tangata Sāmoa i le tausanga. Ona o tūlanga whainga tāe peia o na silofia i le sa ilia leo ni ngā ruenga, a tō maisi a mau lave iai e whainga tāe o tātou tangata o na whaau ngā ia vanoa, e tusa lava pe ua manuia i le sei, lea e whaia i tausanga uma. O loo ngata mai i le vai taimi o whainga mālo le Labour a o pāle mia i a Helen Clark, o na whaia ni tau whainga le mālo New Zealand e tau tonga fiti ai i a lea whaale tonu o le le atoa o le quota le nei o Sāmoa i tau sanga te tasi. O ia awanoa sa awala lea i le aveina o le awanoa i tangata na ova o la te waso i te tonu o New Zealand i nā ona pō e nofo mawai e tau wha atoa ai le quota. Atoa ai fōi ma le awina atu i Sāmoa o kompani New Zealand nei e ana i a ngā ruenga e whaingo fia ai o na maua ni pepa whai ngā ruenga o le mamanu le tātou tunu Sāmonuia i le sei ina ia whaingo fia ai o na whaia lātou tāu sanga o le nofo mau ma le Citizeni o New Zealand. E pei ua auto e ta ua ia vaenga o na onisi ia vaenga e mawhai ona sanga whaatala noi na pēr o tātou tunu i le vā ma le malo o New Zealand. Ina ia whaingo fia ai o na maua le Citizeni o whanau o tangata ia o Citizeni i lalo o le tula fono e pei o na tātou talanoi nei le nei polo kalame. O lea ua uma o na manino mai le fina ngalo o le malo o lo tu nei le foi lo tātou o tunu i Sāmoa. E le fia a fia i lātou i le mata upu o le Citizeni. Ona o se mata upu e patino i le whainga malo a New Zealand. O lona winga la, o i tātou lava e te tau o na tui pēa ma whinau, e a walatu i o tātou sui a whaipule i le tonu o le Parlemene o New Zealand. O lea ua o tātou mōri mawina i le tūla whono pei o na pāsi ai nei vai aso, le māta ngō fie, ma le tāua o le ngā rurue whaatasi, e pei o na o pongi ai e pāti ma vaenga whai o mālo uma i le tonu o le Parlemene ia le nei tūla whono. E mai tātou tālu sia o le a awewea i lea tūlanga le lei i le angai atu i luma. Ia ai whaamalo atu le tāpua i le mamaru uma o le tātou tunu e tūsai o lea ma tā upu ua e ma le malo. Ia ai se iwa vai foil nei vaenga o le tātou por kalame ia ona toe wha wawina atua i la lea. E leisi vaenga o le tātou tala. O le mai aso nei fo e pei on mai ta watu i le poti ua mau mai
Lea na whaatau nui nai ia le whainga whiliwhilinga mo le tofi kovana mo le lutena kovana o le malo o Amerika Samoa. Ia mai o le taunu unga o lea whiliwhilinga i le palota luna lua po le run-off election ua tūlai mai ai ia se whiliwhilinga o se kovana fau ma se lutena kovana fau o le territory o Amerika Samoa. O le panga ua whiliwhilia i le au palota o Samoa i sae po Amerika Samoa. O le fionga ia pula lii Niko Lao Pula ma le fionga ia pulu ai Junior o la oie o manu malo i le palota mo le tofi ko Vanasili ma le lutena ko Vana. E lima afe valu se lau whaono la o whainga o palota na maua i le panga le nei le fionga pula lii ma le fionga ia pulu ai Junior. Ia pe o lona winga lima se fulu ma le iwa tesi ma le valu pasene o la whainga e iwa afe fitu se lau fitu tasi o palota sa whaau ngā ina i lea whainga whiliwhilinga a Amerika Samoa. O le panga a le ali kovana ia le manu pe leti maunga ma le lutena kovana ia la apui tala uenga ele a salo ale na la ua maua la whainga e tolu afe iwa se lau lua lima o palota. Ia pe o le fase fulu tesi ma le lua pasene o la whainga atoa o palota sa whaau ngā ina. Ia pe ona ta o fo il tatu tala i le vaasa o mawai. O mafua na whai whaalua ia le whainga whiliwhilinga le nei a Amerika Samoa mo le tofinga o le kovana ma le lutena kovana ona sa le i maua e se panga se tasi i le palota mua ia le lima se furu pasene e tusa ona mo mia i le lato tula fono o whainga palota. La lela o mai ai le nei vai aso i le so lulu le whainga whiliwhilinga ea ma le ua tusi au au palota o Amerika Samoa ia tuila manua ua whiliwhili ai le fionga pula lii Niko Lao Pula ma le fionga ia pulu ai Junior o la ua ia o le atula i mai le teita inga o le whainga malo a Amerika Samoa o le asa tolu o le masina o Januari e te tau o nalo i ai i o la ua whiliwhilinga ia ma tau aveina ai le taita inga o le whainga malo a Amerika Samoa. O lisi i vaenga o le tātou tala, hei ona whaafonga moi foi, o le asolua ea lea na tō aitau nuai, ia le solo de te po le solo tele vo il nei le hikoi i le malai o le palemene i le lau mua i Wellington nei. E fi foi ia i hoi sina whaametalanga pupu i le anganga ia ma le wha moe moe o le nei solo tele pe ona tātou mōli mawina wa iwa aso talu o nā ngai mai i mātū i kei reinga i tu langi au pito i mātū o le tino o ai whape ai ma bluff i le tu langi au pito i saute o New Zealand. Ia au te langona o te lea hoi ina sila fia e lau tō malu le au whaafonga ma manino i le pongai ma le nganga o le nei solo tele e pei ona taula mua ma taita ia mai e tangata Maori o New Zealand. Ai pei ona sila ma whaafonga ia i whaasaralaunga ma li poti a televise a toa maa la leo SS a mai se fōi i newspaper ma whaasaralaunga i lunga wheso ta inga tele wawave a tangata seito tasi. O le wha moe moe au tū lava o le hikoi le nei, ina ia tuu whaatasi ai tangata Maori lava la tau, ma ia ngāru lue whaatasi ai ma isi tangata uma o New Zealand. E whaai loa atu i le whainga mā lo o lo tū nei le foe, lo la tau te te, i le pili po o le tū la whono tau whaofi, lea ua i luma nei o le pāle mene, mo le whaawinga ina wha le tū la whono, o le nganga ma autu o le whengainga o Waitangi i le wā o Maori ma le malo pele tānia.
E pei ona silafia o le pili le nei o le lafo ma le tulafono tau whaaofi a le taitai o le partia le ACT le li fai pule ia David Sāmoa. E pei o foi ona silafia o le ACT o se tasi leo partia tonu o loo iai le tonu o le whainga malo so whatasi po o le coalition government o loo tu nei le foi le pulenga o le tātou whainga malo i New Zealand nei. O lea ua sili atu nei ma le tausanga a toa talu ona tu lai mai i lātou i le wha foi ina o le whainga malo. O le vai asa ua mawai sa au ta ua i lea uili linga o le pili le nei ma lona au tu. E pei ona o lea ua pāsi ai i lona whai taunga mua mua ma ua awa noa ai whai pule wha alia i ai o lātou manatu ma ua tu inatu ai i le komiti filifilia le parlemene mo ana ngaruenga masani e peila wa fo o isi pili uma e tau au inatu i le tonu o le maota. Sa auta ua i le nawai aso e le i aile li palemia ia Christopher Luxon i le maota o le palemene i le taimi na fola si ai luma o le maota e le lifai pule ia David Sāmoa ia le tula fono tau wha aofi le nei. Ona, taruai sa malanga atu le li palemia i le fono tanga a tai o ma lo ma tunuu e i do tonu o le wha po tonga po i le nei e ta ua o le APEC o le wha umi le wha peletania o le wha po tonga le nei o le Asia Pacific Economic Cooperation Countries ia po o tunuu o Asia ma le Pasifika e ngā rurue wha dasi ma whe langorango mai i mata opu tau i le tamau a inga. O lea fontanga e pei o na malangai le li pa le mia, sa whaia lea i le ai o Lima, o le laumua lea o le tunuu e ngoa o Peru, ai e le o le tunuu o Chile, e pei o na auta ua, ia o le me le wha marurua tui fo i le mamaru au wha afonga i lea sasi o le whaipolo kalame. O tunuu nei e lua o Chile ma Peru, e tua oi i le i tūlangi sa sae o le kontineta tele o Amerika i saute po o South America, i le tūlangi sa sae o New Zealand, whaapea mo le vasa Pasifika, pe a whai sila le lei ai i le whanua. E whea unga la le toe taliu mai i whanua o le li pāle mia, ma le tau nuu o le hikoi i Wellington, ea mai pei o na tātou moli mawina, o se tūlanga winga ese, ma le matautia le to o tele o tangata na awai le nei solo te o loo ese lava vo i whai tau iai, o whainu mela leo na da wai e whapea, ma salo i sili atu i le whase furu lua afe le a whainga o tangata na awai. O nisi whai whai tau na ta uai, ma salo e sili atu i le tolus furu afe ma ona tupu. E ai a tono tofu al tangata ia malana whai tau iai. Ai a sila le leilava iata sa puaina mai le aso i le lau mua i Wellington i lunga o le ea ma lalo i le whonga ele o na mautinoa lea e matua sili ma mau atu. E pau le tūlanga o loo i oe uma iai tangata wha asana lau ma le au mai tau laulu o meo o te tupu i le atunuu e whapea o se hikoi au pito i maua ele nei le to tele o tangata ua awai ma wha atumuri ai e le ngata o le malai o le palemene ai o le wha ta amile o le vaenga o le lau mua i le aso lua na te anei. Ai o le tūlanga e au pito silio na le lei e le aia mani wha alave lave po o ni vevesi na adi ali mai ai le taimi a toa o le hikoi le nei, sa fi le mu, ma mio pulea le lei le whaitau fia se furu afe o tangata, sa au fi ai muta maitia onga na awai i lea wha moe moe. Sa tau au ina tuai i whaipulo le maa lo na ta lia le solo, ia se tingi pusa na iai le tonu ia le talo sanga lo ia, wa uma o na saini ai le sidi atu i le lua se lau afe o tangata, fa ali ai o lātou manatu, e ta tau i le whainga mā lo, ona so loia loa ma tāu fia loa le toi whai o seisi lava ngā yo inga i le pili le nei wai luma o le komiti filifilia.
Sa fisiringia fo e lau whaasara laule li pālemia ia Christopher Larkson mo sona whinangalo e tusa o lea mata upu. Mai sa ia whaalia manino ai. E le aise tūlanga e ono popole pe atu ngaru ai i le ono tūla i mai o se taua whaaloto i whale po o se Civil War i tu tonu o New Zealand ona o le nei mata upu. A o wha wau na whea ngai le whainga malo ma whai tionga. Ona o lo lātou langolango ina o le nei pili i lona whai taunga mua mua. La leo o ma fuai o nā wanoa tangata lautele e whaalia i aini o lātou manatu mani langona e peilo foi o isi pili matu la fono tau whaofi. O le mataupu e winga i le ono tula i mai o se Civil War po o se taua whaalauto i whale a fi aitanga tau le tunuu na ta ua e stasi sa avema pāle mia o le partia le National o le tamaitai o Jenny Shipley i se whaatala noanga ma le ufasa lau i le vāsa teluai na ia ta wai o le pili le nei o Sāmoa ma le Act e mauti noa e na o le vevesi le mea adi mai ai ma ono tupu mai ai se taua whaaloto i whale. Me tai lea o saunoa manino le li pāle mia, le aise me whaapole nai i le tupu o lea tu langa. O le aso le hi koi, o le totele lawa whai pule mai pāti SS e le tonu o le pāle mene, na maua le havanoa, e o ane ai i whafo e mori mawina, le fia se furuafe o tangata na poto ai le malai o le pāle mene, mai sa iaisu i whai pule o le Labour, whapea le Greens, ma le te pāti Māori, sa whaiaia lātou tau ta langa, e pei o pāti umanei, sa awhia, i le fuafuaina ma le whaatulungaina o le nei solo te te, sa waiai fo inisi o minsta o le kāpeneta e o whiai Shane Jones, ma tama potaka, ai sa na o le whaalongolongo la ua e le i whaia nia lātou ta langa. Sa ia i fo i whafo i lumane o le maota o le palemene mo sina taimi ia le taitai o le partia le actia David Sāmoa e ui ina sa whautua ina o ia leo e le te tau na awai ina ne ia tili ai le ita ma le fia o tangata na awai le hikoi. E le ia awai le palemia ia Christopher Larkson i le aso ai na o pule o le National na lato talia ia le solo te ele nei, ia mai na ia whaadia mulmuriane, e le i whaate ia o ia i le o tele o tangata na awai i le nei solo, ai sa ia whaamawhaina, ua whaamuta ia le lango le partia le National i le pili le nei, mai e le mawhai ona pasia ma avea le pili matula fono. Ai pei ona silafia sa lango ina i le National, ia le whaitaunga mua o le pili po o le lafo le nei, o se tūlanga na mālilie ma ioe iai i le taimi o talanoanga alo ia mo le whaavaina o se whainga malo so whaatasi ma le pāti a le Act. Ma e ui la ina ua muta le lango a le National o le pili, ma uti no fo i le pāsia e vema tu la fono, Peitai e le o fia pele o tele o tangata te te ona o le ioe le li pāle mia i le nei mata upu i le amatanga. Sa ioe le li pāle mia ia Christopher Larkson o lo ofenga i nei New Zealand mani taimi whainga tā. Mai manino mai fo i ma malama o ia i le tūlanga le fia o le to tele i le pili le nei mo le fia wha winga ina wha le tūla fono o le nganga au tū o le whengainga o Waitangi. Peitai, na wha mawhaina mai le li pāle mia, o le moni le waia, o le winga lea o le tūlanga ma le whainga wha mō pi. Lea e whiwhilo iai whaipule e whiwhilia mai e tū mālo, ma whaipule e whiwhilia mai lisi a pāti po vaenga wha au whai o mālo. Mai manatu i al tātou pōkalame i le nei vai aso, e pei o le vaenga tā ua lea o lo tele ina ngano ia i tātou uma. E po o le reality leo le MMP environment, o le nganga moni o le whainga le nei wha momo pi, i le whaafuaina o pūlenga ma whainga mā lo. A tonu o le upu whaapele tānia le tau o na manatu iai,
o le upu hoi nei o le compromise. O se whainga e masani ma anga waa te le ai o tātou o tunu a wā a o ina sa ili le tō whā ma le moe so o se mata upu. Ia e mā tele a ina ioe, ia matu au lafo foi ina ia mawhai o na sao mauli ma tau nuu i se whaai unga le lei ia so o se mata upu e sila ia ile mamaru o li i mawhai pule o so o se fio anga. Ia ona o le tātou taimi tasi o manatu, ia o le a whapau mo i le nei wha au poponga o le tātou Port Kalame, o le lalolangi o aso nei mo le nei fo i tula. Ia e whafti tele le so ni mai i le tātou ngā luenga nei. Ia, mo le atu fwere whaftai tele lau fionga la wana mo le tāpene ino le tātou Port Kalame o le nei aso, ia maro le tāpena, tātou toe whiro i fo i le asfroida le aso fo, le whapoponga le tātou Port Kalame o le lalolangi aso nei, ia ia manuia lava le anga ia tu le whaingo le vai aso. Malo whaftai, whapena fo i whaamnu atu, ia le whaingo le vai aso, le malu tele o le tātou tunu o ma le au whafonga, ia ai whaasoi fo ia mo le nei taimi.
salene ua toe sau e mafutatu iwa le sifa asala au a Sāmoa sauia se io pese pese a e sau noa e a o ai uli lau sifa Sāmoa.
Ngai whawhiwhianga ele nei vaenga o le awauli no sumar fitu le minuta wa te ele tula e lua le tautona unanga le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamoli nei vaenga o le aso. Ma tu toi follow from fatalo fatal pa imorungo le tātou tulu i lo tātou tulu i ono tulanga whaalupe. E pei ona yeile nei aso ma ona tu maona ngā ruenga whaatino. Ngā tawhuli na ia leo fu mai atu tātou porkalame le lano langi o aso nei. Ia pei ona whaatau taira fo elusa ia tasi tūtore vaa ngā tawhuli i o le awhionga ia lau ano atilao. Ia wala fo ni vaenga o lo whapena tutupure nei atono o. Ia ma vaenga fo i o le lano langi ato. Ia lo whapena lolongolongo pueri e pelo tātou atono o i le aso ma le aso ma le aso. Ele nganga lo to maulalo ia ma to tio falo fa talo fa tu pa e molungo de tato tu no tulanga fa lo pelo to au no le nei Jeremia tap ma na ia le o le tato no fo le time nei ia awala fo i le tato maftanga ma o to se pa ia fo le fia na nei nga to fo le fa ta fa ma lo fo fa tai fo ile o se ya tasi mo le to ino lo to pa ia lo to malu nga te fo le tato o fo inga wenga de tai au lo to au no le nei ia awala fo le nei va ngole aso Jeremia tap ma na ia ma to tio fo fan fatalo fatu ai foi ile pa mo longo le tatu tunu sunga fa fenga inga taulangi ma la tau faltua e iso se fata fai taulanga e o fela fo se to vino nga lu ai ma no yo no tulanga o nga wenga fatino nga te foi le o le tau swino le puvai le ola e ma to to fo fan fatalo fatu ya te o to le nga ngolo to ma lalo ma to fatalo fo ne tatu te mama tina ma to lo pena o fa fong mai tono moto malawa nga ta foile ia falo tanga ta matua falo so se ia mautanga se ngase so se vaenga la volo e fa fonga mai ia ma to te falo fa talo fa te lo to ia mo lo to manu fa talo fa foile na tato au fainga wenga le tato au fainga wenga e o fela fo se vaenga o lo to nga lue ma fa tino i foile au to pitola au ala la to tua ma to te falo fa talo fa te to so se vaenga la fo e o lo fa pena on fatino ina i fole tūlanga le tautua le ngā te tutonu a inga ngā ta foile i o malanga mai fo nei atono ma to te folo fa fatalo fatu ia te o tau le ngā ngore loto maulalo fatalo fatu ai fo i tatu o tunu ia i lato umalawa fo ia o lo fa pena fo i o na vele tatu tautua ia ma ana vaenga fa alongolongo e tu sai foi ia ma tautua ma unanga tatu wala leo ia tautua nei ma tatu unanga ia lo fa pena pe ona tu ina tu nei time ia awala fo le fenga tatu tunu i au mga ruenga e pe ona ma saniai malor nga lue malor sa malor tawa ta ia te auto ia o ama yo to le nei vanga le o ama yo to tal tonu le nga maurunga ia o lo mau le tatu tunu le fia nga to foi le ia le to fa mai ai no fa nga wenga Dei, ele ila alo le tatou porkalame ia ia le pesele o te mana o tamua mua ta tala aloa. Ia le tatou porkalame le nei aso. Ia ona o pei o no tau si la fia e fo ile tūlanga pe no tupu i le aso tala tuana nafi. Ia ile tūlanga fo e pei ona fa maua e fo i fa amnianga le tatou tunu mo i lato umalava ia sa maua le ava noa. Ia ile Citizenship lea ua maua fo inisio le tātua tunu. Ia mana ia terele tala fifia. Ia na o whaanongo loa i le tala ua maua le Citizenship na o tango atuana po i lau telefoni o whai atu waisingano numera mua, waisingano numera lua, mauso atua oima i lato umalava o lo o whaafonga mai whaasisilanga nei. Ia ua tatau loa ono tau wha mei mai loi nei ia o lea ua maua wha mnianga nei mo o tau mana ia telefoi ia le nei a tala fia mo le kiusimasi ngā ta foi leona ia tātu ta mamati nā mātua foi ua lātou maua ia le wha mnianga nei ia mana ia telele nā vahenga o ma fau wale ia se i tātou wha whitaia wha atase i foi leo lea li ia i wha mnianga i tono so tātou tunu ngata foi lea ia o sio tātou tonu o Sāmoa
ia e pei ai foi ona iai ia le pili tau whaafi leo pasi ai na to tonu le maloni usila ia ma le palemene ni usila ia mo i latou umalava sa whananau le tasiiva lua whaanga le tasiiva whaiva ia o i latou na o lo e maua le whaamnianga ia e pei ona iai ia i le vai aso sei ma vai atune o le atatala loa ia i le tatou por kalame le aso ia ona tu ina ato i loa lea o la tatou por kalame pe ona masani ai whaafifianga mo i latou ia o lo fianga i latou i latou whaiva mga ruenga whaatino i le nei vaenga le aso a le a tamo mo le tatou pese lea tatou te whaaftai lea lo whamaleanga le leo lea i tatou tu sai fo ia mana whaamnianga pe ona iai le nei vai aso hea talofa lava ia il mamalu il maulungu le tatou tonu mai le Sāmoa Capital Radio i le nei vaenga o le aso.
Ia le na tātou pātipatia mo tātou whaaftaia le alofa mananga le lei o le tātou tapa au siri le langi. Ia o no ana whaamnianga ala ese foi mo tātou, pei foi o na iai foi tala fi o le nei vai aso. Ia o le nganga la vale na tātou mawhai o na tātou maua whaamnianga ina mwhai foi no sosoani le ngātou tātou o tunu i Sāmoa mo i lātou umalama foi. Ia uanga waa foi i le nā a whaamnianga ia o le vei inga la vai wha foi tātou tapa au siri le langi. Ia o le tātou pese whaaftai na. Ia te tāla loa i le tātou por kalami le nei aso. Ai o te loa ia o le a tātou se e mai a tātou whaafisianga. Whaafisianga mo i lātou o lo whianga i lātou whi au manga ruenga le nei taimi. Ngā ta foi lea i lātou o lo whianga i lātou mawai ainga ngā ta foi lea o le wha manatu i a tātou mātua. Nisi foi i lātou o lo pikina na i tātou wala mwhanau. Lea ua awhale tula lua, ia ua tatau lau foi, ia ona wha sauni mo le pikina ona ia tātou wala mwhanau, mā lo foi lau tō ngaruenga whaatino, mā lo le wha marolosi le neiva i aso ono sai, lea toi titi lava tū ua o ngare whanau niso i lātou le nā ua tū ua. Ai o lo to tele lava foi o le whanau o le nā o lo o wha au pea lātou a oa onga, ia toi titi lava ia uma foi le nei tau sanga mani nei kuata, ia malo lava foi fa malosi a tau whanau, malo lava foi fa malosi ro tau whaiva lo filima i lau tau pitola au, ia fa malolosi tūlanga ia o onga, ia aua o le a onga la volna e te maua le lumana i le lei, ia ma le lumana i e wha le lei, lo no winga, ta haua lava foi long no timing, pei ona ia se tasio ta mai tele na faida na launga tono le matou fo ia pe a launga le so sa o la na ia fa matalanga le fa io e le ma fa you never go back to 18 years old io again e le ma fa ona e to e alu i tua e to e suma le valu o tau sanga io once I miss a follow tau sanga wa umalo tau sanga suma le valu ia wa ia nga ia tulunga lona winga ia e te le toi maua whaalua se awa noa, mahalo le ona sai, mahalo le wha mahalo si a te outau, ia ai o le teimile nei, ia le atu i nātu ni a tātou whaafisianga, mo le awhianga i o le tātou tunu i whaiva mga anuenga, ngā te whoi lea, ia o le atu nuu whoi, ia e le whianga i nātou mawai. Aingora nei teimi, mahalo le ona sai, mahalo le tau ata i a te outau, whaafisianga le nei, mo outau, mai le Sāmoa Capital Radio, i le nei vaenga o le aso. Was
ole ale fungala au le lei ole a e avele nei au hauli. Ole ale fungala au le lei ole a e avea ilo a hinga. Ole ale fungala au le lei ole a e avele tina ole a hinga pe a mai ala ngā ruenga. Ole ale fungala au le lei ole a e avele tam i le whanau pe a tu a la tu a onga nei aso. Ola o tali. Ole fungala au le lei. Ole aluatu le ahinga o lo sefe. Aluatu le ahinga o lo maua le fia. O matunga huenga le ne yaso aluatu le ahinga o lo whaalongo atu. Ua uma le inga ruenga ia sa fuafua le aso le ne whaatino ua uma ona e wha mai aina. O le fungala au le lei e te tau ona e avatua le ne yaso i le ahinga po le tina. O lo aruatu e whaapea te tina mami. Whaafetai mo le tausia ina ma le ioe. Whaafetai a mo le nei aso. Te ilonga oe mami. O te tango atu i lau ato. O te rilo aina o lai ele sanu wisi lai ai le pito i lalo le ato. Ai wa tile ai lo whaafetai ma lo fia fia. Le taimi e te afo. E te checks wa malo si au atu i a te au. E ei taimi e tau whi alo whai e leri e ma te toa lua. Ai e te checks atu loa hani. Wha maa losi ma e tō anga e afo. Wha maa oni ngā ruenga. O nai to he tasi lau awanoa. O ia o le taimi ilo lale nae matua. I to e suia ato e lo mawhau whau. Suia ato lo mawhau whau i lo uwita. O lo mawhau whau o le a o whaitonga fiti. A le a tuu le a li le ngā ruenga na te whaia. Ai e te checks atu lo te wha maa oni. O wha maa oni lo le to e whainga le ngā ruenga. O le fungala au le leina. O le fungala au le nai mo moli atu ai le alofa. Fungala au e mo moli atu ai lo au nanga i totono lo a hinga. Ea ma le fungala au e mo moli atu ai lo nau ta inga. Ina ia tu mau pea oe o le toa lua ma le whanau. Ea maua pea o tau se a hinga fia. O le rosa fua e mātala. O le alofa e le mawhai o na vavae e se ina. Ai o le tapua inga fo le nato ina ma lo matua o i lato umalava o lo tapua i me o tau whaiva lo filima. A o whianga e o tau mga luenga le nei taimi lo nau inga e le manatu mamala sisi. E lau tau pito la au. La le ngā luenga lo e whaatino ave pasi. Whelua i lori te tele. Whelua i vaa lele. Whelua i vaa. Whai ngā luenga i au i ta whahala. Ngā luenga fo i ale kansul. Whai ngā luenga whai lau mua ngā vau. Whai lau mua vau. Ngā luenga whauwhale. Vali whale. So se ngā luenga. Awana i ngā lea te oe. O loo iai le tapua inga malu. O loo malu le tapua inga. O loo tapua ia i o whaiva lo filima. Le ngata iai tātou au whai ngā luenga. A o le au ngā lulue ma le au a onga. Lo no winga. E iai ia le taimi e te wha. Mo le mea whai ngō fie ia. Ia mono ana. O na maua tātou mea tau le whawhitauli. Ia o whaalawe lave tupu whawhosei. Ia ai o le tapua inga o le fungala au le leile na. Ia e te tau ona e momoli ne ia soilo a inga tau ina ia manuia te linga ruenga o lo tau whianga iai. Mana tua le fungala au e momoli lo a inga ne ia so. O le saonga le mu pa aima i o le tinare a inga ma le whanau. O lo e alu watu fia ia e opo i lātou. Ma fusi atu ia i lātou. Ia ma whapea mai le tinare a inga. Hani e a teri wa manava io na e fa piat foi le ia malo la verta wa ia ole wa umane nei aso fa afetai le ri le ola mane malosi ia wa o mai foi masao wa sao mauli le nei aso ia male fa ungore nei va aso malo nga no e malo no sa ia te o to ina tu pe ata to fa vivia ma hey Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave that nest
is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Because coming soon, ik from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow
Nai va vi fianga le nei vaenga o le molina ua toe ono nei minuto na tana le tula tolu le tau tona unanga le tātou ala le tasiono tesi ma le tasi whamoe pe ona e lunga o lana apio fōlinga ia o lunga le social media ia whapea fo ilana la leo le tasiono tesi ma le tasi whamoe pe ona e lana tau tua le nei aso lua suma le lua le nei o ka se vave o le alo le masina lua suma le lua le nei o le masina lua suma le tasi lua fe lua suma le wha le ato e tasi le masina ato atoa mana i vai aso totoi ia ona tātou o atu fo ile i le kiwisi masi ia ma tātou anga atu i lava le wha wino le nei fo i tausanga ia ai o le nganga lava ia ele tu o le nganga le wha maloma le nganga le wha aftai i le au ngā lulue i lātou uma lava sa o lātou wha taunu ina fo ile nei whaiwa ngā lue mai lava ia Januari e o mai ai le taimini nei ia o lo ngā lue pea ia ele a whaina i lātou e pei ona iai fo ile tūlanga fisuia inga fo i o whainga maro le nei taimini ia le nai tau te sila fia le tūlanga le to o telo le au vahea tā lo whai ia ai o i lātou lava ia o lo maua ngā luenga ia o la mātou lava fo ile a so atu a ua maua lo le ngā luenga o telo o le matua i puti le lei o le ngā luenga le na ia le anga le o tau sila fia le nei tau sanga o le to a tele ia o i lātou ia ua vahea ma ua wha le tonu a lātou ngā luenga ia ona o le tau mawhai lava fo i o na whai ngā mālo pe ona tūla i mai e whai titia ngā luenga ia ai a wha pēr lawa ua maua le ngā luenga le nei taimi mālo le ngā lue mālo le ono sai o a swing o le tau i o e swing o le tau le iai malulu ma fana i o le vevela o le la le ua tātou a ngai iai wa a mata fo i ona umi a fiafi ia malo le ngā lulu e pe ona iai fo inisio wha aso le lava i aso ia wa a mata fo ona turi a lātou o taimi ma ova i le nei taimi ia ono le angatu fo i le Christmasi ma le tausanga fau malo le ngā lulu e a te o tau le ngātu fo i lo te tapo inga nei tātou ta mamtina mātutua ia e pe ona whaatino ina i le aso ma le aso ia o lo sao mauli ia tātou fuafuanga ma porkala me whaatino i to tono ngā ruenga ma so o se vaenga lava o le tūlanga o le tau olo ia i mātou mana ia le tūlanga o le la wa e se alo te whaalongo i le fiafia o le malu rui o po ia ai o lo mana ia le vevela o le la le taimili nei a mātou o lo mana ia fo i le whewa inga o lungo o wala te le vavene nei taimi ia i le i o le taimi pisi ai ia ai o la tau lava fo i o lo o le ua mai anga luenga ma ua mana vale nei taimi ua matana ma ngai mai lunga o tātou au wala sao po lunga o tātou motorway ia ua te tau lava fo i ia o na vai le tūlanga le whao tauta wha mole ia wa ai fo i le tūlanga fo i o vaenga lava ia a wale ngai mai o tātou a inga ia vai le wha le tūlanga le saonga le mu ia o fia ngai fo le taimili nei le tau pisi ia a wale tu ua i o nei tātou alom whanau ia lātou a onga ia mai lātou fo i o lo whaatau taia ia kolosi fo i le whanau ia a whapeolo e whaatau taia le vaenga le na ia ma ai fo e tā ua fo i lau tau pitola au ina ia malama fo ia au ave ta vale ia mai la to lo feo i ta vale ia po le hala to fa ilong po le ale to sign la tau mata ona fai mai ina ia mata la to fo ila ave ta vale ia ila to fo i pitola au ia ai malor ngalo no malor sai o le atu ina atu pe ta to fa fi sianga nei taimi ia wa ila to lo fenga ila to la to fai va lo fi ma ngalo wenga malor ngalo lu fa ta lo fa fo ia pita pe o lo pe no ma futa mai nei taimi Whātalo whatfo i la fionga ia wha mausiri sia nava, o lo pena na mafuta mai Elia, lo tauta awha masanga, wengi manga longo, o lo pena na mafuta mai sio anga i malo, me le sete veli, o lo pena na mafuta mai nei asa, malo le ngalo lue malo lon sai, malo le taua ta ia te utou. Nai whaafi fianga mo o tau nei taimi, a wale fianga ia i utou, whaiva alo whirima, malo le ngalo lue. Sali
Don't know
tua sa wai nei ile va au mani malo malo fai mo fie e li ma fetu o la fu a Sāmoa ua ngia ile era o tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa o le tama ai na la u Sāmoa lea o tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa o le tama ai na la u Sāmoa lea. Malo nga lu malo sa iyo to fai valo fini male vai ngale uli nga to foi le iyo na fa fi fi nga so i fei filoi mo o to ia wan fi nga yo tato tunu tau fa mai ino nga wenga le nei time nga to foi do la to o na la sa uni foi la to si fi le fi fi malo nga du malo on sa ia to nga foi le ia le fa wo va ia to foi lu mo le ma to ofisa nei wa ma to na tau pisi me le fi fi tu la nga tu o yo nga wenga tu o yo a o nga fa na ia mai lisi foi la to wala mla fai o la to ngal wenga fa tino le nei yaso o le tulanga lava ia male tu lalo ale tato wala leo ia man tu pere tulanga le sa ngale mu ia o la lava foi le taimi o e fa tau tai e so se ta vale lava mana mia lava le tulanga le matala ia ina im fai ona sa mauli fo fuanga ma por kalame fa tau no le nei fiafi ia awa ia ainga lo fa pena no fa muni mai le nei yaso ma lo nga ruwe ma lo le tau ata i ma lo le ona sa io to fai va lo filima ma lo fa ma lo si le nei va yaso e le fianga ia foi lo tato tunu i fi au manga luenga tau fa mai ai ia ta yao ni so la tau lo fa inga luenga ia so ta yao ia pe le lava lo lava lo tato tunu ia o pe o le aso ata ia o le aso le na pe to e malo lo le ia io o le a matua i fa amari ai le moe la to wi io o le mele we ai tato io o matua si o ki ale moe io o matua si o ki ale moe ia tato ia o telo taimi ia o a mata ona vave na feala vave fo i ona nga ia tulunga le awala ia o le taimi fo mana mai ai ia ele va pe mana mai lo fo malo lo io e saula wa fo ia lava nai fo fuanga ma fo fuanga le a tonu a inga fe au a inga e te tau wana fa tau no ina le taimi mane taimi ai ma lo sai ma lo tau ma ta ia te auto o le a tau ma fai pe tu ina tu ne ta tau fa fi sianga mana tua te suma le 5 minute tale tu la fa ia na tu ina tu le o ta tu la fo ia ile nei va nga le so ala tu ina tu pe ta tau fa fi sianga mo o tau nei taimi ia fiti lue o ia we e lue famalosi Lue Wow.
O la me fule tu ai lau darling. O la me fule tu ai lau darling. La anga fule tu a tele. Ora fasili lea. Ora me fule. Ora me fule tu mai fule darling. Darling. Ora me fule tu mai ai. Ora. Ale. Ala me fai ai fai taula ai tuma. Fa taula ai to Sāmoa su mai lau darling. Na hala na fole tu ale darling onga o awa mio. Io o awa mio. Fai fale lela io awa mio. Wa fuli tua mai le darling. Ai se wa ele lo po fe me wa ai. Wa ele lo po fe me wa ai. Ia e ke ta ua e uma ta ua to ya ele me wa ai. O ele anga le tanga tale pe se yuta se fa ala tale ma sania lu tutala no ya tu le dua fale le po aso lu po sto. Le alu e touti le alu le tou a ki poki koko. Alu ai ma le tou mea ai o le afiafi. Le a tau tala noa nei e io e alu si afiafi ua e fai mai e wa ti ngalo o manava le na le ata ata i a mio i tala le tangata tonu ana na e fala fiala le tangata le na le masani alu atu i lua maota ma le lua fale le masani lua falata Ia o le tamale na le fa la ta io o le tamale na le fa la fia la darling ia e fa i tete fo i tangata fa pena hani io ia e fa i tete fo i tangata fa pena le anga o tamana e to e mai io ai ele me na fa mai e tu io o le fa la le io o lo vala au i fa taula he tu mai Sāmoa fa mole o mai tau mai po o fea o ia si au darling a fa pe o le na te fa inga luenga mai e fa fonga mai io ata mai e alu le fali a ne fa pe o le ata mai e fa si pasi pa tua ina mai e alu atu ia e ai le fali o le si ainga se so ia se malo nga lu malo ono sa ia te auto o le au fai tutusi tama fai tutusi uma ia o tama ia le te va tama io Chris tama ia tasi ala tama fai tutusi tama ia le mafu ai ona mo watu darling nai va vivianga mo tole nei va nga le aso tili o fe me wa e nga ia le tili Chili o fe wa e anga iai. E a chili. Chili a fa pe e maua mai au. Ia sauro chili.
Nai va vivia ngre nei va ngale o li fa tala fa do ya chau Pepe Erika Maoe. Praise la pena ma futa mai nai tu tuila. Malo nga lu malo lu sa yo to fai va no fili mo nei va ngale o li. Chili la o pele a o e ma na va sa lu asia o hani. O le o te fa atali ya tu mala super moa.
Tili lau pele mai i le eva ia mai ato ala e teru ia male aingas family le vai ngole uli i nai whawhiwhianga ia so i whaiwhiloi mele malau telo te tātua tunu ia o lo whapena fo ia ona whai maa whau ngare nei ia o lo whapena ona whai maa whau nga mai rungo le tātua la leo le nei taimi ia o lea e le i tu ua mamanawa ngā ruenga ia va ai seisi i la vea ia va ai seisi ne te ua whai maa whau nga ia o ma faufaunga ua ho i peritania ai ole mea le na tupu ia sita ma i mea e mawhai anu fafoi ole ainga ia ne te foi wa e toi ma faufau e le fia se furu tausanga wa tia se so ia o to se langa sa o le tala le anga e to te fia fai ma faufaunga fua a le mea ia awa fua le fai ne ma faufaunga au ale mea o le whaatino ngā ruenga aruenga ngā solo le ia so ia a whea ngai pelo tātua tunu utu mai pea ia le tātou musika le ale a utanga i wha musika tu tātou ia ile dei vaenga le fiafi ia o lau whesiri le la tala le tātou leina mo le se furu suri ma minu lau whesiri e whawhewhea ona e iloa lau wo le lei ma lau wo e whaongaina oi ia e iai le wo le lei e iai le wo e tanga whaonga oi ia whawhewhea nga e iloa ia na tātou sila wala foi na whai atu le na whesiri ia o ngā wowa ai atu i le au ia i pahanga ia au le maenga ta tala i foi ma tātou whasoa i whaatei mai e le tātou a wauli ia a o pena ona whea ngai lātou lungo whi au mga ruenga le nei taimi uniso i lātou ia o lau alu ta avale lau whapenei a ole au ngala ole tātou tau ole tātou whesiri ma le tātou matu i nātu nei whawhisianga e toi whaatei mai e le tātou tunu mālore ngā rurue iyo e mālore ono sa i mālore o tō whaiwalo whiri ma ono sa iyo e ono sa i e lea iyo e lea ua toi titi lava e tau nuu mo i lātou lo pena ole mafuta mai nai au kilani le taimine nei ole ua te ale afo le tolu wa o te ilo ua matua e pisi lungo le tau au wala le tau mautou wei ia maharolo no sa ia te tau America ia fela foi au se talia oi au se talia la i sini io e mamele pone io e tamala na ole matua i fa ate tele ina le pisi le taimi nei ia va pe inicio la tolo fa fonga mele nei taimi lo i lungo awala ia malo ale ono sa ia te tau ai e mana mia foi ia lo tau fa uta ia mal fa pale male ono sa io aua foi ni foi ni e para au foi e che foi wa e mala au io ma no lo sa io au te poli le au va io le matua io le matua io fa to o le afia fire na una fa to o to ile nei ma ngale afia ia au ale fenga io to nga ruenga fa tino le nei time ma lo no sa ma lo tau ata ia te auto ia na fa fenga e lo ala o le dei ma la o e fa nga inga ora e ala na o lo ala o ele e fa ma oni a sau ai ta lafu ia te e to tong ni vile le tupi sau te to tong o la wola e te ilo e le tama fu ile le mate masani ma to e me so ia okay ai umai fong me ia ka wa ia fa ia lungolta lungolta masani o ka uvo o ta masani ma le to tong ai fa fe ai fa fe to me te to se fulu ono le le si fa fanga e fa na yanga to e le nei nga le aso ia le atu ina tu pe na fa yanga mo o tau le nei taimi. Tusi, io ani seta fale moe tusi, e o mana taimi le fai tusi, io o au ieri mo na me le fai tusi, io
o hau ia fai ngofia o mo meu o hau ia mo meu Facebook ma meu ai ia mo tolu nei taimi ia la ta suma le 5 minuta le tula fa ia ona tuina tule o tatu telefon ai tusi ia tamalea na fai el tamaleo tau masina pepe ia tama ia na fia na melo fai tusi ia mal tamalea o Ellen Solomona ia tama ia na wa ai na fai ala tusi aso ia onga na fausia ina ile lolo
malanga ua alu ua a upi au e la galanga ua sua lua se ipu mai e whai lea baba aina so uata ma te momoe i lo moe ngā o ata upu na whausia ina i le loloto o le nei masa ai le mawhai o oe ua lolo i ai mawhawhauna ai le mawhai o oe ua lolo i ai mawhawhauna e alofa ua whaamaina e mausani nona whausia ina i se papa e le mawhai o nā tine ia ua la poa ia i lunga o mama i fōwapu ma tēnā ina oi nā utele ua mali e ai o ulangona se ipu mai e whai lea baba aina so uata ma te momoe i lo moe ngā o ata upu na whausia ina i le loloto o le nei masa ai le mawhai o oe ua lolo i ai mawhawhauna ai le mawhai o oe ua lolo i ai mawhawhauna Mo i lātou malava. Ua malanga o lātou taitolu ai i Australia, Amerika, Sāmoa, i le taimini nei. Aua tau te whatahangisi, lea ngai rasa mewa yobi. e whai lea baba aina so uata ma te momoe i lo moe ngā o ata upu na whausia ina i le loloto o le nei masa ai le mawhai o oe ua lolo i ai mawhawhauna Ea, ua whai aso la tinale a inga uala. La me ua whai aso la tinale a inga. A le ua halu tinale a inga i Sāmoa e whai mai i oe. O ua lolo i mawhawhaunga. Wala. Le ala le me fia tamama. Iyo, awa, iyo, tātou, mai se a tātou le tūpale malos. Po le alo fia tama i fea, iyo, po le alo fia tama i fea, ma lau sāwari o au sikairi o au umau me whai. Ai nau na alo ala tina, iyo, po fe me malanga le tina. Ia wala, la le mea ua, la le mea ua tangi, te longo, le tangi masu wadu le wala. Iyo, malanga atu le awala, iyo, la le alu atu le awala, iyo, ala tangi. Na mo tangi iyo di. Fa mai ya. Ai se ala me wa e mai. Wa e se a vo le o fa la mo jama. E se a vo le. Iyo mamma. Iyo. Esa oi no le si to ina. Enye fa ngofi ni me. E de fa ngofi ni me. Ma no sa iyo. Ya wa lo fa to foi mo ila to o lo no to tasi nei time. Ya ma no sa iyo. Dato iyo.
Tātou inu iai, tātou inu iai male ono sai, ia aua a tātou lelei, ia e toe foi mai foi, ia mami lātou ia o nā lolofa mai foi le ia tātou, au toto papoli, ia o lo o lelei tina le ainga, ia i lātou fuafuanga, awara wha alawe ia, awara vidia so oa, vili le afore fitu, vili le varu, vili le afore varu, just, ia, and faina, just give her a break, ia. Malolo no sa ia te au tau. Mai va vifianga tu na nei taimi o le ala tu na to tato telefon. Ia ona tato nga ia to ile sa ia pa ia le tu la lima la fiana nei. Malolo no sa i malolo tau wa tai il malo telo de tato tu. Talo falava o le whapoponga o tala fōu mo le nei vaenga o le awauli. I li potima le le tio New Zealand, na whaali ai nisi o finangalo tangata whaatau e winga i le Black Friday le aso. Whaali ai ana hall o se tasi o tangata whaatau. E ai le o ngā umuna i a tuli loina lona tau mai i vai aso taluai. Na whaalau i loa ma whaatauina i se tau e lua awhi tolu se lau i vai watala i le Smith City peitai. O le aso ma le tau fōu ua whaalau i loa ai e lua awhi fitu se lau sfulu i watala mo le Black Friday. Ma le tau e whaatauina i tutono whale o loa e silia ma le tolu awhi tala. Na whata ia hall ina ova aile si itia mawalunga o le tau o isi o loa i le aso. Whaailoa i le sui o le Smith City, ua mai a whaalawi loa o tau pa una iai, le asa iai le lua a whetolu se lawi vai watala. E leo se mata upu fōu e alia e i aso whaapitoa whaapēnei, pei ona whaailoa e le Consumer New Zealand, e mawhai e pisinisi ona whai a lātou lava tau e manana o iai, a e le te tau ona taita i se ina i le atunuu i a lātou whaalawi loa. O le taimi nei, ua a mata ona nanati tangata whaatau, mō whaatau ngol kirisimasi, mai te leina whaapongi sa ina i le vaai i le fisuia inga o tau o loa. Ua whautua ina i le polisili o le Price Comparison Site, le Price Spy, po au nanga e whaatusa le esenga o tau o loa, e tāua i tangata whaatau le au ili ini le leima sa ili i isi whale o loa, po o whea whale o loa e pa ua i le tau o loa, ma whaatusa tau ese o loa i isi kamupani ma whale o loa. E toa se fulu tasi tangata ua mōlia e leo i tutonu le luas fulfai tu la mua o le tu la fono fōu e whaasa ile o fuina o tō ninga ma whailonga o keni ino fuanga lau tele na ta ua le komisina langolango o leo Paul Basham. O tangata i toa se fulu tasi na loka i leo sa o fuina la tu tō ninga i maketi o fale o loa ma isi no fuanga o le tu la fono na amata wha mamaluina i le asona nafi whaasa aile o fuina o tō ninga o keni i a onga fale mai fale wha masino ma isi no fuanga le malo.
Ua lipotia le matanga luenga o le waifafo New Zealand, e ai le tangata New Zealand o loo a ofia I tutono o tangata to alima leo loo a afia I le taumafaina o mea inu na feifiloi ma le methanol I Laos. O loo whaata otolia le isi talavou mai Melpone na o nā I le waila au ma le isi tamaita I talavou ua maliu. E le ititi fo ma le toa se fulu isi tangata o loo mamaiti ngaina mai le taumafaina o mea inu e feifiloi ma le methanol na whaamaunia mai le matanga luenga o le waifafo a Denmark. E toa luo na tangata nuu se fuluiva ma le lua se fulu tausanga le mātutua ua maali liu mai I le waila au lawa e tasi. O lo toi fautua ina mātua ia whaamanatu I whanau talavou. Tautua nā le saunga le mu pe a o e tā whawhao I no foanga pe o pāpia whapele tele o pāti o na le ua lata mai a Sofia Fia. Ua sitia le numero o tangata e maali liu o na e wha o nā matua e tangata me o na I tutonu a la tau mea inu. O fesuia inga I le whaasoasoaina o I tū la mo teacher aids po o whaia o ngā whesoasoani ua manino ai o le ali lava le whesoasoani mo le toa tele o tamaiti e iai mana o ngā whaapitoa pe o na whaailoa se pulea o ngā mai au kilani na whaalia e nisi o pulea o ngai au kilani o le ITT ai tū la e whaatupe le matanga luenga wa o ngā awa teacher aids I la lol por kalame whaau mo le tausanga fau na whaamoe pulea o ngā o le a maua e isi tamaiti to tono por kalame isi tu la fa o popo mawhaia o ngā whesoasoani. Pe o na whaawasenga I nei le ofisa wa o ngā le numero I tu la e maua e le tamaiti te to atasi. Sa tutongi ea o ngā le GST I lungo le whaatupenga mai le matanga luenga ma whaaititi ai le tupeo o maua e tutongi ai teacher aids pe tusa ma le se fulu 5% ma e 8% sa whaao ngā e tutongi atu ai o lato waso malolo. A whai e tuina mai le se fulu I tu la I le tamaiti te to atasi e wa ai e le teacher aid e lua se fulu tolu I le itu la le fua whaatatau po le rate e tutongi mai ai I le matanga luenga wa onga mai matua I lalo I folawa o le fua whaatatau mo teacher aids. Na whaalia le pulea onga o Bayswater School, Marian Cordham, e toa tasi le tamaititi mai lana onga o le a Lucy I tu la e lua I le tausanga fau ma le isi tamaititi o le a awesia le isi I tu la e tasi ma le whaia onga whesosoani. O lona talitonunga o le toi whaatulanganga o I tu la mo whaia onga whesosoani e le tala whea ngai o nai ese tamaiti toi ese o lātou mana o ngā whaapitoa. O loo whaamoe le komisina fō o leo Richard Chambers e le tatau lava o na wha upenga ina leo I New Zealand peitai o loo tatala lava lewa noa mo tala noanga I lea mata upu. Whaalia le asosio leo o le toa te leo e manana o e tau ame whana I so o se taimi e whaatino ainga luenga e whetaia e ai ma whaafita au li peitai. Na fautua ina le au whaito wha, a o le tūlanga, o lona winga o le ato e fo I tua le au nanga leo. Mai ono a wha ina te le ai tupulanga talavau Māori. Na tā ua le sui peristene o le asosia leo Steve Watt, ua tele tausanga o na ia lea mata upu. Ina ia wha upenga ina leo I New Zealand, isu enga na whaia le lua whelua tolu, e ono se fulu walu pasene o leo na langolango ina le mata upu, e wha upenga ina ai le au whainga luenga, ma o se mata upu o le ala tau mawhai, e wha atala noa mali komisina fau. Na tā ua e Chambers I le leti o New Zealand le tae awana nafi, ono o tatala lo na ofisa mata pena e whaalongo ma whaasoa I lea mata upu. O lo langona mita le iai mo New Zealand o se atunu usa o loto, mai langona le mita I malo le malo e whaatino o lato tiute e le wha upenga ina, ma o te mana o e tūmau pēlo na mamalu o lo oia I nei, pei ona saunoa Chambers, sa ia whaailoa, o lo oia malama lei, I le tele o lo itau o whea ngai ma leo. Aina tā ua I le suiso upo le People Against Prisoners Aotearoa le whaia o ngau mata upu tau iso li tu la whono I le Universite o Aukilani Dr. Emira Kete. Ua whaititia le numero leo e mali liwi whaalawe tau whana. Ai o le numero tangata na whanaine leo I New Zealand ua si itia I tau sangata itasi. Sau noa Kete, o le whaonganga I leo o whana whaawila po o tasers, o se malama anga lea I ni tūlanga e ono tutupu pe aulu whale mau so whae I whana. O lo le leifo I le whaonganga o tasers e fo I a I fete ina inga. A whai e sulu le whana I o lato suila palapa, o le a whai ngofio na lato whaonga aina, ma mali liwa I tangata ai mai sea li I talavou Māori.
O le lipoti taluai nei a le Understanding Police Delivery na whaailo ai o le whaailonga tangata i Māori o lo o avea pea mapopolenga tele i le tele o vaenga au au nanga leo leo. O le ato a tele lato e te tee pe a whai e una ia le malo le whaa upenga ina o leo leo pe o na saunoa rā kete. Na mawaisu esu enga na whaia i le whaalawelawe na maliwa i le ave loli a Philip Holt o le Solis Freight. Sa popole le ave loli molo na saunga le mu i le ngaluenga, inina i aso au le i maliu i le whaalawelawe whaafua sei i lungon ngaluenga. Na maliu Holt i le aso svulfao se te malua whelua tasi, ina ua o mia i le vao loli e lua. Whaalia le fōma esu e Marianne Borrowdale. E tele taimi na whaaso ai Holt e ona a inga e winga i ona longona popole. I le saunga le mu i le ngaluenga e awala atu i le o a onga whaata i tae ale au whaingaluenga. Le tausingo masini ma mea whaingaluenga. Whaapele to o tele o le au whaingaluenga e leanga waa e ave loli. Na ta ua fo e Holt, na te le lopo le ale loli na te ave ina i le aso ma le aso. E maliu lea li i olo whaatali lana talo sanga mo se ngaluenga i se isi kamu pani, ona o le popole tele le tūlanga o ngaluenga ma le saunga le mu i le Solis Freight. I le aso na maliu aisa ia aveina se loli o le tuainga o le Nissan e ono wili na tele e aveina mua. Ma sa whaatonu ina e alo e fesosoani se isi ave loli le sa whaale tonu lana loli i lungo au nguto se vaitafe. Matula ai mai ai loa le whaalawelawe. Sa so ina fo i le work safe ma le serious crash unit lea whaalawelawe. E luas fulfata usanga le matua o se tau le alea ua mall lia ilo na wha o 5 matu ia i se sikulati i Westfield Mall i Newmarket i lewa uliana nafi pe ona lipotia leo. Na ta ua sa TDC nia Martin Friend na anga i atu leo na ua lipotia mai se tau le alea ma se tama i naifi. O lo talo sanga ina leo nisi na moli mawina lea whaalawelawe ina ia whaafeso o tai le tasi o 5 numero le mata upu pi o ono valu fitu. I ta alonga, ua sa o ni Sam Kane ma TJ Bernara i la ta alonga muli mo le ono peleki i le tae ao le aso sa nei le 10 minute te ai le iwa le e ta alo ai le ono peleki ma le aua Italia. E le ta alo Kane ma Bernara i le ta alonga na malolo ai le ono peleki le aua Farani i le whai unga o le vai aso. O le ta alo ai o Kane i le aso sa, o toi whai ai ni swinga la iti al whai a onga Scott Robertson mo le leina i luma. Ua toi se ea tuai wala si titi tua ma ari sa vea i le numera valu. O le aupe ona whailo mai o le numera tasi Ethan DeCrute, lua Cody Taylor o le isi sui kapiteni, tolu Tyrell Lomax, 4 Scott Barrett o le kapiteni, 5 Patrick Tupulotu, 1 Wallace Titi, 5 Sam Kane, valu ari Savea o le isi sui kapiteni, hiva Cam Roigard, 10 Borden Barrett, 10 tasi o Caleb Clark, Anton Leonard Brown 10 lua, Rico Ioannis 10 tolu, 10 Mark Telea, ma le numero 15 Will Jordan, o lau whaaleo o iai a safo au mua, o fatuunga fasi, Fletcher Newell, Tupova Ai, Peter Lakai, TJ Bernara, David Havili, ma Damien McKenzie. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Whatalo whātu le whaopoponga o tātou telefou le whai o neiva yaso o siba i le whaafonga. Watu ina tu le suiso o opo o ngā luenga whaawai milo whautu ina alo mawhana o le atunu i New Zealand. O le ale to iai lava se awa noa to e tu ina i se tasi na malanga tu mai Sāmoa o lo iai lon a inga ma le whanau ai to e maua o a whai se isi pa anga i New Zealand ai o lo ngā lue i lalo o ngā luenga whaawai teimi, mai o le teimi lava lea e to e whaafoi mai ai i Sāmoa. Whaelo foi e le suiso opo ngā luenga whaawai teimi i Sāmoa. E whaisi to a tele o tina ua bala a watu i le ofisa, ma whaai loa tūlanga i e o lātu tai to o lua, ono le tūlanga o folfolanga sa whaalia i teimi o whaamāwaenga, e mai se la vale tausi e ino alo ma whanau. O tina o se tasi lo vaenga o whianga inga sa sainia i sa moe lunga o pepa le malanga i ngā luenga whaawai teimi, o le mali enga le tina e malanga ai le tama e ngā lue i a hawa noa whainga luenga.
Ua whaamautino mai ele ofisa o le wa aitau o Sāmoa, o le wawea o le aso to nai o le aso le a tae au I Sāmoa, o le toe taanga lona lua leo le o le palolo, mai ua whaamalo sia ai whautuanga mai le ofisa o le wa aitau mō tangata umo le atunu, ia tautua nā le saonga le mu I vaenga e tae na ai le ia, ona e to o lua ni soifua le mau I le tanga palolo le maasina o kitopa, ina ua tāwhewhea I le au, mamale le moai. O wha maunga le ofisa I le wa aitau le neifo I masina, e le o le wa inga masani lea ua malosi le palasio timunga ma lolo wa le tau, ma e awai ona matua wha ai tete tangata Sāmoa, e le ngata I teimi o lolonga, e wha pitoa mo I lanto e a ngai e taina li o le palolo. O ila o le si tia tulanga o tatu timunga mafa si tia la tulanga timunga mafa e mo lunga fo le vanua ye lunga I le tili o vai panoa I o le tunu e afi ngofi e le ngata I le I o tulanga I o lunga fa fusi e ono tula I mai tatu vai tafi ia ma tulanga I no fanga e tula tai vai tafi sa dole sui o le ofisa wa aitau o Sāmoa fato a mai el masino a perilo o le tausanga fou winga lolo wao le tau, peitai, wa leo toe tutusa fo I vaengo le tau, ono a afianga wa iai lo tātou lalolangi le sio manga. Wa toe whamatu mai a Amerika Sāmoa le vao le Lady Naomi lea sao lātou tau fia le vai asu taruai, e na ua mai a se asia singa a le vao le ngātei whale a Amerika, e le au sia le o tu unga le saonga le mua le whemalanga I o le vaa, mo le saonga le mua soifu o se pa sese, pe o le se le fia I tātou reporting tu inato mua mue telefou, e se lau ono se furu le pa sese le vaa na tu e malanga mai. Pe tai, na whaatunuina e le vaenga le pui ngona ngāte whale a Amerika, e le mawhai o na malanga o mamai le ao whai lea, o le atu I tia le foi numera e toe foi mai I Sāmoa. Mai o tu unga ua foi mai male Lady Sāmoa whaa, e le mawhai o na toe uru whale atu I Amerika Sāmoa, vanga na ua mai o na whaatino ina vaenga sa whaatunuina e whale leia, e au fiei wa whaola, ma ofu whaola. O le so le aso wha bito le wha amanatu ai, te ngata whainga luenga umale malo, e le ngata o matatia ai o le tā ua o latu au o nanga, e so se au o nanga, ma wha lapo tonga tu ma oti alo tātou atunu. E masani te usanga te itasi le aso lua se fulma le lua le masina le neo Novema, e a whaso ai le malo, ma tu ina tuai le avanoa e lato e whaia i se malo longa, e mana tuai lo lato tā ua. O le te usanga te neina pasi ai e le kāpeneta, le wha wawina o le nei aso tā ua mōtanga ta whainga luenga uma ale malo, e pei o na wha wawai I le tae au nei. O tala fōwia mai Sāmoa le wha ai ungo le vai aso, manui tele lo tātua tinu, whasoi foia. Lima minutos le volteare nelle fa, ma da mangaruanga le malo stanzo watino. Ma mano ai nei a de passi, lo sia pira ga e tinai da va. Lo sia Shane. Ma mano te quella lo sia Terminator so. Aga kala Shack City. Ya me se ve pa malo te langa kamo Michael. Ma lo sia Wayne. Era te le pe puro le malo Perry. Ma malo te passi uma fuori mortale se la fai e no ama. Tu le a tua le wa tua. Io passo lo nei sa faccia. Ai ngal sai. Le tua Anna. Sono per tua masanga. Ya mai tu malo uma te tanto what you do. Ave passi uma malo milo milo. O nei ore ave passi uma tua uma sa ni para tamba assim. Tu eu mai le di passi se. Popo mai do no cantau. A outra pepe o al meu ngado. Sino dala. Pa mole mole al kusal. Oki ay le malanga uso, ma ole osay, ole pia fuso. Oki ay male malanga boy, ya o kope yung ikaw boy. Ba magkasala mo may, befay mo yung kaya sa way. Diwa boy pa kaliwa sa lelelangi. Oki ay le malanga uso, ma ole osay, ole pia fuso. Oki ay male malanga boy, ya
tua tuma o pisa o sa ili mutanga tutamba ase tuyo so mai le di base se popo mai no no ka au o ka pe o al me o la si o dala pa more more al kusan Se fulma tasi minute o te nei le tulai fa o le ua mai atu I fo le toi fa salawina o tātou telefou ia pei ona tapene ina ana fa solo le nei fo ia fiafi ia mai se o tātou tala mai Sāmoa tu mai le sunga ia ta sesa le Sam le tulai valu le asonga fu le vai aso fou to ina tu tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia pei ale ua ia swinga o taimi ia fa salawina ia tātou telefou ma tala mai Sāmoa ia leo le afa mautu atu ia po le vai aso fou le asonga fua ia fa fo mai pea ia I tātou tua ia I le vai aso fou ia toi fa malo ma toi fa talo fa tu le taimi le pa ia ma le mamalo le tātou tunu le o tātou ia I le tula muli le foi fa tini e fa tini I fo le ae ia wa fo ia le fenga le tunu nga luenga ma fai valo filima le ngata le nei aso ai mai se fo yo le nei vai aso malo le nga lue ia I la tausa nga lue mai le tau na le la le o to ai tau no ina ia inga fo ia mai se fo nei fa na usa fenga I ma onga ia o disi fo fa na usa fenga I ma su enga le nei vai aso ma lor fa ma losi fa na umalava sa su ala tu su enga le nei vai aso ia mai se fo nei fa na o fa ala tu mea onga I fale ia mata pena I fo mo la tu su enga mo dia tu fa ma lo le tatu klame ma le tau tua si fonga le lau mua I Wellington ia manatu o mai le nei afia fili tatu tunu Fea lava se vaenga le langi nai te mafuta mai ai, o ha mai le nei afiafi. O ha mai ngā ruenga sa fia ngai ma utou le nei afiafi ma le nei aso. Ia o tono foi o ainga, o ha mai I le tāpua inga le nei aso I nei tono ainga I matua tausi. Ia e whape foi, mātua I tono mo tanga sengase, ma mauta o tangata mātua. Ia e whape foi na whaafisiri atu, ia I nei whanau e ha mai ia suenga foi ma ongo le nei vai aso. Sa manuia, ia whaaftai pia whape o manuia, ia suenga foi, wai mo le manuia suenga, sa fianga ia foi o tau le neva ia so ia mai se o onga ia o le lo le tunu tātou fai whatalofa ma lo lava le soi fo manuia ma lo le langi e mama ia o le o sifu tolu minute te nei le tulai fa le pokalamo le fai whaatini ia le sifonga lau mua tā le lima tu mai lau au tu ato mātou lima tātou lulu lima mwhato fa ma nei a tele le tulanga le pe ona mai tau atu inisio tātou tunu o le mafuta mai lunga tātou penga te whai langi o le Facebook ma le YouTube ia ale sifonga lau mua ia me sifo tātou app ia o loo whaafonga mai ai nisi o le tātou atunu. Ma le tātou frequency, le tasi, o no tesi, ma le tasi whamoi, ma tua tausi, whata alofa atunu nei taimi, ma lore tāpuai, ma lore talo, ia o le whaua hae, ma le monia e whoi ngā luenga, le toa tēne o le tātou atunu, ai meisi whoi o o ngā nei whanau, le nei vai aso. Ia tātou mafuta I le polokalame, muli, o le whoi whaatini, le si whonga lau mua, ia ai se ito e whata alofa atu nisi o mafuta mai, le ngata I tonu ainga, nei mtua tausi, ia mai se foi so se no fuanga lava o tangata mātua ia mai se foi mo tanga se ngase ia o lo fa longlong mai ele nei taimi mai mo mai ai ia tātou tali mai lore I lungo tātou penga tawhailangi ia mai se foi o le tātou YouTube mo le Facebook fa talo fatu fa tue Amelia fa moana ia va pe foi fa tue ia Teresa ene ma lo lava fa tai ia le talenga ia se ngali kapeli ma lo lava seu ia ma lo fo nga lulu le nei aso ia o le usa Chris Charles Malo Chris, manuia fo dina yaso fa aftai lava le mafta mai, malo nga lue. Ia le sunga fa wina Tanielu, fa aftai tele lava le mafta mai, malo fo nga lue fo ia tiute fo sa fianga ye le yaso. Atalo fo le sunga tangwai, Ronnie Tutasi, malo Ronnie, manuia fo dina yaso fa aftai lava le mafta mai, le sunga tau Pepe, ia malo lava tau ia o le usia Terry. Ia o le ana o te ia nei vai atu tu ta vale luma. Ia aluatu le atoa ia lau tamo Jerry oso I tono ta vale pe I stanga vo ile lana sau e vole le fatu pe tope atu yo ia o te le lola ia I po le ale me ala tupu yo ia ala e te vai atu le tamo e se uso pe I se me ala e tamo e vo ile ele o tamo e se alu e se fa lave o ia ai pe se fatu nunga la e mo moli mai tono ta vale lau ma foi ona alu le atoa yo aluatu alu tono ta vale ya
Tala fai foi le sa research alisa ma lo lava ia wa le meane le tatou. E pe ia ona uta o le telo taimi o tatou proclame. Tatou le tupa tama. Se a tatou feo ai mai nei ma tatou leo te tele ma tatou sa vali mai fa apea ma tatou tau au e o lunga ma tatou fatafata pe fatafata ano. Ai la longa loa le si u leo o le tinao a inga po le tinao tamati. Ma tatou wo le atoa. Halalu le atoa tangata ia. Nioi, tala fatu i defta. Le sunga misilifi, ia tuna fai malo, ia malo. Malo lava le mafita mai le taimi, ia manatu lo manuia foi misilifi mana inga. Taftai lava le mafita mai. Ia, wai sao. E ave vea umai ata tol tunanga na tau pepe, e la vea foi tau le vaenga na, ia le sia Chris, tasi le tangata e fea ai fea api o sifi foi le lunga wala ma meo iai. Ai fa longo ina lo si u leo tina da inga sole wala tuai vai le ole atoa ole atoa ta to yo na la tato was fa fia ngai vai fo le tai mi tato we vai va se tato fai me fia o nei se ita o tangata ita o tangata na ele alu se loto ya amai alor pesele ya na vat foi leo na I fa manatu le fa ingol va yaso ia le tātou tunu. Ia, tātou eva tu la foi poklame o la foi fatini ale si fonga la moe Wellington. Ia, ai se umo tātou tala I disi vaenga, ia ai malo lava le mafta mai se tātou taritari ei. Ale lava le fatau le lava le fasoa tātou taritari ei. Ia, tu sape lailo le tinare a inga ele I. Ia wai ei a tangata wapea, fato a maua le tinare a inga ele a toa aso whainga luenga. Ili tutongi. Te va ilai mata o tamana la fa matina la se lena usu la so fu tau la so faraile ale sa lo tongi le va yaso va ilai mata o tamana e pula va pea sa lo matu te pula me ate le lo fa va via ngai mon atu ya wa fo ia le malo longa mai la uma ai la tu sa fa ngai ma nga wenga le yaso ya nai pesi pesenga fo e fa no file muela fiafi ia o mai tau atu I fafa atu le tātou fisa fasa lau o kale pisi o la wala. Ia ili mai ai fo I o ngā luenga le totele. Talau fatu le sunga elia la uita maro elia. Ia maria fo I le fiafi. Tātou wolo le pese lea. Ia, te whaafonga mai ai. Ia, ma whaasa vidi se I whaifo I se koma nei taimi. Ia, ona whangasoro leo fuafuanga le fiafi. Amo ia manu fele lei mai le vaepa.
ia whaia o ni apa e lele atu ai le toe sai o te sa i li la upele wa avea i le atu launa ma i mau o fua fua ma sa whaia ua le tauna Wasini la ona faa uma
Ai dia my darling, ma le pese ia ua tātou iai fo le nei fo i taimi o le afiafi, lua se fulu fitu minuto te nei le tu lai wha. Ma lo lava le mafuta mai, ma lo le ngānu lue, toi wha malo atu le whiawa e fo i lunga awala le pisi o le nei taimi. Ia pe ona moli mawina i luma atu le tātou fis whaasara lau. Ma nama ngā luenga i le fo ua tu ua fo ia o ngā nei whanau. Ia na ona whamanatu atu pia wha pia nai te ki me lau le tio. Li tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Tautua nā le saonga le mu. Te ilau fo toi wha le tonu lau ta avale lunga awala. Ia awea ngā i le whale mafuta ma le tina ma le whanau. Whamanore ta puai, ia nao nei whamanatu fo i o le nei fiafi, ia pei mana ia fo i le, ia o le saonga le mu lama e masani on taltanoa tu le tātou porkalame i taimi fo i o le a ngā i le whaingo le vaiaso, meise ia o le mana ia le tau, ia mai tau atu le aso atai au, ia se whaipole ale tau le tūranga le tau le aso atai au, ia o nana whamanatu atu pere saonga le mu, meise le taimi a avea i fo i nei whanau, ave whaata whao, ia pe ave fo i ni vaenga ia ngā ia i tai au, ia i lunga le wala, Wole misi lava se fa ingol vai aso ia mai tala o le asonga fua ia ua fa le ton wole vele ta vale mai mauso i fua i le tai i le ta vale ia o fa manatu lava o me tupu e o ina ile sona ta to le o ta vale ia mo malanga umi malanga au kilani pe malanga mai fo i Wellington tau lava na lava le malolo o le sivanga na mai tatu telefo ta sesa mane fo i fa manatu atu i la to ia malanga mai ngalu fa vai tai ele ngata i New Zealand nei ai fa pe fo i Australia ona ua whaatupula ia lea tūlanga ia ole o mai fo ilele ngā luenga whaavaitaimi mao i Australia na o mai e whaitai to o lua ia to e fiul ti nā polta mai to e vili mai ai wha mai ele i moa sa usim card ia tūlanga whaapena ia lea lawa mai ele so upo ngā luenga whaavaitaimi a Sāmoa i New Zealand nei mo i lātou umalava o le a maua o lo whaini a lātou vai ia le tau whapalangi le awhea le masani ia lisi vaenga le e toi whaafo i oe ia pe a whaapea o nana e sau e whailau to o lua i Sāmoa tina ma le whanau e toi whaafo i oe ia pe a maua ia wa iaini tūlanga whaapena ia wa ele mfuilele ia wa ele wa e whaiani tūlanga se ia e lea o maile pe fam tala mai so upu ia le ngata lai New Zealand wa pe le te vai atu pe New Zealand le sawanga ia le fam tala le a Australia le fa tu pula ia le vai ngale ia mo ta to lai ngal fa vai taimi ia lo fa le lo to lo le sa mo ma se fa nau fa ngal wenga ma lo fa ia la fo ia tu pe tau se tamati ia o fa in me fa pe na a fa tonu lava le tu la fa ta lo va tu le sunga ia kai fo al sana ta lo fa al sana ma lo fa tai le usa Samsoni fa launga fa te le lava soni manuel le yaso manuel fiafi ta lo fo il tamata polo leo ta vita tusa ma lo David ya manuel fo le fiafi le usa Nicola ul ma lo Nico fa tai ya o le sunga ni la luta fa te le lava a sovalu a tau fao ya na le mo ya sovalu mele ya fa maon ya sovalu tinau le ainga ya fa ta lo fo ya afenga farsita ma lo fa tai ya o tau pepe ma lo tau ya manuel fo ile fiafi ia o le la watu nei whaafianga nei o le pesa nei e o lo whatu ai mo i lātou o malama o le awha ipo le nei vaiaso o nei tai au ma le asa o i lava le awha ipo whanau le tama mani teine mo le teimi mua o le a tu whatasia le sakarame te pa i o le whaipoiponga e whaamani atu le prokalame o le apoi whaatini e meise o le tautua ne si ufonga lau mua i o tau aso fia e meise fo i lātou le a fo le toi whaafau whaipoiponga ia po la to fuile la fa po fa lua fa tolu ia na ma ne pa me le fa pa ia ina fa pa ia ai me le uma me na me uma ia ai ma lo la manuia ia se le vena ia to ina to ia ta la ia fuile le o mai tu la lo ole lo po isa ava mai stanga tatasi sole ese lo lai titi sole ale sa tamale o venna sole fa ave vesi le fia fili fa me o to ina sole ya ma lo fa ta tele lava le ma fa mai ya manuia le nei manuia le fia vena o lo fa le tina na inga ya tua ta mata ta lo fa tu le fia fi ma lo fa tai ya o pese la lei e o lo fa tu ai mo to malava ya ole a fa ipo le fa ungo le nei va yaso ya o me masani ya ia wa se asa to fa longo me folele ta o le folele la family fe au ia o te vala watu le fala putonga o i lava si la fia ia se mea le tawai ona fa ipo ia tasi ma Brenda ia
tu mai lunga e sia te fa longo me fa pena ya ai ona ua lele ua fa mai ua Cristiano le tu manuia lava ai nga fo fa manuia le tua ya mama ile lofa ya na ya fa tai talo fa ya mele vanga fui fatu alo lava ya le pesela nei e o lofa tu le tatu programi male tu se fonga la mua yo to wa sofia fia male fa manatu ale vala aulia oi fa iponga awe te alu fua e se lo fa manatu so o le mea e tu no e pe feita inisi ala sa o wa afa pe e ta ua fa pe o le vala aulia pe na le to lua tanga tale e tu se vala aulia o no to lua ai ole male tu se vala aulia ai ngale fa iponga ai o to ono na watu lo la ye o mua i luma le temi fa ile ainga ya na watu lo la ye to mai to tal no o le fale marka pa ka fa mai sole ta itane ya ta ulfa iponga ta si ma prenta ai ya si ma na yo o tau mafa ya tal wa il mal mele le vala aulia to lua ai o ma tu to no ma fa iponga el bese nei o lo fatu ai mo la to o malama ole a fa ipo ile aso ata ya fa manu ya le tu o to wa so fia ya ma fa maoni le tua the face so awesome atanga no phone it's a millionaire hot fire oh my traffic tell love fire to oil for I tani te solo yo lo mata be I te fa ma fana it's a valley te yo wala they to ear lo vai se ma la valuta alunga luta ye afuya suma etita otilo uto au na oe mau efa ava Somali I to for eu ona ei o se vai vai a tu mama ete luai ia so uma ete si la valuta alunga ye afuya suma etita otilo utu au na oe mau efa ava etisi la valuta alunga luta ye ta otilo utu au na oe mau efa ava na oe mau efa ava na oe mau efa ava I love you baby Away!
Aswa Felice Mikaele Malipese sua mo ngā luanga ina o toi luas fulu minuti ana tāle o le lima mai ala tautua si fonga le mua mo le yaso ai mai se fo i o le neva yaso fa after atu Sāmoa ma lo le tapuai ma lo fo le fa fonga mai ma lo fo le mai mo mai fa after fo i mo le tu fatu o le tato Facebook ia e mai mo ia o ainga ia mai se la to subscribe le tato YouTube na ale si fonga le mua i Wellington ma lo fo le fa fonga mai ia la to lo mafuta mai lunga app ia ni taimi le fi o ka se susulu matango fi o le la o toi mana tua ia so fa rele Sāmoa i taimi fa pene ia le taimi le la wa mata fa af io wa mata fa af i lu mo fale au fu le wa mana ia le ma lu o le fi ia o fa afu Sāmoa ia so la e pe o le ta alo ia Afrika i saute mani sila pe fa afu a tupulanga oka sole ia se e alo na fa afu se ia ilani fu le ni tama itai fu e se atu le e atu e ta fa atu fa ingon vai so ile nu mane nu sole se pe o le hoa ale o peleki pe fa ia fa afu na aso ta te fiu e tau su se taimi ta te mo wai se polo vo le ta te alu mata ita fa manu malo ata matua malo vaftai sefa simtone vaftai tele lava le mafta mai malo foi mania foi fa ingon vai aso ia o pesen nei e o lo fatu ai mo ila to wa misian maftanga ia mai o lo po nisi fo ai ngolo malanga i Australia po nisi fo ai ngolo malanga i fefo i Amerika ia fe lava Hawaii Amerika Sāmoa ia po Sāmoa foi e o lo fatu zato pesele ia mo ila to fatu alanga e wo foi me le o le malanga o tina le ainga ai o tanofo fale se le se tanofo e ia ta vai tu le ata tina le ainga ia ona tapuno le ma fai la talo ele faingo fie mero le no tina foi le lai malanga ai o tanofo na o ta ita fale ia e pe e fi wata mai te tu i mai watu me ai ia fa le ai o le o te ana pongi ai le ana pongi o fa yo le ma fo o tere i mau ai ia ai fa tu fo ma sani to tere wis ia va talo fa tu le to fine a tu i rope ma lo tu i ma ia fo ne yaso ma ne fa fi ma nga tu fa ngon va yaso ia sunga so valu tau fafo fa tai so valu ma lo lava fa tai ma fa mai o tere i al pesana ne ia lo fa to i mo la to uma lava o le fa amuli ia po la fu e fa fonga mai Sāmoa ale malanga me tamare ai ngai nei ia alo fa tu mo to peselea ia on sai ile umi fo ia ai to fo ia tu tina po tamare ai ngai Sāmoa ia pe to fo i mai fo le tama i nei New Zealand ia on sai ta tu tina pe fa pe ole malanga tama fa pe fo le malanga tina ia on sai se le le fai isi de teno alieta ono sai se le fai ina ise si ele to ngalo ise si na mea se
Ia Sāmoa le tunu pele wa tātou fia mafuta la fo i le mana i o le malu mai o le afiafi. Ia pangalea, ia wa saisaitia fo i laulo te manutawai. Io no le tātou teimi whaatulaina, me le mole tuaile nganga whaaftei vei lo leo whai mafonga le fionga le pule. Ia meise fo i lau whai ngā ruenga le si o fonga le lau mua, e mole tuaile whaaftei tele lava i lau tau pa ia ma lau tau mamalu. E le ngata i la tau lo whanga mai le tātou ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia e whape fo i le whaasoa mai le tātou atunu i lungo o tātou penga te whailangi. Ia i le Facebook ma le tātou YouTube, mole tuaile nganga whaaftei tele whaaftei le talia o le nei tau tua. Tono tau maota mau tau lawa e meise fo i tono fale whainga ruenga o tono lau saa o lau ki e lau le tio e mamori atua ilo mātou whaaftai tele Sāmoa. Ia ai pangalea e le asa lava se whai masi mau e ei lava le sasi e ei se se e ei le whaale tono lau whainga ruenga le lātou tau tua i le aso ma le aso. Ia e mātou te wha moe atu i lau tō whawha tupu wha tamali i Sāmoa e mangalo aiso mātou whaale tonu a ia wha munia tele lava le atua le tātou atunu ile anga ia tu fa ingol va yaso ia me se sa pati o lo lumana nei tatu tu e felo ile so fu le va yaso fo te tu ile tu lo tu so fu mania ma so mato wola ia ona tatu tu e fe ile so fu ai mai le taimi fa mania tele lava le tu le tatu tunu ia i le nei fiafi ia me se fo ile anga ia tu fa ingol va yaso fa so fu ia Sāmoa ia le la tatu fa iu ia il pese nei mai le sunga ia e lia la rota e a fai mai le pese fa mangalo le leo mamoe ia fa mangalo foi matou ia matatou umalava fa so foi ia Sāmoa fa monia le tua